Polonga sayay Talulu vai vai Yesu o tele toi pia po I ai Eita ile tua Na eva sinu mai Ole ala ile lei O te olai Ole alofo Yesu Nei ua o sawai Lea ua o pese ai nei Yesu pa petai ilo alofa mai Ilo utangata na salana ai Lene wa o iloa Mama utinoa E matango fielo alofa tunoa Ole ase anga Tate maua umai Le lalolangi umanei Ai tate whanoai Tune mava ai I le unga e ai Be awhai tate tu mau I le o langa tu ai Uso sauia Ma ia Italia O le alofa o le tua Le neua whaalia Namaliu Yesu Bo oe mau Ia tamaua le manui Ao Yesu papetai Ilo alofa mai Ilo utangata Salana iai Lene wa o iloa Mama utinoa E matango fielo alofa Yesu papetai ilo alofa mai Ilo utangata na salana iai Lene wa o iloa Mama utinoa E matango fielo alofa tunoa O te whatala whātu I le tunu o mālo le soifua manuia, tātou lia le tai au le leo le stofi le aso ono,
o le masina o Iulai, tausanga ilua awhia ilua sifuru ma le tolu tālo whalava. E alo mai alo tātou sāru ngā loto o le ateita ia le sunga le whawhirenga, pasta langa aia le ifi paongo no fo inga sa vainaya, mai le kale sia le Later Rain Samoan Assembly of God in Miramar. Sumai al whawhirenga. Talo falava Samoa le atu pele le nei tai au. Malo le soifo manuia. Malo foi le lange mama. E o maia si o tātou. Momoli la palapa malo i le tua. E ala le tātou tapo inga fale ainga i le nei tai au. A oe, i o vai, o fai oe mou tarita. O lo mamalu foi, ma le fae ina lo ulu. No wala au ia i ova i lo leo. Ma whafonga mai foi o ia i a tia o mai lona maunga pa ia. Na o to lava au ma o moe. Na o wala lango ina mai i ova i a tia. O te le fefe i mano tangata. O e sio mai i a tia. O tita oto ma o moe file mu. O wa oe i o vai. Na o e lava. O no fuai male file mu. O lo ia i ova le whaole tanga. O lo i lunga o tangata lou manuia. Si o tātou te talo. Mātou whawhteia oe le tua i le neitai au. Wa o mātou wa ia malama o le aso fau. Le tua sa mo moe ma malo lo o tangata. Mātou te taritonu ana le sei noa oe, sa e lave ina le soi fua ma leola. Se manu e whano lo mātou wola i le pong sao ma mai. Ai whaftai wa e whasilia le malanga le maliu ma leoti. Wa e tai file mu mai i mātou le neitai au. Le tua mātou whaitawina lo fionga, nganga pa i ae a fio mai oe loto ma nganga ma finangalo. Ni a mātou langona wa fionga e tai mua ina ai ma tai ala ina ai o mātou langa. Iei ume le nei aso tu maulo viinga ona o Yesu le li ma le faola. Amene, amene. Na tātou vivi atu ile pese ua saunia.
Praise the Lord. Ia le tua i le nei tai au. O se tusi faitau e mawaise manatu fale nganga e tai muaina aia to tato whengai ai whiau mga ruenga o nei aso. Mawa tusi le apostolo Paulo i le kalesia i Efeso. Matau pue lua whaipu momua e whangata i le sefulu. Efeso mataupu e lua whaipu momua e whangata mai le whaipu sefulu. Whafonga mai o le whaitawina o whionga paia le tua. O tō whoi lava o e na oti a mio leanga maang sala. Na o tō sāwa variai na mua e tusa malitua le neila lo langi. E tusa malitaitai o le au whaipule le vani monimo. O le anganga lea o lo matuanga lue nei i e ua whaalonga tā. O i tātou foi, na mio whātasi tātou malava ma i la tau ana mua. Na ua tātou no nofo i tui na nau o tātou tino. Na whaia foi e tātou o mea na loto i aile tino, a toa ma le mawhau. Na whanau mai foi i tātou o le whanau ngā le tō sā. Whapei o isi a toa foi. A o le atua, ua iai le whaulai o le alofa. Ona o lona lava alofa tele, na i alofa mai iai a te tātou. A oti lava i tātou i a mio leanga. Ona whaola mai a i tātou whatasi ma Kristo. O le alofa tu noa ua whaola ina ai o tau. Ona o le ua na whatutu whatasi mai foi. Ma whano nofo whatasi i tātou ma Kristo Jesu i mea o i le langi. Ina ia whaalia i tūpulanga tali le siri ese o le whaulai o lona alofa. Tu noa le anga le lei mai a te tātou. Ia Kristo Jesu. Awa le alofa tu noa o whaola ina ai o tau i le whatu o tua. E le mai ate o tau foi lea. A o le mea na foi na mai e le tua. E le ona o ngā ruenga ina nei mita stas. Awa o lana lava ngā ruenga i tātou. Na whaia i tātou i a Kristo Jesu. Na ia whaia ngā ruenga le lei. Na saunia na mua e le tua. Na ia tātou sāwa variai. Ia whamanuia mai le tua ma whamama ina e lona ngang pa ia lana fionga sa tātou whaitawina. Ia tu mau pe ia te ia lona vi inga e whavau. O se manatu o tu e whautu ina ai. Le whiaua tala lei le ne tae au. O mea le lei wa saunia ma tā pena e le atua mo tangata. O mea le lei na saunia ma tā pena e le atua mo tangata. O le tusela apostolo Paulo i le kalesia i Efeso. E whata tau i fuafuanga le atua. O mea uma o le langi ma le lalo langi. Ao Kristo Jesu o le ulu lava lea. Ma lo manino le lei pe atal noa le apostolo i tangata Efeso. E o lava o na la tou malama. Ile a ano monio nei fuafuanga le tua. O Kristo le whaoltanga. Ma le wha atoanga o tangata uma. E tele se vaenga o le tusi e tala noa ai Paulo e whatusa ai le kalesia. O le tino. Ao Kristo o le ulu lea. O fato seina foi le fale. Ao Kristo le matu le manu lea. O lo faata ina mai ai foi. I le o langa fa le ungari. O le kalesia o le ava. Ao Kristo le tane lea. I so se mea lama. Ia va aia i le malama o le alofa o Kristo. O ia o le faita ulang sili. O ia e le wha maangalo. Le alofa ma le olanga mama. O le mea le alo tau moli atu le apostolo i le kalesia i Efeso. Ina ia mauti noa i le kalesia. E le o ngā ruanga ma le tula fono. A o le alofa tu noa ua maua ai le o la tanga i tangata.
Ai le mataupu sa tatou faitawina. Ile faiupu mua e whangate se furu. E fitu ni nai mea taua o te fia umaia. E whaasoa atu ai a te oil nei tae o na whaia e le atua. Mua. Waia lawe ina mai tātou i le oti male angsala. Lua, waia lofa mai a te tātou. Tolu, waia lawe ai mai a te tātou. Wha, ua ia whaia le no fuanga tātou te mafuta whatasi ai maia. E ngate lea, ua lima, ua iai ana por kalame, ua fuafuaina mo tangata. Ono, waia whaia whatasi tātou whatasi makewiso. Malefitu. Waia wha poto ina whatasi tangata o e sa vā mamao. Aua tū whatasia e ala i le mana o lona toto. Mua, waia lawe ai mai tātou i le oti male angsala. I whaiupu mua, male whaiupu e lima. O lo whapea. O tō foi lava o e na oti i a mioleanga. Ma angsala. Whaiupu e lima. A oti lava i tātou i a mioleanga. Le whaule lo tau mori atu. Ele apostolo i le kalesia i e feso montangata. Sa tātou iai whatasi a mionga. Male a mioleanga male angsala ana mua. A leua whaolaina i tātou ma tātou maua le tala le lei. Ia tātou mautinoa. Sa tātou iai mua i le angsala male a mioleanga. Ai whawhetai le atua na ia lawe ai. Mai tātou. Ile oti male angsala. Lua. Wa ia lofa mai a te tātou. Olo tau whai le apostole mori atu. Le lofa tu noa le tua. Ile whaiupa e wha. Ao le tua. Ua iai le whaulai o le lofa. Ona lona lofa tele. Na ia lofa mai ai a te tātou. Io e sa mua malau whafonganga. O le au tū male senta atoa tu spaia o le lofa. O lo tau momoli mai a le tau momoli atu lava le apostole le kalesia. Ai lo whapena foi na momoli mai a fionga le tua. Mo oe maa umai tātou uma. Tātou te mana tua le lofa tu noa le tua na whaola ina ai tātou. Ai le ngata i lea. O lo na lofa tu noa lea. Na lawe ina ai tātou le manato tolu. Whaupe lima ma whaupe valu maleiva. A oti lava i tātou i a mioleanga. Wana whaola mai a te tātou whatasi makewiso. O le lofa tu noa whaola ina ai o tou. A wā o le lofa tu noa wa whaola ina ai o tou i le whato tua. E le mai a te o tou foi lea. A o le mea wa foi ina mai e le tua. E le ona o ngā ruenga ina nei mita stasi. Mele lo tau whamalosi atu ma tau whailo atu le apostolo i le kasia e feso. E le o ngā ruenga ma le tūla fono. A o le alofa tūnoa na lawe ina mai ai tātou. Mai le anga sala ma le loloto le anga sa tātou iei. Ai meise o loti. E la o whailo atu le apostolo. Awane o tātou mita e feso. E le o ngā ruenga ma le tūla fono. A o le alofa tūnoa na wha ola ina ai tātou. Lono wha. O ia sao nia foi. Yesu Keristo tātou te mafuta whatasi ai maia. Make us sit down with him. Whaupe ono ma se fulu. Ona toe whātu tō whatasi mai foi. Ma whaano nofo whatasi tātou ma Keristo Yesu i mea ole lang. Amu i a tātou. Le ai mas tātou ngā ruenga na whaia. A le fōua toe fua ma toe alofa mai le tua. Nei a tātou toe maua le avanoa. Tātou te nonofo whatasi ai maia. Ole ono. Create us in Christ. Whaupo se fulu. A wā o lana lava ngā luenga i tātou. Na whaia i tātou i a Keriso Yesu. Ina ia whaia ngā luenga le lei. Na saunia na mua e le tua. Ina ia tātou sāva vali ai. Via le lei. Whawhetai a wā. Wa ia saunia ma whaia whatasi tātou ma Kristo.
e tā pena ai tātou mo ngā ruanga lelei. Na ia saunia na mua e le tua. Ina ia tātou wola, ma ia tātou whaia, ma ia tātou sāwa wadi ai. Mai manatu muli muli, ua ia tuina mai foi ke riso, e ala I lona toto, o e sa vava mamao, a ua wha lata ina mai, ona ole toto ke riso, whai upu e suma tolu, a ona po nei, ona ke riso Yesu, o tau sa vava mamao na mua, ua wha lata ina mai, iai I le toto ke riso. Mea lei nā, male taua, male sili, male au ngā, o lo tā pena, ma saunia e le atua, ma oe mau mai tato uma, pēa whai tātou te ola, male amio tonu, ma whaia mea uma, ile amio sao, male amio mamā, ma tātou sāwa wari ai, ile tari tonu male whātua tua, e anga le lei mai le atua, ma lofa mai le atua, mo I tātou e ala I lo tātou whātua tua, ona o le mana o le alofa tū noa le atua. I anga le lei le atua, I lau whāwhonga ma lau whālongo sa moa I lana whionga e pena tātou whālongo iai le nei tai au. O mea le lei wa tā pena masaunia le atua mo oe mau mai tātou uma, pēa whai tātou te tū mau I le amio tonu lana tala le lei, ma tātou sāwa wari ai mawhaia. Ona o le suafo Yesu. Amene. O le tātou whai u le talo. Io vai le tua lo mātou tamā. Ua uma le ngā luenga le tangata. O mātou wala au le ngā luenga mana le ngang paia. I le talaino ngā luenga mawhasa launga siu fonga le lau mua le neitai au. O lo fola ina lava la upu. O lo le atu lau upu malfe au le tala le lei lungo pe au le ea. Le atuaio le tatalo o tangata maugona. Ia whapenana mātou whalongo, ma mātou loa, ma mātou whaia, ma sāwa wari ai le ameo tonu oe. E te whamanuia mai ai a te mātou. Anga le lei whi au mga ruenga wala usu lau whanau. Le atua tu tonu o whale whainga ruenga I so se ala. Ia whapenana e leo ma pui ma lawe I lau whanau. Anga le lei le siu whonga lau mua, I le li pule whapea le au whainga ruenga. Anga le lei o tangata talai, le tua le au misonale le au whaingalia ma lau keu shano. Ai meisho au nam whare tua mai ka le sia e fia, keu shano uma le lalolangi. Ia e anga le lei ma ia e whamanuia. Le tua ai foi o lo fia mori maulau tala lei so se ala. Ia e whamanuia. Mātou te mana tua nai whanau ia o onga. Le telo tangata whatupu whalawelawe wā fia ele soi fua o I lātou ai meisho tangata lau tele. Mātou wālau le mana alofa o Yesu ia e leo ia e pui malawe ai whatasi lo mātou ola. Anga lei nai whanau e fua ia le poto le ata mai ma le malamalama. A wā e au ngā le poto mō lātou langa. Ai whapena a inga mai ka le sia ma malo. Mātou talo le ie manatua si o mātou malo sa moa. Mātou whalongo le vivesi le ie, lo sa ili lava I le pule, ta maae o lava o le pule to tasi. Anga le lei tai o malo mai maunga te tele se yo o I maunga iti. Ia iai lo file mui si o mātou tunu. Tai oe le tua e manuia ma file mu ai sa moa. Pamuria te mai tai pale mia ma le kapeneta. O fuanga uma ma pole kalame uma wale atina e manuia o tangata whapea sa moa. Ia e anga le lei ma whamanuia. Mātou te talo e ui ana mātou nofo mau atu. Ai le ngalo sa moa le atu nu pele sa mātou whana na wai. Ave sea matangi o lo longo ma fuie ma wha ma tsunami ma wha mai besi. O mala whale na tula I ave sea. Leo loina malawe ina sa moa. Ai meise o le vasa Pasifika. Mātou te talo, anga le lei, le nea tunu New Zealand, I lo lātou anga le lei ma le alo lofa I o mātou tangata. O ati nae a wale manuia lau tele o tangata ma le manuia le malo. Wha manuia le pale mia ma le kapeneta.
Awalo atu nene whainga malo le lato whainga palota le lie. Fili mai e oe se tai ma se whainga malo e tai le nei malo. Ia tai le amea tonu mai tutusa tangata umai le lato tai nga. Ia tai na le alofa mai ate oe. Mana tua lo nuo i Israelu le lie. Whamnuia i ona tai mon tangata nu. Ona lau whanua ma ona lau ele. Ai maisele lau mua. O Yerusalema ia e anga lei ma whamonuia. Le tua la mātou te tālo lea. E iai o mātou se ma le anga mangsala. Le ie whamole whamamama whamangalo i le mana o lo toto paia. Ono Yesu lo mātou lima lo mātou whaola o mātou wole ma te tālo tuai nei. Amene. Amene. Whaafonga tātou atano oile sauringa lotu o le nei tai ao. Ia mole ele nganga whaaftai tele le sunga le whaafengainga. Pastor langa ia le ifi paongo no fo inga sawa inaia. E ka le sia later rain Samoan Assembly of God in Miramar. Ia mole sauringa o tātou whaaftai o le nei tai ao. Ia malo fo i mole ufola. Tawina ia haru male mana le upu le nei aso. Ia awane whenga iai o le tātou atano o ngā ruenga ma whaivalo filima o le a whenga iai. Matou whaamuri ati fo i lena yaso i fuafuanga mga ruenga le awhianga iai. Ia whape fo i le tapo inga le whaletua le nofo halo. Ia male mamalo le kalesia. Whaafetai tele lava. Ua lua se furono minute wa te enei le fitu. O le siufonga o le laumua. I Wellingtone. Good morning. Talo falava. Le atua i lau pule e wha
Samoa is anti-talang here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the banveao. Sufong alo mua. Atang le tayao. Yo e si o atu no pele Samoa au e te ola whaanoa noa upuna o le pese ia ai ata mai tala no mai ia si fonga lau mua lea ua whiala mai ia malone sai fomoni al tatu atu no ia malone langi e mamafa aftai le lofo le atua le fo to e mol tatu maftanga yala le proklame le ata le tai au ale si fonga le lau mua ia le fo tatu i le stofi ma vetele le anu le vaiaso ia ole aso no masino yu lai lua fe lua se fulma todo ele manatu ia olo tau fa i tu sa tatu le lofa le tua ia fangu ina fo tatu le nei tai ia ilo na lofa malo na ngalei ia le ma ngalu mo le sa tu fu le tai ia wal tatu tu tua si fonga le mo ta lofa fu ma no usu alo tolo ta lofa tasi tai le lofa le mo fu ta malosi mo ia te manatu fa pe na fu tatu tu no fa tai le tua le fo ya sfo e fo ia o le tau matango fie ia le ngatu koe leo o le maftanga fie fia tatou toe ala whai mai o lo mau pelo tatou soifua utou ma leo la maua ma leo le whala manuia tasi o mai o le tai manuia vaftai le whai asi malulu o le tai au ai te sila fia la o e mal whafonga mai ele tunu o le tato nunga o isi a tunu o Switzerland ea po e ave la tau pepe tu ui whafo i le tau malulu ka me le lei ele la tau manava oi ia ile unga li isa tu la pepe fa fola i Amerika mo toli la pe tato le mai mai sa mo fa tato tu manga ile ia ele ma sa ne la le Amerika ia o me wala fo ina ta mai ti fa fo malulu tu manga na isi fo inu Europa ia e o ile time yo le au ia vel ta mai ti tu tono na ta val pepe fo ile ia ka vale le ia ma fa no na tino ai tu ui fa fo le malulu tai mo ma nava mai fo le ma na vai le mai le ile na ma na ia ai pe fo ta tu ai watu le le fa fo time ni ma le yo le malu o la ma na vai le ia fo o le ia fa le ia la ngala ma li le trat sa o le ia le tau te lo pe fa pe uminta tu no fo le tu no malulu ia al tai mo tu no la va le ta tu o fa fo ma va le e se fu alta tu mana vai no le e ma fan sam ia sa le le ia ta tu atu mana vai no le e malulu ne a sam mo mana vai e ma fan ia mon me na la pata i foi la tu la i sa mo le te mi to foi mai ia ta pe pena le le te ia o el malulu e malisi o la malanga mai ya te mi le ia malu ale e al malava ia mali le trat sa o le ai ia te roe ole ne ya te mi mo le foi vai aso
ia ua whainga runga whawhia fo to tele wale fo ua toi au tai au mana fo ileo ngā ruenga to tele mo le liva yaso Se sa o le ia. Tu sa tātou tau te whātari tali umal whai ungol vai aso whilo fie fo i mafuta. Ai mai se alas wharaile. Io, sa o le ia. Pei ia o le aso wharaile, pei o le aso nai. Amisa ana ia le ua matan fie le sineo tai au. Ma pela nei ni wha moe ngā manai whanau. O le utu waonga. O tu waina o mai tai au. Ai sa o le nei. Me vena whafonga mai le tunu mai tau mai tātou koe tautu. Peo le wha po le o uli o le aso whaile te whalo mai lufe ia tu ma chewi. Ia le whai ua umolo. Le a ngai mea ko. Fio vao tamo le o chewi le aso whaile. Ia, paua fia fo istama wae. Na foi la umolo foi no fei. Ia o lo foi le fale mafuta ma tina ma fana. No winga la le sau chewi foi le o tu le fale. Iu tau le tau fai foi la no le no winga fie ia fa ia fe. Ya, lo via. Le volle tai au galue. Mo ia va talo fatu ne tatu wa tunu le tai au ma lo la fo le soifu la le ia fa talo fatu i nai au na le tua sunga fa fe ngainga o fai la ungo le tala le lei i so se fa fai tau langa ia ma lo fo le talo mo mana tua pe le nei tau tua la tau tala sanga i le aso mo le aso ia le ai mo manuia ia le tatu o nanga ia mo le vaiaso ia mo vaiaso mai asta tasi talo foi nei matua o lo mafuta mai tonu ainga nei taimi le malulu me se foi nei matua i tonu mo tanga sengase o mo to tanga matua o le lo le tunu la to foi wala usu nga luenga nei tai au e fa talo fatu malo la foi fa malo lo singa luenga ia fa malo foi fa talo fatu ia te ona sa nga luenga po na te lunga wala maki me lo le tio i tonu la ta vale ia o yanga ia tu ile fale ia o fa manatu la vaia le tua le tatu saunga le mu ia o fianga ia ile ngata le usu nga luenga a le toi foi ainga ina o mana vai nga luenga mo le po na po o lu foi o tatu penga fa ilangi le tatu YouTube mo le Facebook o se fonga le mua ia o lo so ani foi mo lo sa o tatu tu ia le share tatu proclame i longo le Facebook le aso mo le aso ia e te mai mo toi fa fonga ini so taimi o fera foi se vanga lo langi na te mafuta mai ai Samoa, America, Samoa, Fiji, ia America, Hawaii, ia o Britania, ia mo se vanga lo langi e fa talo fatu ia le tau tuore nei le si fonga lo mo Wellington le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le tio fa longo ia me se foi na unanga i longo le Facebook mo le YouTube ia mo le luas full fight la ia o le tato app ia ole fa nga solo le tato proclame si tato wa sia tu sina fa fia nei ia mai le opepese ia ale pua yanga no mai faala on fa nga solo le tato proclame o le nei tai au good morning ta lo falava Fea,
Ia malon whanau manuia usi mai whafonga e tātou tala o le tau mo le nei tai hao. Whamela ofisa le vai tau e langi le lei le tau i le aso le nei, e langi le lei fo i le tau i le aso tai hao pe a tātou au lia. Ia o le asto na ia sa aso ngafua aso lua ma le aso lulu, fo ringa mai e wha manu manu le tau. O le astofi, e langi le lei fo i le tau, o le manu lua le so le wha mawina e lima, au lona mawhanwhana e se fulu ma le lua. Ia tātou se atu le le tala o le tai, mai e ilawa i lātou e o e whango ngota i le nei aso, ia manu ia tau whai ngā whaiva. O le tala o le tai, Wellington ia le ana pe le tai nei le waweao i le tāo le tasi, o le lata i le fitu i le tai o nei, i le sua i le tai, pe le tai Wellington i le tasi i le awa uli, i o le toi sua lea i le te o le fitu nā nei le fiafi. O polirua, o le afo le lima nei le waweao, ia le na pe ai le tai, sua le tai nei le te o le sifurunua i le awa uli, ia ona toi pe ai le te o le ono nā nei le fiafi. Ia, ona toi sua leo le tai le te o le sifurunua nā nei le waweao, e po tai au le waweao, ia o le tala nā o le tai mo lato e lafo tupe, tasi tala New Zealand, maulau tupe Samoa, e iwa se furu sene, o le tupe Amerika e ono se furu sene, tasi tala New Zealand, ia maulau tupe Tonga, po le paanga Tonga, e tasi le paanga ma le tolu faa. Ia, o le tupe Samoa i le so, tasi tala New Zealand, maulau tupe Samoa, tala lima sifuru iwa sene, tala lima iwa sene. O le tupe Fiti i le so, tasi tala New Zealand, maulau tala Fiti, tala tolu sifuru tolu sene i le asole le tala tolu sene. Ia, manuia la foina lau se leni, fa manuia foina le tua lo uanga lei Samoa, aftai. O whamlianga wa soifua ma so whanau tātou imeri masani lawa na a so whanau at samoacapitalradio.co.nz manuia tele o tō wa soifua le aso ono leo le masino yulai ia whamanuia pia le atua ia te utou ia mafoa i pia le malosi ia mawhatoi whaopopo nisi tau sanga stele mo o tō o walifenga i fi au mga luenga. Ai ole tusi whai tau mo malele Roma rona mata upo e valu rona whai upo e tolu se fulu maritasi. Ole nei se asa tātou upu i nei mea, a whai ua au ma i tātou lea tua, o ai se whaasanga tau mai ia i tātou. Roma e walu whai upu e tolu se fulu maritasi. O le nei, se asa tātou upu i nei mea, a whai ua au ma i tātou lea tua, o ai se whaasanga tau mai ia i tātou. Manuia telo tō wa soifua, pesere nei. So
Ia tala whalawa Usmail whaafonga o le wawai fwele I tala o mena tupu laulangi nei aso o tātua ulia le aso ono o Iulai. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa luas fulu male ono. E se launi tangata anu umoni o Australia po Aboriginal people. Na mali liu I tonu o le vai aso na mata I le aso nei. I le tu I sifo le nulo Kimberley I tonu o Australia I sifo ina ua fitaui ma leo leo. O le mafuanga. Na iseli I tangata anu Australia. Na ia fasias tangata pae pae. E o le malanga to leo leo faila ko fitau inga ma nei tangata o politi. Ia se lau la tau na mali liu ai. Na tupu I le sol tau sanga te si iwa luas fulum le ono. O le sol tau sanga te si iwa fitu lima. O le nuu leo Comoros. O le nuu lea I tonu ia o se nuu I tonu o le atu Afrika. E tu I tonu o le vasa initia. Na tuto tasi le aso nei mai pulenga le malo falani. O le sofo I le tausanga ia e tasi iwa onos fulmal fa. Ia na tuto tasi ai le nuu leo Malawi. Ia mai pulenga pele tania. O le aso nei le tausanga tasi iwa valus fulmal ono. O le tangata sofa ia Davis Finney. O ia le urua I Amerika ua manu malo I le tuunga lea o le Tour de France. Le tuunga lea wila le tuunga wila vili vai pe a le malo falani. O le so ia I tutono ni usira nei. Ia o le tausanga e tasi iwa luas furutolu. O le malanga le nofo afi na sau mai au gilani I Wellington. Ia ai na whaina ai le train. I le tu imatu tau Mauranui tutono King Country. Na malili waitangata e se furu malefitu e luas furu valu I la tau na manunu ai. O le tātonu o le ono o le tae aona tupu o le whaavlawe le tausanga na tasi iwa luas furu tolu. Mai whapefa mtalanga o le teimo mua lea ua tupu ai se whaavlawe no fuafi ua toa tele pe tele ne soifua ua maa umawai. I tutono New Zealand tupu ai I le tausanga le na tasi iwa luas furu ma le tolu. O le aso le nei I Samoa I le tausanga I tasi iwa fitus furu ma le tolu. Na tu malo ai ia malo tu to tasi I inga sauni kurisa. O ia lea na fatua le vi I o le malo Samoa. Ia lea tātou te whaongaina o mai le so. Ia na maliu I Samoa I le aso tonu nei tausanga tasi iwa fitu se furu ma le tolu. O le aso le nei le tausanga e lua afe ma le tasi. Ia na tatala ai se awala auta I le nuu lea o aua I Amerika Samoa. O le kovana o tau ese sunia o ia sa whai ma la unga na ami o le talaina o le awala lea na ia whaafitai ai le vaenga o lo whea ngai maala te tele ia po le matanga alwenga lea o ngā luenga te tele al malo Amerika Samoa. Sa ringan whai ele sol tausanga e lua afe ma le tasi. Ia o le asol nei tausanga tasi iwa fast food ono le asfa nau le Palestine leo Amerika lo na fast food ma le tolu o George W. Bush. Ia o tatou tala ia, toi maua le whapoponga le taima sani whaafitai lava. For
Whanga mare o le sunga ia alo ese po e fua ia maripese whaiva tāpua ia e manuia ia o whaiva fo o le neita ia o le tātou atinu ia manuia lava ia ngā luenga la whianga ia le yaso e mana tua yaso ia i a inga e nofo tu matawhanga ia 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 i la tu e nofo mauta fo i le malinu a saula se whaiva o tangata na ia lui tai ia ia e umane le ia i loa umane no tangata le sau e anu whangot ia o le matata o le pau whangota ma le mata moi la wela whata tali ia tele nu te mea e mel whaiva ia al poloa ina tangata whangot ia e whai le ainga po le to lua tu le tamaiti e whatali le whaiva pe a tāl fia ia ai misi po le fitu le tai awa i lo tala ma whau whatamaiti ti yaso ia e le eise a vera ma mafa o vera me le tautai le alme whangot a le wata matua e le wata langona o wata mafa o whatangata matua ia e le tio lava atu le tamaiti te whatali e whainga tā te le nau umai le tui a mai ai tai ari uta lewa vai umatuana i tangatane ai sa o le a o le tamaititi e le ai ma se me po le tamaititi nā ma whau whaunga whatangata matu na e alua ma le tau e alua ma le tui alon ta mama le whaiva le wa e le ai am se kia isi e alua o le whanga a o le tangata matua o le whinga tā ia o iala e ui le whano le toi nama lo matua lea e le a veini sa o le pe o whainga tāna pe wela o le upole pese whaiva e tāpoi ai ese fo i le o se whaiva ia ala e tali ngā e la tue asa le whaiva na tene i lopo lane la ngona o se tautai e asa lo na whaiva a oe la wa oe po wa oe ia e te masani ona fa ngota se utua le taimi le te savali me matau ia e te le ini ia taimi o lai te la ititi a ai te lo la tas o no mato fale tu mata fanga o ia la o mato fale a fale le fi au le si tu fale le fi au le si tu ah ia wata lo le ia la pe o tai o pele ona ta ia le ga lo ta le fa ta le fa i tama ia i wa so so le si me va aiuta fa to au do le onga ia ai esse vola te lo ma o tu sa volva te va tu fia vole lo to ina vole ta fia o tu foi ia taimi a e maula le fa ai te va ai ona la ngona fa no ya o me va asal fa te vai tu fa no ele fia vole le wa vole ia wa sa le portato tu e porto tau tai ia ai ale se le atu le tu le yama ia asal fa ah ton ia le aso asa e pe vole upu e asa le fai le asa le masa salo pe na fu fa ngai no tato foi tau fa sa mo ai te vai la tu foi o mana ia tata no te mila le te safari mai male tau male fai volo to mala fo le na mau le fai va o mata o mo a inga i au ta fora o le ngala mai se amu ia ia la ele i jara ele i o tu la to ina le fale la wa mata safari vale tu le sto ina fo le fatanga lu ai te no so sta tai le ia fa so no fai va na le tio fo ia mai tau tai pe o male nga tu pole no mai le fa le pa me nga tai fa la to ale nga polo ia fa so ia la to ma nei ia mo tau tai fa pe na vo tau ta ta sa mo te vel sa mo fa so ia o te le ropo tu e fai le to inga me la tu nga tu ai ai pa mo va ali fa alo le to e fai a se va nga ia mo me alia la fai le tai mine ai no foi le o nga le te lo le ia o fai volo to in o lo ma fa a to la fa tali mo so ia la tu la fa le se bia tu a se u ale na fia na o le la tu e se bia a mai ma li la wa u mai o fe la wa ia a lo ma fa to me ti le la o ale fa ta lo mo so ia la fa tali mai era tu e bisi a to o ave me fa le no ave el fa fanga committee fanga i po fe ave ia na tonua ai sa o le ia la ngona na fa pe o la e o tai no la ma fa lo ta mala ia la sa ni ta upu muri le fa ya onga
Dei masota ano le mata upula ole uruponge a. Ole ngatala la e fatali mai. Mala ula fatali mai ulo. Ya, ono le wo te mata tu tala mai Samoa. Ya usi mai an fa fonga. Langi mamama soi fua mau o tātou tunu nei foi whao poponga on tālai meolo tutupu ilo tātou tunu i Samoa. E tolu se lau tolu se fulu mōlianga wa i o ine se tamaita e tolu se fulfitu tau sanga le matua na mōli mau e leo loi lumal whaama sinonga o ne sori ngā tu la whonu o wha maonia au a vea aile tamaita i mastanga te whaingaruenga o le whalitupele en said. O le tamaita i a se ira malifa o lo mōlia lelo na ave se o le tasi tesima le 5 miliona tāla. E pei o nei i o ina i lumol whaama sinonga. E luas fulma le 5 mōlianga wa whaale au ngaina le whionga le whaama sino e a whipulea ai Amperosa Roma mai mōlianga a le tua leo leo. Ai o wha maunga i le mōli mau le tua leo leo. E wha pe o ni no ngā tupe wha fōlinga po ni fake loans. Sa wha atino i le tamaitai e tala i tua se leni. O le mafu anga leo o le to e se o le se leni mai te tonu le whalitupe. O le tausanga taluai na ripoti ai le nei mata opo le whalitupe le ANZ i le matanga ruenga o leo leo. E bea na wha mauni e mai e le sui komisina o le matanga ruenga i a papali i Mona Lisa tia i keti. E so enga le matanga ruenga e valu se fulua fese tino i tupe na a mata mai ei mau. Peitai na i uane ma wha mauni e le tasi tesi ma le valu miliona ta la. Wa whatulanga mai e le whamasinonga le aso 5 Februari o le tausanga fau, e vala awai mau a le tua leo leo. O le aitalafu e 5 miliona tala le company vaalele le Samoa Airways, na aitalafu mai e le whalapoptonga le UTOS, le uto e whaafo i atune le malo po ua te tongi le malo, ma whaamau nia mai e le afionga le minsta ia le atinu Wayne Soi, yalo. Sau no le atinu o le 25 miliona, o lo tutongi le company vaalele le Samoa Airways i le taimi le nei, o tupe mo mai le felele a ilo le tato vaalele i le vao atunu e lua, Samoa ma Amerika Samoa, lea o lo tutongi ai le aita lafo. Tau e le fionga le minsta o le 5 miliona tala, o lo au mai le malo e pei on fola sia i le tala o le tupe, ma tala no ina i le palemene i le teminei, lea o le afesoa swani lea i le tutongi no la fonga tangata whainga luenga le company vaa, lea e le i tutongia, o le tau o le swau, o le tūlau i le ele o le vaa, ai meise o le toi tutongi nātu leo se leni po o pepa malanga, sa tu i nātu i le mamalu o le atinu. Sau no le fionga le ministeri a le atinu, o aita la futu ua na le tutongia, e 2 miliona ta la le tau ato tickets po pepa malanga na tu i nātu i le atinu. Au le i toi whaafo i le vaalele a Samoa lea na au mai ngata i Australia, ai ua lea i foi se 2 miliona ta la tau tickets na tu i nātu i le atinu. Sau no le fionga le minister o vaenga i o lo tau tutongi le temi nei. E le mamau atu na whaeloi foi le ofisa silo le Samoa Airways, le si tia i le tau o tutongi o nisi o onanga o lo whaonga aina po o lo rente le o onanga le vaalele, e au fiai ofisa, telefoni, o le letise, whaapewhela ua inga lau whinga ruenga le vao whaleolo mawhanga lee. Na tau mawhai se awa noa mo le pule po le ofisa silo le Samoa Airways le fionga whawo whatu tielu, mo sona whina ngalo le tūlanga i aita lafu, lea o lo ta ua le fionga le minister, peitai, o lo tua ngie fon tanga. Ua whaudu atu le ofisa o leo se tangi a le sa avea matete fono le komiti whaafoe, o le malusi anga wha eltise le a fionga a fi ai le toa Pepe Christian Fruen, e whaasanga le pule whaatono le regulator, le fionga le matua ngisa fuatai Purcell, whata sei ma le pepa a le Samoa Observer. O whaamtalanga na sauno i le pule whaatono e whaapea, wa te tau ana tuli le taitei fono malana komiti whaafoe, e leo ami o tonu le whaatinonga o lato tiute. O ia saunoanga na sauno i le pule whaatono, na whaasalalawina le pepa le Samoa Observer, le ua mafuai le tangi na whauru atu e le sa avea, ma teitei fono le komiti whaafoe o le whaalapu tonga le malu seang whaelitise le EPC.
E toi tolu po le whaamasinonga le nei le mata aupu le aso se fulma le fitu le maasina nei o le ato e wala au inai mai tu ina mai ei foi se tali a le tu o tua ia. O tustu singa ia na tu i lunga o pengta whae langi na tusi atuai le pole whaatonuanga i le Minister of Sota Inga e ato e lupe o ne semo e na ia whaamuta pe tuli lole te fono malana komiti whaafoe o na ele o ami o tonu le whaatinonga o lato tiute. O ia tustu singa na talia nei foi pepe Christian Fruen e na ia whaatu ese atu le pole whaatonu le komisi e tusa malana tusi wa whaasala lo wina le Samoa Observer. O le temi nei le o manino mai se au whae se le ni uatangi e nei le a fionga fi ai le ton pepe Fruen e luma o le whaamasinonga e tatongi atu le pule whaatonu ma le newspaper le Samoa Observer e tua inga wa whaasanga ia te ia. Wa tauli maina nei le fionga le minister ia olo a fuafiti wa ai ma le matanga ruenga o ngā ruenga mātina e te tele le atunu se tusi tālusanga ma le company wa alele le haiko hanan se mai saina e tālusanga mai e mo le toe wha awa wino lātu malanga tu sa o mai Samoa. Lena toe tāo fia atu e Samoa i lalo se wha ai unga e pe ona fola sia le fionga le tamai tai pāre me te tono le pāre mene. Pe ona sila fia e lua whai ngā malanga ia sa ma whai ona whātaunu uina le māsinan te nei ai e 5 whai ngā malanga sa fuafuaina. E lalo tu la fono ma ia ingo malanga tu sao, e nā o le lua whai ngā malanga tongi pau i te tono le lua sifuluvalu aso e whātanga ina. O le tālusanga le neina whae loe le fionga le minister ia olo a forfiti wa ai te tono le pāle mene, ma ia whaamanino mai ei o le company wa alelele mai seina, o loa whaatūlanga mai le tūlanga lim mai le Skytracker i lalulangi. O loa whaanga solo le temine le matanga luenga le whaanga i o ino pepa, e mawhai ona wha amatu le pe mintai wha a wau mai ei whai ngā malanga tu sa o lea company wa lele a ngai mai Samoa. O tanto tala fōwia manuia le ni yaso, wha soi fōia. Tala falava o tala fau mai le si fofongo le lau mua mo le nei tai au o le aso ono yu lai lua afe lua tolu. Ua talo sangaina e le komisi e su e ina mata upu mo tangata ua li taia le matanga luenga o le MSD po o le matanga luenga o le atina inga o anga feso o tai. Ia toilo ilo le polisi a le matanga luenga mo mata upu whaatatau i mata upu e au fi ai tangata matutua ma e ua penisione. Ona ua reportia le to atele o tangata matutua na afia i mawhatianga o le mafaufau. Ona o le mawhai ona maua o se whaai unga vave o mata upu a tangata penisione e o atu i le matanga luenga a ofeanga iai ma le amatanga mai o le COVID-19 iwa. Isu engana whaia mai le luafe lua se fulu i le luafe lua vai taimia o lokaina le atunu u i le whaamai na whaailoa aisa wa aia nisi o le au nanga a le MSD o whaia ni whainga e whaamasino pe e lea mana ia ni talosanga na whaao o atu. Sa tau fia pe imenia i lātou e maua le supa anueta pe a lua se fulu ono vai aso o malanga i whafo atu o le atunu se iwanga na ua iai se whaatangana mai le pule sili o le matanga luenga. O isio i lātou na maua whaasolitu la fono a lātou benefiti ma penisione na toe tusi i aile matanga luenga ina ia toe vave tutongi atu tupe mai le lua se fulu ono vai aso e tusalea ma le valu afeta la ale tangata e to atasi. Inisio whamatalanga tangata na malanga i whafo atu le atunu o si i ngā mai nisio mafua anga na laiona o ese mani usila. O le lua afe valu se lauli maiva mai le 5 afe fa se lau whaavalu o i lātou na tau fia penisione sa mawhaiona toe tutongi atu pe ona maua i whaamaumaunga le matanga luenga le MSD i le masino te sema i le lua afe lua tasi. E tusama le ono se lau ono fitu ta awa lei au kilani, ua whaalea ngā ina pepa mo siaki o le saunga le mu po o le warrant of fitness, ona o whainga whaasolitu la fono o siaki a se tasi o pisinisi. O le vai aso taluaina la foai se tusi ale waka kotahi, ia i la tau na tuuina i ai e lea pisinisi whaita awa le warrant of fitness fo,
Ina ia toe whaia siaki fau o na ele o saunga le mu ma le leile siaki ina o taavale. Na maua ripoti na tu ua ele pisinisi inisinia lea le atunuu. Ile masina o te ese mai le lua afe lua ma olo o whaia pea sa ili ilinga I lea mata upu. E siliama le lua afe tangata New Zealand ua talo sangaina sitiseni mo Ausitalia, talo le swinga fau na amata whaamamaluina I le aso mo mua Iulai. O le tula fono mo swinga fau I le whaangai o inga o sitiseni mo Ausitalia, na amata whaamamalu I le aso mo mua o le masino Iulai le tausanga nei, lea e whaafai fie ai e tangata New Zealand o loono no foi Australia mo le siliama le whatausanga, whaapea tangata New Zealand o loo umi aina le visa whaapitoa po le Special Category Visa, ona whaingofie na tarosanga ma maua sitiseni. Mai le luafe ma le tasi se o mai le aso mo mua Iulai. Sa whaafaigatana whaangai oi ma whaia pe panofo mau ma sitiseni mo tangata New Zealand I Ausitalia. Ele I maua e tangata New Zealand ua lewa o na nonofo I Ausitalia. Nisi o whaamanuianga le malo ona o le whaingatana whaia o pe panofo mau ma sitiseni. Olo o iaise nau ta inga I tangata e maua I le ngase o le suka. Ina ia whaatupeina le malo le masini lea e mawhai ona whaapipi le tino le tangata e fua I le maulunga po o le mawalalo le suka. I se whamatalanga me le wha-Mac. Olo o iai le wha-moe ina ia mawhai ona whaatupeina e le malo I le whaiungo le tausanga nei po o le amatanga o le luafe luafa. O le tau o le masini le taimi nei o lo o tongi ta I lua se lau tala I le masina, ma o se tau e le nga fatia I le toa tele. E tusama le lua se furu 5 afe tangata o lo o afia I le type 1 po le vaenga mua o le suka, e ao ngā I ai le masini. O se tasi o vaenga e le iai le masini, e le popo le ai le tangata I le fuanga o lona suka. Ua whaamaunia I suesuenga la tamai, o le ata o le vaila au pitosili o na tāua mao ngā I le olanga o le tangata, ma ua whaamaunia e o la fia ma umia I le soifua. Ua whaamauina I le awata mamai, o le ata e whaosofia I hormone o le fia e iai le serotonin ma le endorphins. I tūlanga maasani, e whaasefulu na ata le tangata matua I le aso e tasi. Peitai, o tamaiti e whaatolu se lau na ata, I le aso e tasi. O nisi o suesuenga na whaalia I le tamaitai o Ross Ben Mosh I lunga le porkalame le TV tasi I le pō ana pō. E silia ma le ono afe tolu se lau tangata whaingaluenga mo le soifua malolo ina mai fafo, ua atoa le tausanga talo na avea ma tangata whaingaluenga I totono New Zealand talo mai le taimina toe tatalai tua oi o le atunuu, mai le wha mai pe ona saunua le minista o whemalanga inga Andrew Little. Na ta ua le minista, o lo oa fi ai tau si soifua e to a lua afe 5 se lau, ma le silia ma le lua afe 3 se lau o tangata whaingaluenga I totono o whale tau si ai tangata matutua, o au nanga I tau si ai tangata e iai mana o ngā whaapitoa, whaape ai ma tangata taitoa tasi e mo omia ina le tau si ngā whaapitoa. O tangata whaingaluenga nei, na awala mai totono New Zealand I visa whaapitoa o le Accredited Employer Work Visa, ma le visa lea e whaingofie o na mawai le avanoa I le nofo mau. E walu se lau isi tangata whaupopo I atunu I fafo, na talia ina la tautalosanga mo visa whaingaluenga le Accredited Employer Work Visa, o lea ele I taunu mai I New Zealand, pe ona whaalia ele minista. E whase fululu a whetala le tupe a se tamaita I Queenstown, na ngawi whaingatau whaavalea, a wala atu I se whe autustusia na whaafolinga o se whe autustusia mai le whale tupe a le BNZ. Na whaalia le tamaitai, na ia maua le text o lo o whaapipi I mai ai se link, sa whisine mai mo lana upu whaalilo po o le password, e tatala ai lana teo ngā tupe. Mulimuli ane whaafeso o tai atu le whale tupe, e tusa ma le whase fululu a whetala, ua whaafeo ia I mai I lana teo ngā tupe, I se teo ngā tupe ua whaingo aina o le Wise. Ua toila pata ia e whale tupe tangata lau tele, ia mata I tu wane, a wane I tu sina ngofie I ia whaingatau whaavalea. I taalonga, I le lumana I ai o le sailinga siamupini a tamaitai, mo le taamilo sanga soka o le ipo le lalolangi le FIFA, lea e talima aloa I New Zealand ini naiva yaso o lumanai, o le a talima aloa I le a ai o porirua I le awa tamaitai mai a Ferika I Saute. E whai aia la toto le ninga I porirua, mai I le aso 20 Iulai I le aso 20 Augusto. O le amalanga whata amilo le ipo le ta amilo sanga, ma o le ama whai o naanga I atu I ai le mamalo le atunuu, e pue ina ata I le whale ta alo, a le Te Raupara Arena I le aso tofi aso 13 Iulai,
mai le a fol se fulu lua i le lua i le auauli. E iwa ta alonga o le a tali māloa i le a ai o Wellingtone mo lea ta amilosanga. Talafou ia malisi ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Alofa tai le whaafungamele tenu sfulu 50 minuti o te anei ia le valu whaaponga mo mona o tātou telefone ni tae au pe ona tāpe nei na ana whaasolo matai ana whaasolo ia ma tātou tala mai Samoa ia e on tuina mai le sunga ia tāse Salam Sam ia tula iwa le tau neo na toi whaafunga le whaaponga ia e malola mfo ili ni tae au malulu ia e ale manatu nai o lo mawhanawhana ia la e fo i o nei o tātou mātua e meisi nei mātua ina malanga mai Samoa ia ai nai si le fia le tātou nei no whane ia vai ngā whapena. Uwa veo mai li ta whaonga la isi mātua le o Christmas. Ma nei ai fua mantou ta whaonga i le taimi o le tau mawhanwhana. Ia, mana tua whaina tu fue e ia mātua fue le whai atu al whana. Se tu se e saul taimi o Christmas mana tau sa fue mawhanwhana i mātua whamai le ai. Se ulatu se o tofo fo e tau mālulu au tau. Ia, ai vai atu loe lau mālo mai Samoa e whaale tau sami. Whaale hifia loinga i ele mea nai mana oai. Ia. I lau mate la, ole mana o lafo stupe sa molto ina. Ia, tau la na whain mea nai mawelon fia. Wow, lista ata matua te fiu ave i whai e ia mea le leifo i whata whau. Na. Ave isa na tupe, whai isa na mea, e te fiu vea tuanu fo mene ai whaftai. Ai, ala mea la mana oi, ai whai ala. Ia. Na mawelon fia. Wa, tai ka whapea o le toina o le atali. Ia. Te fiu e la umai tupe, o mea umai te vai mau te le fia o i mea ai, te anu o umai. Ia. Ai, tasi ale mea nai te le o mawale o te mana oi. Te le o tino. Lua. Ole, ya ue o tamata wa. Le te malanga i Samoa. Io, no sau mai Samoa, wai ne ya, oe miso wai ngafo lua tausia. Mea uma te ave fati e tia, u fata whao. Te vai mau te le o fia. Lua. Te mea lulu vai. Watua le vai aso watua e kam. Ai fai ala le mena. Ia. Ona maua lulu fia o toina. Ia, sa o. Ia vai ai la e lilo e te aue e ale me tasi ala e lilo e lilo vai tala o ma fai me le te mana oi. Ama tu ai ale me tasi la ama tu ala le sa mollo tua. E wo mana fai me na mana oi ale te vai tu te o fia. Na e si mea. Le wo. Alo fa mai. Alo fa mai tala. Matua la sa. E wea tu ma numi ala to silo matua la. Ya la. Valo. O le ta ua la na. A malanga mai ana i matua mai Samoa. Se mai uma to lua. A mai uma ta ma to ina malo matua. Ya sa. Wa mo ya e fia. A to fia. Ai ale a sautina e mai tina. Pe sa volta ma e no voltina i Samoa. Ele a te vai atu alto ina. Ia la uma na ele fia lo matue Samoa la. Alto ina la ne le tau ma to ne e fia tau la o tu me ia o i tono le potu au ele fia ai. Ia ole tu langa la na. Ai sa. Mana ia. Ai e fo ia matua e o mai lo nei. Ia. Le vanto fia lo matua tangi to ina le te fia. O mai lo matua se pe o le langi ele wo ia. Le ele o le langi o New Zealand. E foi fa fitau no New Zealand. Ai te lo tasile tala leo sa voi da telefone le na mai ana. O le lava fa ma o ni a tili so nga fa sa ni si mal poto fa le po. Le ta u o le ata. Ia. Le lava sa laughter is the best medicine. Ia ai ele fo le foi tau le vale le tusia fata otto. Ia. Tu spa ia fia fe tau sa tal wai. Na ele fata otto so fitu fo po lua. Le loto fia o le vai la ua ngale. Ia. Ia a o le loto momo ia e mango ivi. E man tuala o le manu no le ngata. Le meo no le ngata. E le ini o na ivi. Ia. Me na so solo ai lalo, so solo ai le. A vai lalo loto o voi tau o poto Solomon. Ia. A fia le tangata. Ia. Ia o le vai la ua o ngā molo na tino atoa. Mo. Ai a wha no tangata. Ia e lono winga
e ta ua stalala tama, e o te tangata. Ia. E mamango e vi, e o te tangata, tu loa. Ai o lea lau o lea tūla suenga. O tamaiti, o tangata matutua, pea ma le se fulu na ata i le aso. Tangata matua. Tangata matua. O le average tu so le pe rawa ai au tele iai. Pe se fulu na ata le tangata matua i le aso. O tamaiti, pea ma le tolu se lau. Na ata i le aso. Ioi. Ma vaila le se senga o le tamaiti tima le tangata matua. Ma le tua i taimi na o whai atua e se me te wha anoa noa. Fata i tailana e alu i se a onga leo le primary school po le kindergarten. To ia la kindergarten po a onga ia amata. Ngai te mi fitangi se i tamaiti. E alu la le a onga le primary school. Tūlanga lua. Pakala lau tāwale. Na e whaalongolongo lai le tai au. I le fia o leo e te whaalongo. Ioi. To leo ia onga New Zealand. Ia tu mo whaita alonga le tai au. To amata i le a onga te whai uta alonga. Pata ua i o le malosi o le tamaiti tino. E le na o le potu au. Ma sani na walu ave na whanau leo. O nana o maua e le tūlanga le. Pakal ta avale o na whanofo pa whai tamaiti. Taimi le ai le stamaiti ti mo e atu fosi. O tongi le polo le mama basketi matali le noa matali e ma fia. O ka se mana ia. Ai la es mai itu su ngana. Ona winga o tamaiti fo ia e ile aso e matutua. Ia na laiti fo le taimi fia. Na. Me vai pe la tu na po kala mel atal tai o fia fa mai la. O le fia le ha le leo le ha. E lo loto le ata. E o ile mafau po le fai ai o le tangata. O na pua ina mai ai le mafau langona le lei. E upo whaasai nisi e whenga tāna o whaasa moa ina. Ai o le ata e le na o se mea fo le e ia le ata whaforinga le mazi tātou pia. E ata mai ai le mea le mawhai le loto. Ia whapena tangata matua. Au tamaititi. E alan ata matiti e moni whamaoni mele num loto. Ua ata o fia. O le si fo iwa ai la usai ni sile ata. E fa malu si tino uma ya maso uma le tino le tangata. Ai alu nei si ile o me mafu. Ia pina o lo maso le o lo di mai a. Ai lo toso di me vo ia na o maso di. Ai ata. Wa nga yoi uma po exercise maso uma le tino. Pe ata fa maoni nana pe afa pe sa o le ata. Ia. Wa to inga ata fu le pe ona ta o pe ata fa fo ringa na li mai o ni fo se tulo. Ai o le loto ele o ile pe se me la mafatia atala na ele te lo ele o ngali tino a lo inga ata fo le pe o tata di e pe o la mai mu se lo tino ia le atala na so fo malo lo ina ia sa ola male la tana pe ia la tele tu pe tanga pe la musim Ia mele, tato tunu. O le tā ua i o le tala no fia. Ma maua sina ata. E faisi lo loto i to tonu o le ata i le tangata. E faisi, ele pe na ele va pe na o se ata. Ai ma fai on au mai ai ele ma fau po le fai ai o le tangata. Fa mai. It really just sends those sorts of signals to our brain to release some of those well-being hormones. O le fai ai ia na fa mamulu mai le pe pua ina mai ma tu mai le fai ai mo langona le ma fia mo tato. Mo ile. Le vola na a tele taimi fa no tangata mai tele tangata. Tu so le mafatia ai to tonu tato. Mo umale so uita, umale so fa no i o le halal me la mo. Ai fa tele te meti ata i ma fia ai. Fa stala mali e lo to inna o lo tina. Awai el maftanga le fa o te tanga o tu ul vai ngale tasi. I matua ia so ia. O le whainga taia na whai o stou maftanga le mero tal no fia. Ona, e iei le pāsa vai tātou. E mao tele i lunga la tau, ai maulalo tātou, whanau. Ta ilo inisi mātua sa tau la mani mena, e whainga tāna, e whaise tala maali e. E tari e umai nei. I au mātua, e masi alu ta maua saua. Tu sei matua i ai ale vai. Ai te fiu fu e tau mawhau se tala e whai e atai. Wa pe fu lento ina man tama fa pena, le so mai lalo e whaise ro, whaise awana lau papa te ro whiro i malwhanau. Ia awana i. Ola tamai te lau, le whawhi whethe i tama. Ai a vel tama o se uo, le tani ye fia. Taimi lalo nei.
le va fa na u te mine Ia. so fai nei tala matua tali fia Na. me fe nai fa nga istanga tel lau ai o le teimi ai o le teimi le fe fa so ai Ia. Wel tatou api le o ngan samo ia ia va henga na tal no ngal lau ai Ia. ia ona ia ia ma tanga le wa ma wa fia Ai sa o le ia. Ia wa o tatu ai sa o le e fai tatu tina. E a fai asa tala tau ata. A o tamata. Yo. O tatu tama. Tau te fiu e tau fai wise tala mo le ia na pau ava ngal so fuanga i sa mo ia sola. Sa tamai tau ina. E foi le tau e ata ia lo tama. Se tangata foi le sau mo le pe va pe se sto ina sau mo foi le sau pola la tala noa. Na fa mai lo la il tala to ina le. Ya tu lo ai ma sa no fa lo ngoi fo ia sola. O mi lo tau la tama le a mi fa san les. I atale Na atale lo to ina. Ya. Va pe. Ya lo no winga la to inga me la ia foi le se lo ngai tala noa ma istangata. Ta uita ita. Na va tu le fa to a se upula lo tatanga fisitala foi le tau fa atai. Matua le te lola ele ia ta ita ia nei tai ava pe unta ma va pe na o ia ele ma na ia ele tu le au fai to ilo manatu ia ele se mele le fa fia o tama istangata ai le fa fia lo nato lo manan fa na ia o na winga le fa le tu fa fo ta win fa ali ton no fa le ia e mo ele ta ilo ia ma na ia ani fo ile ia ai o te la vista mai fiu lo e te o vai tu siva ia tarie ale na siva tina vai tu fato a tama ia ta wol fia mo ta ne ya so la tu na le mo wele vai la wa ngale e o la tangata mo welon fia sa ia le ulos fu 1 minuto te nei le valu tato wo isina fa fia nei mani se o lang fia fa la wilo ia on sa tu tal lo ile Siva mai, lue o mai, lulu o lima siva mai, siva mai, lue o mai tamata ata mai, ata mai, ata mai, ata mai, ata mai. Siva mai, pusi lau panga mai tango ta ata mai, ata mai, ata mai, ata mai, ata mai.
mai, siva mai, siva mai. Lue o vai, lulu o lima, siva mai, siva mai. Pusi la ulanga na e tango ta ata mai. Ti ata, ata mai, hitte. Ata mai, hitte. Ata mai. Ata mai. O leo motu e ama tala whaapitoa ale Digicel i asfora le te tasi. E whailonga ta i lima se lau tala cash e te ono manu malo ai. Pe a lafo sau top up lusfu tala New Zealand. Pe sile atu fo i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E anga va ai fo i la to e whaonga le tau tua le Click X e lafo ai se leni Samoa. Tonga fiti ma vanuatu. Whaatau ni loso top up lusfu tala pe sile atu mai dairy, supermarketi ma pamu pingsingi. Mo songa vanu ai te ono manu malo ai. I whailonga tu pe ta i lima se lau tala i aso for Rayleigh Taitasi. Digicel, better together. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua mua, whaftai. Malo whaftai, o lea ua toe luas furono minuti na tā leo leiva, ia ele o mapula fo ia le tātou whaamanatu ma le tau longo ia ma la patai i ona o le fo ua toe mai tātou telefonu ni tāwe ana. Olo o mai pea ia tualalo ma whaamalosi mai, ma whaamanatu mai whalitupe. Te leo lau tau whaase. Pe o le PNZ le penki le wau mai luma le toa te leo tangata. La penki le te iai. ENZ? ENZ. Ia o penki la le amato. PNZ? Ia PNZ. O te le i tau la se text. Po se fi autos tu sia na lafo mai. Ringa la na maua li se o vaenga. O la la fa mai tala se fine le o te i o text po le telefone. Si yaki lau account po lau te ngatu. E la ma le link. So le tau sues fa sa mo link e so sani mai ai. Ia. So le link pesi awala lau papa so ta ye oe ma le ia ma le va. Isi so tanga. Io pe so tanga ya fa nga ya la puna. So tanga. A mata lo tu la le link ya le fa sa mo le la ma fa nga no so tanga. Fa mai la tanga o mi so tanga na me tau pe ta faila. Ia. Tanga no le fine le o ya. O le manatu la fine le. O le PNZ le so ta mai. Tol. Ia, no fai o malonga yo inga la fa sino mai e fai. Ia vai atua o ese atua tu pe mana account. Pe fa su fitu afe tu pe istanga tana nga wo. Sole. Yo to tele la to yo wo mai lu man fa ilo mal men tupu. Me vena te fa ia i pa nga uma si fo lo mua fa lo mai. O le matua i tau so ina la to fa fo longo. Il mene o tau fa valea ma tau fa se le tau te tala no to ia so maso. Ane. Tio fo ase si to tatu. Ia. Ma ele o mapu al tatu tau longo. Sa o le ia sa moa ia avea tatu ngata ua fa se ina i me alvaanga le se nei tangata ia tatu lau fa longo si fonga lau mua. Au ane ese. Ma ina e sa o ana tau o tele o tai. Mele le ai o se tupe tonu le kat. Ma le account. Oe ma. Nisi o tau o le Matuale mana o tamare le san tu petno. Ai mai la ia o la to bank le wo so fa ita. Ai se yo mai fo yo so fa i bank ala ia said wa tele tu petanga tare ale wa so fa i ale si tau fa le o sa de. Ia. Ole o loa fa tau. Ai e mana o la tangata le ki liva mai le tupe ile kuria.
Ia. Ai le mana o tu le tupe tu tono le account. Ia o vo se di sia wala. Te lo sa mo man fa fo mai le tu ta utas. Ia. Ele malo lo tangata le nga oi ia wala na tu fa. Aso matai ni uma. Ele mo mo ta mai. Mo. Fai si filea mal po si va al po a wala fa no la tu mo tu pe. Ia. Mo. Ia mo ta to ia. Ia sa oi. Au le ia sene. Oi. Ia la mela go ia go ia se me. Oh, ia su tangata o bank ia e tau le fa ia tu. Ia la te anu ale upure tu spa ia. Sini asi me manu vole le a. Ia vertele o tu pe ali fa fo le. E ile da luna na malanga. Ia. Al malanga le tu se sfulu valui tu la to lo pol malanga. Sole. Tu se tono su valui tu la le. E fa fitu na to lo il malanga. Ai ja. Al malo si le malo si o poa e men fa le tono i Amerika na ma fuai. Ia ala o tolo il malanga le la vavalo tangata fa atat. Tolo to e puk. Ia. Ia o fai lava. Oh. Fai lava o i wana o tangata il fale. Ia. E o te miano il malanga na tasi al pase sena. Sole. Ili to tono su valui tu la fata di tangata. Allah. Ia fai a o le fi e tangata uno. Tasi il tangata na il malanga al vale. Ele sauna le fia. I to tono Amerika. O tono. Tono Amerika. Ia lo pe fi tu la na il vale le te isia kia. A tonga vale la popo a foi le feo il va o kilani. Oh, sole. Mata to ine. Le winga la tala tangola e tu uli tu vule le mol ono sai. Ia. Mai le fia se la o tangata i fata il tali. Tasi il tangata ono sai. Ile na mo fa moria. Te da lu vale. E te no la au fa ngalu. E o mal to ni mal au fa ngalu ngol vale le tau tu ina la tamara. Tau tu ina. Tangata i fa ngalu vale le. O ina la to ngalu ngol au nei tangata i ngol vale. Ia. Se pe dua pai late pe lima tangata teine se matama. Save la tamara. A tasi al tangata le au no mai tangata le. E ola wolia la ua ato. Tasi le ato pa una avel mala. Ia la kilo ningo mana foi le mai le sistete. Ia matula Amerika pe stete ile stete. Pe ole lu sa mo. Ia ja fai tu la lima ono fitu i tu la e van. Mo la tamai sa mo ile alu le sivale. Ia. Ia e ta ua fo ia le ono sai. Ia foi ia o tato ro fo ia ni si o fa la vitu. Ma na fa sa o ina so i fo istanga te ina o to fo. Ia sa o le ia. Ia wa le si tu le la le. Ia o le lava le ono sai. Ia le ua fai ona. Sa. A fa mai la le stama le. Tau no vale le pe fast food 5 minuti fiu su ela nato. O so To rio tau mu fata se mai simbalanga. Ia. I professor meu tabi no milo so vai tasi ela to pa o malanga to. Ia sa. Pale voi tata no, tala tata o le tata faso ai. Ta o le ata. Ta o le ata. Io. Po o stanga te fia ata. Io, pole voi se o le tango fa ata le. Video fia. Ia. Ia ma le tata voi le tau si ale va voi le fa tana ia o a ele o lo voi le. Fia ile tata. Mo. Mana ia tata fa sili na ta ya. O le ata. E ale ata. E te ata pe le sau tupe. La. Ia, te ata foi pe a ye sau tupe. Bo. Ia, ale la tala tata leina tata weva. Se vili mai tata weva ma tata tala noa ia ma fa ane me foi pole ala u malu ta na fai. Io. Ale ua. To es furi 20 minuti an tale o leiva, na fa fia ngale nei taimi o le tai au. Le rosa o le tumu o lo fa moi o tele so o na faya fai ai si pasela mga pesa la fo io se ngana apo iriu nga o fia nga Let's
Whianga ni taima le tai ao, ina ua toe 15 minuti ona tale o le tu la eva. Ia o le fua toe wha manatu mai fo i le vaenga, e le tatu telefone ni tai ao, ia tangata iwa apalai Australia le to inga no fo mau wera, le sitiani ia, wha tau sanga mo oele sai, tanu no fo i o, ia po na fo i ate oe, tangata New Zealand po na fo i ate oe le visa wera le whapitoa, special category visa. Ia e whanau me Australia, ia na wa ia ngava ia le alme te fatale le tal sanga no yo tal sanga no no fo mau Australia bo lo se fa ngofi yo e fa ngofi wai ma fa wa vole le wai ni so ta to na tu malanga tu ni sila yo Australia mo ia to mo le tal al fa ta pe pa o le o ni si to fo in mai wo fiu ta mo fa ia fu ala tal fi le wa mai le ia o ma tu ma ia le tal so mana ia ai vai dei tasi le vainga ta ele usila o tangata Australia le mau lunga ia ta tu tangata o so le fisial fainga ele mau uma family yang pe family yang ia mau ile ia after you na ua fa fainga o fie nei taimi ia mo tu na ua sili mar sfuta usanga tong fai pe le pe se ele o la pe se la fo tu anga la tu ya o ia pe fie malanga o fo tu ya ia fa peta ita ia tu mau Australia o va wele suia ele tu wa sa no ta ta si la fa ngo vie la to pepa ia wala no winga ana fa pe o ana wa lu fa sfruiva ia taimi nei o na porta malo ai mo vai eu te roe vai ia inga ia ingo pe fa pe apalai mana apalai la u sitseni malo no fama ia no winga siaki vai vele pesa ine so tu la fono le tono le fata usanga le Australia ia pe la no fa atu ana fa pe o lo te po wa mo fingo fi wala siaki atu ele ini afianga vo i a te lo ana fa pe ana e alu
E le polo kala me le va Australia, New Zealand le tau le 5 o tasi le toi fa foi me tanga te. No vinga. Ja, tai no yai. A be nei te lo tōna fo kele tōna no fo po pamste no. Polo ngai o to rua. Wai musu tsau nei te vai tanga tanto. Na tō fa ma vai mla va le tangi si te na. Me we dato foi me tanga. Tia ol. Ava pe au kilan se no foi. Toi fo isa o au kilan. Yo e. Wellington toi fo isa o mai ni. O le ma fu le va tanga. Wa o tanga ta el fa e o foi lo to pa web. Ale wesa we alo. Mortal. O le wa no fo ile localized it. Ele masini le o le wa fa va ya tua ila to e ile ngas le o suka. Ya wai e lua o tua ngas suka type 1 mal type 2. Before ringa mel masini le fa ina fa mau o lima po se vai ngalo tino. E mata i tu langa o suka po sa ula lo po lu lunga. Alo fa longo tu ila to e fa ngaina. O le to ya nga. Mana ia te. Tu sai e ili se uri pe pesena no vai to le news. Ya, e mai suka o mala uri type 1. To lua la uri. E fa mai la mana ia wai tu sai so ta ile masini fa ma wai lo dimba. E mala o telefone. E tu ova pe lo telefone ia. Fa sa o mala o telefone le kala fa vo le ta o mai ai. Le mau nunga lo suka. Ola le mela o lo suka. Mana ia fo. Mana ia. Al pau al meu tauta. Tauta masini. Lua se lauta la masina. Te lo pe masina o mama sui o le tala la le la. Lua se lauta la masina. Yo, vanena lua se lauta la male o fe tau o le tupe po le soifua. Ia fuana ye tausanga ato. Ia fe lua se lau. Ia fa tupe lo la malo e la mal fa back. Ia o mana e tele pe va tupe afa. Ia. Mana ya e fa o sa o le bueno o fia le masina lua se lau tala masina yo na e fe lolo se for lua masina ngai a fe lua se lau fe lua se lau mana ia yo me alof tau foi le fa na uta mapol tina pa yo e mo pa ole usui le langa usui fo tau usui fo nga wal fo na tu petele ya fies fula tau sanga o koko. Ya tali beta tom tali le o vai tu ai o te vai tu e una manuia. Ya le e wana na mai el fa mek e ala mai le fa tanga gal malu. Ya fa ye mo fu o le tu amana ya a fa ye fa tau o isi le tau pe afa. Ya o si dia foi e ma le fo. Fa fa ngo fiele wale o fa longo tanga ye mo suka pe ngona ino na tino. Io na fia tau mawhanole se me somalia ile lole, po se vain somalia, po le suka. Ua ma ia halu ilalo le le, ia halu lunga le le. Aia ilal masini le, ia na ilo ale le tūlanga o iai. Mana ia. Ia aile fo ile le fape fo ia ile le kasakasa le suka. Ile fo ia ina na fua i o le suka. Tau mai le maulunga mane maulano. Po fea le pe al GPS foi le te vai to apo fela o mai ai ala sunga pe sau. O le wa foi le wanginga foi lunga ma o le o vai atu fa malo lo pe on po ele sa le tala foi le tamiti foi le orana tamarikia. Inga au kilani. Ya le vai atu o le fa malo lo ni sira fa ngal wenga. Ona o le wanginga lunga hata foi le to tono no fanga le te tamiti. O le ai loa au whainga luenga o la e whai ia ni fusu anga i tutonu o no whale e no fwoi. Ia ale ala whatu ai loa ni. Ia le, o le whakatāia le ngā lue i tu ngā ngā luenga whapia. Asa. E me se nei tātou vole le la walon sa. E sa waina o i upu matala. Ia pauan mele tui whai atu tamati ti le o le wha o ni maloi. Pe o le whai fusu anga tamati. Ia. O wana maure sia li isa iai tonu na ia fai lo ingo le fai fusu anga tamaiti tono fale ne ia vai lato. Ai ta se ala tala o ranga tamariki le siblo tu. Ele siblo tu. Ala ilo era funga. Io, ele siblo tu. Ya le pu enga la le atale ve tu fa sala la. Ya le la ma wole le ya sa ala fai fusu anga. E pe yo le ila ta ia ai ta sile ma le ia foi wa matana mai ni manato o parti de tele ia luani usila. Po fea ve lato fa mo mo e fai ga palota.
Availa le national. Tua le fo ia le national. O le afa mawhawhasalanga o kengi. Nā tau ia o i kengi. Ia, ele o solo muli ia le sau le sau. A le tama mai la o isi polo o fesa i la tau vai ma maole na sau fo i le tala. O vai e, pe e fōringa mai, o le tapu e ina o ainga, o i nae whaiti i tia i numela o kengi. Ia. O le whate tainga, awa peo tamiti o tato ainga tō se fulu, tama ia la i fitu tausanga. Whaila tato ngā luenga i tamiti a tato ainga. E matutua, e le ongi kengi. Nanga fo i le sa whai e tato ngā luenga o a. Ia. O le uncle, o le auntie, o grandfather, grandmother. O le uso, ia, e tapu e o lato o langa, i langata i le leia lato wa onga. Ia nā tonu. Ia. O nā la e whai ti ai nā le o ti toko kengi. Ai a le lei mai la tisi o manga lo a inga mal tapu i no laiti. E matutua ane o iai. Nā. E pe o le mana ia ma pe sa o la. O le manatu le sau e wha sala le kengi. Ia. E ati le vesi. Ai o la inisi au ana lea. O le tapu e le leo langa o le unaiti ia. Ma amina onga ma a. A manuia la toa onga ma le leo la toa langa. E le o iai. E sa o mana ia fo i lea e o apea. O le la to e fo ia tatantonunga. O le a inga le wha vai o mea. Na. A le lei al tapu e maita mai titono na inga. E le alu fo i mea la. Na. Ai mai se alta mai titifo lele wa tero tamiti o tawai nei kengi nei. Tamiti fo lele wo ese mai a o ngai li tai so i fua o. Na tas. Ma nei al tala professional na ma nei ale tu lei o tamiti la o ngai fai ti ai la na o vaenga ia le au. Ale ko lai tiu te tato e kalesia. Le fai maftanga fa out al vo. Ia. O foi pese. I ole vaenga male e per foi tau fa per tane. It takes a village to raise a child. E o mai tangata ma so soani le o langa o tamiti tu le ia manuia. Na. A fai malata tu tuti. Wa fa te taila. E ia inga. E wole se tama tu lo wa. Wa 14 po al tama. Nei tamiti la nei. Ele mau tūl wha mai o ainga whio la mainis. Lea la e alo loa ia olo ia i. E ale lei ana tapu e mele tamaiti. Me foi la na e lomu tui tamaiti. Ia. O na na mana o ia manu ia. Na tonua. Mana ia. E wha manatu fo ni tai au ia. Mo tatu whanau. Leo tu e 5 minuta na tā leo le iwa. Na i wha fianga ni taini. Ia tari fu i tatu telefonu tala mai Samoa.
ia toe whaanoa noa a ese se ai e te o ai pua puanga ae whaatua tua pea i le atua e le pine ona e manuia matatalo whaatasi awa se manuia o Samoa suma sole se i o mai ai totonu se i whaia o se tātou lotu walu o le ao ma le po o e no foia whaale tonu se i tu ia o le whaapolo kiki ia i la tou a masani ai aewa ai o tamaiti ua whetangi si le fia ai suma sole se i o mai ai totonu se i whaia o se tātou lotu walu o le ao ma le po o e no foia whaale tonu se i tu ia o le whaapolo kiki ia i la tou a masani ai aewa ai o tamaiti ua whetangi si le fia ai aewa ai o tamaiti ua whetangi si le fia ai O le polokeki ia ai mai tonu fai tātou lotu ia mato e wha sao tātou wha tele len wha Wai lau tō ninga tungo le whai o le Mai a bulbes. Mai a bulbes. Mai e tu polokeki au whai polokeki lai Samoa ai o mai whai tātou lotu ma vai tamai tira fia ai ma o wha tele les O le anga fo na te video tuanga o le onga. Ia. Toi fa ila nu mela lom tu i tamaiti. Na. Te leo tamaiti e moli il fale o to ina man lom tua. Moi. Ia o le maftanga fa tama i le fa rau el fa nau. Ia. Po le grandma i tamaiti fa rau el fa nau. Ese le mana ia. Ele ngalo i tamaiti le mafta. Ia. E te vevi tamaiti o le pele i o matua o la to matua. Fa pena foi matua e pele a fa na. Moi. Ia ai vai foi lai ngal ngal fai tina matua por tina matua. Ia o fai tau tu spa ia. Ia. Ia o ngal Samoa to ia o mal vai to ese fa tele. Te loanga ia onga ila onga lom tua le. Sa o lo fa tele. Dua se lau fa tele le sulua mazina o le tau sana. Dua fe fa se lau. Na. Pio fai lo tu se le se kalesia nan tu ruma. Ia o le tatou la fonga ila sa nei e fitu se lau. Ia o la o le rali te ua le o tatu fa maluru atu e te ua la fonga la salente nei e lima se lau a tu fa tasi la ia la fonga la sale lima se lau man la fonga la sale e fitu se lau e fitu se lau man lima se lau ia lo to vai wana tu malo tanga pepa le tu ia lo to vai mai a tu fa tasi fitu se lau man lima se lau e le lo malo bo Bueno, mas tu pensa, não vai tu lá tu lá o meu. Ah, o avião só lá o dele, o alu dual, fitu lá uma lima. Ia tá ua foi lá le fa popo ale tu vai lá tu sina. Ona tá uma ai. Se i fai lá pe ala se fa popo o roto. Vou. Wa nan tang fa dia ni mai le lima se lá man fitu se lá. O lo ia inga, o drofa mtala mala, ia tá tu pede no mola sante. Ia. E via. Lima se lá o sante, ne fitu se lá o sane. Mbolo to e fia la mea to mo mai fitu la mo lim dira a fo mai tala mai Samoa ia o le o tale iva talo mai tu Langi mamama soi fo mau o lo tātou tunu nei foi whao poponga on tala i meolo tutupu i lo tātou tunu i Samoa. E tolu se lau tolu se fulu mōlianga wa i o ine se tamaita e tolu se fulfitu tau sanga le matua, na mōli mau e leo loi lumal whaama sinonga, o ne sori ngā tu la fonu o wha maonia, au a vea aile tamaita i mastanga te whainga luenga o le whalitupele en said. O le tamaita i a se ira malifa, o lo mōlia lelo na ave se o le tasi tesima le 5 miliona tāla. E pei o ne i o ina i lumal whaama sinonga. E luas fulma le 5 mōlianga wa whaaleau ngai na le whionga le whaama sino e a whipulea ai Amperosa Roma, mai mōlianga a le tua leo leo. Ai o wha maunga i le mōli mau le tua leo leo. E wha pe o ni no ngā tupe wha fōlinga po ni fake loans. Sa wha atino i le tamai tai e tala i tua se leni. O le mafu anga leo o le to e se o le se leni mai te tonu le whalitupe.
O le tausanga taluai na ripoti ai le nei mata opo le falitupe le ANC i le matanga luenga o leo. E bea na whaamauni e mai e le sui komisina o le matanga luenga i a papali i Mona Lisa tia i keti. E so enga le matanga luenga e valu se furuafe se tino i tupe na amata mai ei mau. Peitai na i uane ma whaamauni e le tesi ma le valu miliona ta la. Wa whaatulanga mai e le whaamasinonga le aso 5 Februari o le tausanga fau. E vala awai mau a le tua leo. O le aitalafu 5 miliona tala le company va le Samoa Airways na aitalafu mai e le whaalapopitonga le UTOS. Le utoi whaafo i atune le malo po wa tutongi le malo. Ma whaamaunia mai e le afionga le minsta ia le atinu Wayne Soy yalo. Sau no le atinu o le 25 miliona o lo tutongi le company va le Samoa Airways le taimi le nei. O tupe mo mai le felele a ilo le tato va lele i le vao atunu e lua, Samoa ma Amerika Samoa, lea o lo te tongi ai le aita lafo. Tau e le fionga le minista o le 5 miliona tala, o lo au mai le malo e pei o na fola sia e le tala o le tupe, ma tala no ina i le palemene i le teminei, lea o le afesoa swani lea i le tutongi no la fonga tangata whainga luenga le company vaa, lea e le i tutongia, o le tau o le suau, o le tūlau ele ele o le vaa, ai meise o le toi tutongi nātu leo se leni po o pepa malanga, sa tu i nātu le mamalu o le atinu. Sau no le fionga le ministeri a le atinu, o aita la futu ua na le tutongia, e valu miliona ta la le tau ato o tickets po pepa malanga na tu i nātu le atinu. Au le i toi whaafo i le vaa lele a Samoa lea na au mai ngata i Australia, ai ua lea i foi se 4 miliona tala al tau tickets na tui nā tui le atinu. Sau no le fionga le minista o vaenga i o lo tau tutongi le temi nei. E le mamau atu na whaeloi foi le ofisa silo le Samoa Airways, le si tia i le tau o tutongi o nisi o onanga o lo whaonga aina po o lo rente le o onanga le vaalele. E au fiai ofisa, telefoni, o le letise, whaapewhela ua inga lau whinga ruenga i le vāo whaleolo mawhanga lee. Na tau mawhai se awa noa mo le pule po le ofisa silo le Samoa Airways le whionga whawo whatu tielu, mō sona whina ngalo le tūlanga i aita lafu, lea o lo ta ua le whionga le minista, peitai, o lo tuangi e whontanga. Ua whauruatu le ofisa o leo se tangi a le sa avea matete whono le komiti whaafoe, o le malusi anga wha eltise le awhionga a fi ai le toa Pepe Christian Fruen, e whaasanga le pule whaatono le regulator, le awhionga le matua ngisa fuatai Purcell, whatasei ma le pepa a le Samoa Observer. O whaamtalanga na sauno i le pule whaatono e whaapea, wa te tau ana tuli le taite whono malana komiti whaafoe, e leo ami o tonu le whaatinonga o lato tiute. O ia saunoanga na sauno i le pule whaatono, na whaasala lawina le pepa le Samoa Observer, le ua mafuai le tangi na whauru atu e le sa avea, ma te whono le komiti whaafoe o le whaalapu tongo le malu seang whaelitise le EPC. E toi tōlu pō le whaamasinonga le neil mata aupu le aso se fulmal fito le maasina nei, o le ato e wala au inai, mai tu ina mai ei foi se tali a le tu o tua ia. O tustu singa ia na tu i lunga o pengta whae langi, na tusi atuai le pole whaatonuanga e le Minister of Sota Inga, e atoe lupe o Semo, e na ia whaamuta pe tuli lole te whono malana komiti whaafoe, o na ele o ami o tonu le whaatinonga o lato tiute. O ia tustu singa na talia nei foi Pepe Christian Fruen, e na ia whaatu ese atu le pole whaatonu le komisi, e tusa malana tusi wa whaasala lo wina le Samoa Observer. O le temi nei le o manino mai se a whae se le ni uatangi e nei le a whionga fi ai le tō Pepe Fruen e luma o le whaamasinonga e tatongi atu le pule whaatono ma le newspaper le Samoa Observer e tua inga wa whaasanga ia te ia. Ua tauli maina nei le whionga le minista ia olo a fuafiti wa ai ma le matanga ruenga o ngā ruenga mātina e te tele le atunu. Se tusi talo sanga ma le company va alele le haiko hanan sa mai saina, e talo sanga mai e mo le toe wha awa wino la tu malanga tu sa o mai Samoa. Le na toe tau fia atu e Samoa i lalo se whaai unga, e be ona fola sia le whionga le tamai tai pāre me te tono le pāre mene.
Pei ona sila fie lua whai ngā malanga ia sa mawhai ona whātau na uina le māsinan te nei. Ai e 5 whai ngā malanga sa fuafuaina. E lalo tu la fono ma ia ingo malanga tu sao. E nā o le lua whai ngā malanga tongi pau i te tono le lua sifuluvalu aso e whātanga ina. O le talo sanga le neina whae loe le whiunga le minister ia olo a forfiti wa ai te tono le pāle mene. Ma ia wha amanino mai ei o le company wa alelele mai seina. O loa wha tūlanga mai le tūlanga lim mai le Skytrack li lalulangi. O loa wha ngā solo le timine le matanga luenga le wha ngā yo ino pepa. E mawhai ona wha amatu le pē mitai wha a wau mai ei whai ngā malanga tu sa o le company wa alele a ngai mai Samoa. O tanto tala fōwia manuia le ni yaso, wha soi fōia. Tala falava o tala fau mai le si fofongo le lau mua mo le nei tai au o le asono yu lai lua afe lua tolu. Ua talo sangaina e le komisi e ina mata upu mo tangata ua li taia le matanga luenga o le MSD po o le matanga luenga o le atina inga o anga feso o tai. Ia toilo ilo le polisi a le matanga luenga mo mata upu whaatatau I mata upu e au fia ai tangata matutua ma e ua penisione. Ona ua reportia le toa tele o tangata matutua na a fia I mawhatianga o le mafaufau. Ona o le mawhai ona maua o se whaai unga vave o mata upu a tangata penisione e o atu I le matanga luenga a ofeanga iai ma le amatanga mai o le COVID-19 iwa. Isu enga na whaia mai le luafe lua se fulu I le luafe lua lua, vai taimia o lokaina le atunu u I le whaamai, na whaailoa aisa wa aia nisi o le au nanga a le MSD o whaia ni whainga e whaamasino pe e lea mana ia ni talosanga na whaao o atu. Sa tau fia pe imenia I la atau e maua le supa anueta pe a lua se fulu ono vai aso o malanga I whafo atu o le atunu u, se iwanga na ua iai se whaatangana mai le pule sili o le matanga luenga. O isio I lato na maua whaasolitu la fono a lato benefiti ma penisione, na toe tusi I aile matanga luenga ina ia toe vave tutongi atu tupe, mai le lua se fulu ono vai aso, e tusalea ma le valu a feta la ale tangata e toatasi. Inisio whamatalanga tangata na malanga I fafo atu le atu nuu, o si inga mai, nisio mafua anga na laiona o ese mani usila. O le lua afe valu se lauli maiva mai le 5 afe fa se lau fa valu, o ila atau na tau fia penisione, sa mawhaiona toe tutongi atu, pe ona maua I whaamaumaunga ale matanga luenga le MSD, I le masino te sema I le lua afe lua tasi. E tusama le ono se lau ono fitu ta avale au kilani, ua whaalea ngā ina pepa mo siaki o le saunga le mu, po o le warrant of fitness, ona o whainga whaasolitu la fono o siaki a se tasi o pisinisi. O le vai aso taluaina la foai se tusi ale waka kotahi, ia ila tau na tuuina iai e lea pisinisi whaita avale warrant of fitness fou, ina ia toe whaia siaki fou ona ele o saunga le mu ma le leile siaki ina o ta avale. Na maue reporti na tu ua ele pisinisi inisinia lea le atunuu, ile masino te se mai le lua afe lua lua, maolo o whaia pesa ili ilinga I lea mata upu. E siliama le lua afe tangata New Zealand ua talo sangaina sitiseni mo au se talia, talo le suinga fau na amata whaamamaluina I le aso mo mua Iulai. O le tula fono mo suinga fau I le whaangai o inga o sitiseni mo au se talia, na amata whaamamalu I le aso mo mua o le masino Iulai le tausanga nei, lea e whaafai fie ai e tangata New Zealand o loono no foi Australia mo le siliama le whaatausanga, whaapea tangata New Zealand o loo umia ina le visa whaapitoa po o le special category visa, ona whaingofie na tarosanga ma maua sitiseni. Mai le luafe ma le tasi se o mai le aso mo mua Iulai. Sa whaafainga tāna whaangai oi ma whaia pepa no fo mau ma sitiseni mo tangata New Zealand I Australia. Ele I maua e tangata New Zealand ua lewa o nano no foi Australia. Nisi o whaamanuianga le malo, ona o le whainga tāna whaia o pepa no fo mau ma sitiseni. Olo o iai se nau ta inga I tangata e maua I le ngase o le suka. Ina ia whaatupeina le malo le masini lea e mawhaiona whaapipi le tino le tangata e fua ai le maulunga po o le mawalalo le suka. I se whamatalanga me le whaamek. Olo o iai le whaamoemoe ina ia mawhaiona whaatupeina le malo I le whaiungo le tausanga nei po o le amatanga o le lua afe lua wha.
O le tau o le masini le taimi nei o loo tongi ta ilua se lau tala i le masina, ma o se tau e le ngafatia i le toa tele. E tusama le 25 afe tangata o loo afia i le type 1 po le vaenga mua o le suka e ao ngā i ai le masini. O se tasio vaenga e le i ai le masini e le popole ai le tangata i le fuanga o lona suka. Ua whaamaunia i suesuenga la tamai, o le ata o le vaila au pitosili o na tāua mao ngā i le olanga o le tangata, ma ua whaamaunia e o la fia ma umia i le soifua. Ua whaamauina e le au ata mamai, o le ata e whaau sofia i hormone o le fia e iai le serotonin ma le endorphins. I tūlanga maasani e whaasefulu na ata le tangata matua i le aso e tasi. Peitai, o tamaiti e whaatolu se lau na ata i le aso e tasi. O nisi o suesuenga na whaalia e le tamaitai o Ross Ben Mosh i lunga le porkalame le TV tasi i le pō ana pō. E silia ma le ono afe tolu se lau tangata whaingaluenga mo le soifua malolo ina mai fafo, ua atoa le tausanga talo na avea ma tangata whaingaluenga i totono New Zealand talu mai le taimina toe tatalai tua oi o le atunuu, mai le wha mai pe ona saunua le minista o Whemalanga inga Andrew Little. Na ta ua le minista, o lo oafi ai tau si soifua e toa lua afe 5 se lau, ma le silia ma le lua afe 3 se lau o tangata whaingaluenga i totono o whale tau si ai tangata matutua, o au nanga i tau si ai tangata e iai mana o ngā whaapitoa, whaape ai ma tangata taitoa tasi e mo omia ina le tau si ngā whaapitoa. O tangata whaingaluenga nei, na awala mai totono New Zealand i visa whaapitoa o le Accredited Employer Work Visa, ma le visa lea e whaingofie o na mawai lea wanoa i le nofo mau. E walu se lau isi tangata whaupopo i atunu i fafo, na talia ina la tautalosanga mo visa whaingaluenga le Accredited Employer Work Visa, o lea ele i taunu mai i New Zealand, pe ona whaalia ele minista. E whase fululua a whetala le tupe a se tamaita i Queenstown, na ngaui whaingatau whaavalea, a wala atu i se whe autus tusia na whaafolinga o se whe autus tusia mai le whale tupe a le BNZ. Na whaalia le tamaitai, na ia maua le text o lo o whaapipi i mai ai se link, sa whisiri mai mo lana upu whaalilo po o le password, e tatala ai lana teo ngā tupe. Muli ane whaafeso o tai atu le whale tupe, e tusama le whase fululua a whetala, ua whaafeo ia i mai i lana teo ngā tupe, i se teo ngā tupe ua whaingoa ina o le wise. Ua toila pata ia e whale tupe tangata lau tele, ia mata i tu wane, a wane i tu sina ngofie i ia whaingatau whaavalea. I taalonga, i le lumana i ai o le sailinga siamupini a tamaitai, mo le taamilo sanga soka o le ipo le lalolangi le FIFA, le ai talima aloa i New Zealand ini naiva iaso o lumanai, o le a talima aloa i le a ai o porirua i le awa tamaitai mai Afrika i saute. E whai aia la tauto le ninga i porirua, mai i le aso 20 Iulai i le aso 20 Augusto. O le amalanga whaata amilo le ipo le taamilo sanga, ma o le ama whai o naanga i atu i ai le mamalo le atunuu, e pue ina ata i le whaleta alo, a le Te Raupara Arena i le aso tofi aso 13 Iulai, mai le afol 12 i le lua i le awauli. E iwa ta alonga o le atali maloa i le a ai o Wellingtone, mo lea taamilo sanga. Talafo ia malisi ufofongo le lau mua mo le nevaenga o le tae au.
Whawhia marasunga pesa ili mareota mātua ma whanau. Ia e moni lele ia upo le pese. O aso a la, ia le tūlanga sa iai fui tātou, to tele la tau sa ui mai ai. Ia o lelei fui talu fōu, ma lelei fui vai taimi o le soi fuanga, ia ma lelei fui senturi. Ia ua ese fui, ua sāre fasi, ua sāre sasa. Ia ai ua tutupu mai loa la ma wingo ta mai ti fui lea. Ia ua lea mala ia mawhaanu mai nai mātua. Ioe. Ta wale na maua mai le fuata na o le sasa ma. O le sasa. Te lo sa o ngai ta ua teimin. Ia, sa o ngā. Ia o tu te lo nei ma ila na. Ioe. E longo fia valta mai titi sa o stai ma. Ia, mai ulei ha. Tele ma ila leo. Ioe. E tau lo te vea i whawhonga ka. Tau tia. Ia. Lo tatu iel masi no yulai. E te lo le tele ale maua la tau le vana ni usila. Umalo yulai amata foi na tau. Te ei vo le Malulu. Ya mana ya le tau na te whalongo vo le. Ioi, e leo te tu sana malulu le taimin nei. Maso i. Maso i lese fulu tau sanga wa tuana. Ia. Tasi oro ye le mau e whamau ni eilo manatu. Whamau maunga i e sau nei. Ia. O le aso na nafi o le aso pito sili lea na me vela i lalangi atoa. Ia. Pe a fua i le fast food whatau sanga taruai. Ia le sa o le ia o le swinga na le wei teimin nei. O le foi la valo ia e ono e foi male aso nei. E no tal no mai lava pe o di usila a o le lalangi atoa. Ia. O le nafi pe a fua i fa mo mo fast food whatau sanga taruai. To a to e vela le fa pe o lalangi. Te vai la ia. Ia vai ia o le vela lalangi. Me se dai no i tia ma no e mali liu takata. Ia sa. Mali liu le malu le vela. Ia o tato ni usila ia. O le melea le malulu le sau, o le melea le mawhana na wai. Sa o le le maua nei nu ulai, o le foi toi ngā tau tau te ia. Ia wā o le, ia o te iroe, e tō fuatanga tai malai ia whaalongo nei i nia tunu uli malulu. Awa wā ia. E leo te tutusala malulu le teimi nei male se fulu tau sanga o tuana, i lua se fulu tau sanga o tuana. O le lua se fulu tau sanga o tuana, e o lo le tau malulu, o lo le maali diti. Ai o le o le le te. Ha? O le wai file mu ya so nei fu le to mali. Paso ye tele no fo le fal. Pasi e tu i. Yan malu lu. Ya la wa no fo le no wa fale. Ya la wa to la rona le ta o le ma fana. Malu lu atu lo fionga fo ftara ya ve se ia fa ia. Va mo Ave se fa mo ngai mo tatu fono. Mola to o te ola to tu pele you toss. Samoa. Yeah, you the trust of Samoa. Yeah, le wa mai le vai nga le you toss e fa ngata le stones fulo yuni. Yeah. Valu te si male 5 miliona vai nga. Male tual por kala beli you toss sa fa nei. Yeah. O le tele you ni te fata, o le tele fo ile lo family nga pe no vai tu. A tato vai fo ile le tupe le na a mai le malo so ani o le tupe mali utos. Yeah. Lo nga fo ko mem to yo la fa putu nga tupe le. Ai malanga la isa mo FC City office isa mo fe tu o le utos. Ta ya lu le ye total no. Yo o tanga tai fa fo la te wila to tupe. Ai yo ola le utos fa ye sa o fa longo i si fonga lo mo tal no si fonga lo mo. Yeah. Wa ila to sa fe por kala me nei fa tan no fa sanga le tabai tai pule te minga. Sa le man tu. E tele tangata sa o te wila tutu. Yeah. E ni se vai ga wai kato ma zenda vili mai. Yeah. Mo. Le la mo fo la to vai vai ngale valu te si male 5 miliona le fa ilo. Io. Mala ya. Io, mala ya. E no foi ni usila ya ai foi la sa mo tele tala se vai rola tu pele. Pe a fai e ye inga tala ai. Yeah. El va tenga pe o e la tu nei la tua tala si de fia fi sa mo te fai fu fu ngala ai e to sa. Ala te u le you toss lo tu. Ai anu la sa mo. Ya anu lo official fa sa appointment ma fa amana mala ma ya o. E sa u le nei. Ya fa anu lo tu pe yo ai anu sa mo e fa ngala tu pe la te u le you toss. Ma. Ele te ga ile ta usa ile se pocket money po stupid jan mo. Sa. Me se la to ya wa. La uma nuia ta mai ti la ua. Ya la ua le lo po fa fa nga i tupe. Yeah. Ya, le si voi la no mala ye, a lo tupe te wa lu sa mo ta fa. O fe la sa mo ile official. Wa O tele lo la. Tu sala la tu FC City official malo. Te lo su winga la sa mo le tas. Yeah. O le to su mo official. Ia wa tele fale ma.
Au te whai atu le maonga ma tā se sai su e le whale leo le stala le drone na tātou, se e mūne na. E o le vaenga le whale ofisa tuai, e le inopo whele atu e le ofisa fo. Ora le mafuanga le fiu su, wa tele whale su so. Ia wa waso la a whai mai nei, wa pe le te marketi le I savala. Ia. A whai mai nei se, ia tafitau I o le, ia po o luma le whasamu tisi, matawhele, ia tasi ia, taru sa o ai o le whale matawhele. O le mafuanga lo uloa, e le pio I nei, e le ngoa le wala, e ma le numela. Ia. A whatainga, lima tasi man Kevin Avenue, te alu sa o ia. Ia o tātou, lai mawal me volin. Se fa mai e tafa tonu al falo pipi tu atu al falo mo lesi tafa le wati. O le lola po fele anu. Ai la tu le se paka. E te fiu. Fa me o tafa tonu al falo tina I no mane na le fale le man fale le. Ai le ilo foi la fale ia tau mai. Ia te le ilo. Ia wa tele fale a. Melo le street, mal street. Ia. Tengo fia. Ale asa o vai wa le masani alu samo. E te tau ona fine street I tau la temene. Wata tau. O le matua e oi tangata le sa mo e fisile atu mai si te le no po fela o il officer na isi tangata e sa e le peo aso ia te lo le legal me tu ai le immigration le te lo me tu l'officer va ia pa o le fale la matina tila le ngo le ilo tangata temene o no piva wa tu ton mo le mele le wat ia e le su ia me tu no piva ia la e tu mau al me tu no piva ia a le tele la isi business mai si officer fiu so e te fiu so e sa te lo e pe ala foto pe sa mo mai o fe la foto tu pe na ton na la ia ya me se auto is ya se ala post na me se la wa tele na la foto pe va se alo ngai fa mai se o a te auto vili atu e se aki po mai I so le fa to le mama o funga le te la to le wala papa tu se lo fai tio mai de ala wala tutu Ya, o tala fia te no le se tala mali e le watu bulanga nei. Fia o te matamata i le polo kalamele Australia o le current affairs. O le va aika lau mai tau ina Australia. Ua te le tu bulanga tala vau fia o tafa fao. Ai le tu fia fai totoringi mo kesi. Ua matana mai tau ina le watu bulanga nei nei. E iu lole a onga mo ngalwena. O lo tafa fao, ia fa putu pe tafa fao, ale tafa fao Australia, tafa fao New Zealand, tafa fao Lola. Mai ele mana ona to tongi mo kesi. Alu ele tai. Ma le olanga. Tongi mo kesi. Ele ina to memories, po me fo ia mana tu ai le olanga. Io. Fa pe. E se la mele la mi milo la ngatu bulanga le. Ia. Atu so le ngatu bulanga fo le wa fit se fulu va se fulu. Ma le ono se fulu. Pi la tu na pi fa mua ia ni mea tu mau tu le ia fa mau tu le mo le fa nau ale la wola mal fa le la wola mal fa se foi la va ia a pe si ta wa te la tu le ia yo me ma tu ai le olanga dai lo le uma le olanga po longa tongi mo kes ia ta sia o nai fa ia la tu fa ungana ai le fa mo inai melo I matua a pe o fa lo matua a fa pe o te le pole wai la wo ele fale motino matua le lo fale la ya ta ita foi la sa o le ya tas o se fa no foi le tinga I no matua e fa le fale me o mai wili le fa no ia me fa no fa ta wa va o ta fa na tonua wa o le poka la mena Australia no mata I foi le auso la yo mal termine le fa fam sinonga ia le fale foi le ia sa o ia ma fu mal toinga melna e se foi la me le woli li wili o le si tu lo mai ta winal te mine wa mata na fa iti tia tangata fa na mai le lang ia I tato vai la pe I so o tanga o le mele o le o langa ta fa o le ungari la iti po tu bulanga anga I le la iti ti o tangata fa na mai a to te le fa na u to fa to pe afu ya so ia ai sa ia te lo pona pula na fuanga po wa na una watanga te fa nga luenga ma wa pena o ayo la va ai fu ile nga tupulanga le tinga ai no tongi ngo le me mo kesi ia mana tu no la to la me tinga ai na ya le fa ya scaravan o ta melodi si la te lo ye ta ola yo va ina tanga tale te ulan tu pesa mo le utos
Mai fia. O Paradise fa solo. Oh. Ai o te usan tupe Samoa le Il vai ngale Samoa. Ia, te ro por you Josh por you Chavo le po te you Chavo le America le. E vai le fa stai le Josh wo, foi le wo. Mo stupe fa tau se me tamut. Po tamut le Samoa. Ya ole Josh Samoa ya fa pe na se fe mo na tamut le Samoa ya le se me o yai. Ya le la tatu pese le. Ya vai fo ne tai mi ai le o to luas fulu ma le 20 minute. Ya ona tale o le tu la se fulu. Whaiwhianga mai le whaiwhaiaso Serenade ina ua toe 25 minuti ana tā leo le tu lai sifulu. E ui tātou pōkala me le sifulu ma le tu lai sifulu jas. Ia oi. Ia. O ma vau ai le mele ta whasoa i le swinga o le olanga le ua maua mai fo i Australia. Ia. I le lili o la ngā tupulanga le nei alo ese mai tongi o mo kesi leini me mautu ai o ta whau. Mo. E afa pe e a matau na tupu tele le whainga le lau tala vau le ni male ngā tupulanga whau ne. E una sui le tu singa o William Atua. E sawa. E una sui o le winga o lau tala. E una fa pe tu singa o le Willi. O le tupe le ala vai se me to tino le wadu fa na to pe to fa. Ia. E le ma fa una fa ngai na ta fa nga.
Ai te tau na ti posi pe ave fai tupe fa Fale. mau se isi fale. Na. E una tu ia inga va pena ona le mai tau matua. E le tala fia ngai le lato tinga ina le na ia. Ia. I le tau mawhainga o mea mo lato. Ale la o fa atau. Ale la o fa tau ngā. Ma la ia vo. Mau manatu o matu e whalongo mai. Ia. Sa. O le wanga ina ngā tupulanga le wainga na lau mau mai Australia. Ia. Ia ma peo au to ina le o vaia o la tali ia o le ngola tu o tono le wili. Ia. O le ase me to tino ia a wili ia o le faina e whatau e te alu te tawhao ai. E te tau na ai po a mea o hae whaalu ai. Ia wata inga la o tupe mau mele mua vau. Ia. E wane ia ni me to tino volo ia tia. Ia. Tupe mau mele de pa o ta vale le itat pa ta vale. O tato masini tala walawa. O le microwave. Wili uma mea ia oi. O le ale tupe maua. I le whaine alu te tawhao ai. Tu uvale lei. A wale wala. Ai tu sa ula tu la fa pe ola te la tu la wili na. Mo me o mo vau. Ia o sipuni. Ia. O fa pe. Le amela fu wala sipu. Le isi pun ko le wili. O fa pe. Ona le winga o le wili mai atia o mene o tui sipuni. Ia mamo me o e o alta to salu lima vo lele. Nga mai sa mo. Ele ai se nga ile o langa o nei me wili meja. O me lea. Se walo su se fole se no fanga fo ile le o lo mana o mia ia ni o lo fa pea. Ia no walo ave pe tele ave le Vincent Paul. Le ia tato i le tala tu il tato ofisa. Ia po tele ave mana i tangata fo le foto amalanga mai sa mo. Mun le ya fa tua. Fa ingol verso nei le am tali ai tam sanga le championship. Ya le ua mautu tainyo ta longa le umon fa no atu sa umon Sky TV. Na ia. Ya o le tai o le sa le ta alo New Zealand ma Argentina. Ya ta alo ia Afrika ma Australia. Ia. O le man sa mo la wa va to ko le ni mai sa mo sta to au. Na ia te. Le vona felo ai mal palmia mal minsta ta longa ai po le nafi po tela to nafi. Ma na ia vai tu nei tamma ia sa ta lo blacks lo ko le mai sa mo. Sa Fe le vevel la o le la. Ia. E tasi lona no po le fa ta ia o ko le linga ma le fiafi. Ma le fiafi. Ia o le uli o tamma e va fiafi e ta fa. Le sa oi o to tele na ia lo ia sa ki mai fa fo le o sa mo te mi nei tu fa tasi le. Ti le tu mo sa mo so. Ma le so le. Ia. Wa ti di fo ia ma tele ma tu pe faltari ma lo. Ia wa te ro mai tau te min nei. Ia ma ni se fo tangata na malanga i sa mo. Matuale ia ni ava no faltari ma lo. Moni. Mai se alta tu tu no le anga i fono tanga fo ia ka le sia le lo fa nei sa mo. E wale foi mai tau wina tele o fai poiponga, o fai ngā matai. O le eo ia tangata e le misi le aso. Tu mo sa mo. A fa pe il tangata ele toi o sa mo si taimi por se furu tau sanga talua. La tuala o lon ma fo sa mo ala ya sola. Ia. O te le al swino sa mo ya so nei ma sola. Sa mo ya so nei. Tele yo me fa fie ma o fie o tangata. Ia. Pe la me yo ta longa. Wa la tu tumu solo no fuanga sa nga o yeso. Se to pa sa ta talo ye pie fe no me se to so ye fa fenga luenga fo. Ia. Ai, yo tam la fe mo le sio tu mo le mitia fu le. Ese vo ya le. So i dona. Ai pa ka merta va le fe fa to nga yo le ale fa ta won talo. Tol. Pe yo so ye fa ta tia itano la fa ta me mata. Ai tu din pas yo le fiafi. O na la le tele no yo to ye la tala tal market. Ia. E fa ta o fa i ma le wa nga ya. O foi le fa tau tia. Ia. Ai o tu dil pas. Ina fiafi, sa o le ia. Ta te mo ai tele ia sora le me. Ia na. A te lo la swinga fo le nei mata novo i ma li sol mata wa inga zamo. E tolu fa mai, e tolu talo pe o lau moto la po. Te mi luas futala ia. Luas futala. O le ato esi vo le sa mo esi pe se fulu ile luas futala. Ia pe luas fulu, pe fulu esi pe sulua ile se fulu tala wa mo tolu sul fast tala. Ia. O tele le mana onga. Ia. O le titi sa palai. Ma le si vaenga. O la ua te lo foi ala tele sa palai.
ala ua va ai le fai fa to anga le taimi le nei i le watu tangata i watu i au ekalesia ma tangata malanga voi matua ia na ua mfai tau si i lunga ia le tau ola tau olo Fela la talale no suppose la se ma to ainga i sale mo il marketing i lum mo le fat olo le o famatu ia na usu pol va ver so mis atwis sale mo e tau no fata si ala to mai si voi tangata no to su ina to si ia fai do no tau vanga ina tole o tele le mana onga e ola titi sa pala o tele ni sau fa fo le talo ta mu o lufi le o sau li poti mai sa mo si tia container talo o ufi ta mu mai fa ia awole family ina ila to no sa mo la o mo la talo na to talo pe ola motore il lusu talo ia o esele tama ainga la fa to anga te minne ia tele la to tu pe o mo ia pa wa me ia lava la ula no pala e tana to ina se la ula no mo mana ia ora uto 10 minute to se full valu minute ona tale o se fullu ia o tato tu foi ia ele nei aso pe masani aso falaile as tofi maso fua ia e fai mai sa mo ia o nei vai aso ia le la fa o pe nei tato tu se i pa ia se vai sai mo le fia na nei ba mo tu ata ia ata fa te ai le fa mo ton na na ia tele ta o ata mai tong fai uma le nei aso tele ata ia no wingo se aso le au ngalo aso mo ia e tangata te vatu lai ata mai fafo yo i lumo al tatu ofisa bis tangata le sa vali le il tai au pos ya tau wala i le ese le mingo yo talinga ya tai malo ia sina malu le tai au pole ase stama foi le ia boka avoka ma le tausti ia po nei tai au ia ma le tama foi le wa le polesi tasi olo tupu tele pel fie mo le suka za mo o isole ile i mawali suka ava pe te malanga za mo le va yaso ia tu mai si me ave suka e mane vo ave la tu pa ia ave lalo lo ia pisi ave lalo ia a pe le fia ave so la wala o me ni mo me tele o tu easy o tu kalati ko ma mena tu mo fu ave suka so ni fa ia to po fuanga za mo sto ai ia mana ia foi na fa mana tu ta mo la tu na la mlanga sa mo ia ma fu na uma suka no fo mai suka ele tu fa suka le ti ma le fa me ai te mila lem to fia ila to ele fa suka ina ti ma la to sa ole ni la fi wa iso la fa ta suka su eli suka ia la no fo le ya to ina bolom tu po tratele fia ino ma tu fa ina fo ya la ngono tanga tale sa mo te minne mi sa na vo fia inu ti te mi sa ole ne daar zie je waar we voor in nog iets houden. Ja, ja, nee, waar we vier niet helemaal de tijd houden.
Whaafianga ni teimele tai ao, ia o le pese na o le ingo le pese o le whaatiteine le alofa. Ia. O upuai sa tatou whaalonga ia, so lai tatou mātua. Se alu e... O na me te whaatiteine i fui, o ele alu e whai me le whaatau. I fi, mai sa nei tatou tina. Ia vai la upu sa e whaalonga whai atu ia o ia so. Ioi. Whaatiteine. Nā ti ngā rei loa o le tama me le whaatiteine. Ia la. La e tengre, ere ngalo ia o e le koi tau. O fai tau atu nei fui le pe o le wingo le tala le fai atu. I le isi anganga o tapo kalame e wha luma i le kalesia le a rice. Ai o le tala le au mai o lo wha ilo i la tau tala o le tope. Ia o tanu e ale por kalame le sa alusu e suenga le tele o fai tionga tangata sa nonotu ai le a rice. Fai le se kalesia le. Kalesia palangi le levan wha atu le tumu e tupulanga tala vau sa moa. E mai la au wha longo le winga o tala le tau whamatala. Tu e le isi anganga o po kalame wha numa le kalesia. A le wha ilo atu tala i au mai. O le mele tupu. O wha alia i la tau ia sa nonotu ai le kalesia. Ia i tele winga le le wha alia. Me fo le lo so ona whai ngā luenga o tangata i le tongia. Le na whai e lo so suenga. Le alu raso suenga wha maa vai le au so wha tua le lotu. O sol. Wha maa vai. Ia na tolo ai leo le lotu wha meito atu e wha atu stei mele tau sanga nei. A leo sau i tala ia o wha alia e lata e 2 miliona mo na tupe ngau le lotu lea. Mafu mai ona ua wha ititia donations tupe alo wha i tangata. O whai wa matu alu fo i lalo paseno nu mela o tangata aua i lato sauninga. Ma tangata aua i sauninga online. Upenga so ta inga. Iyo pe yo le winga mafu angalana. Yo whai titi ai. Au le tūle lei. O le whatu putele ina la lato au nanga e feso soani nei tangata pe o tangata fia ai. Whawhanga i tangata. Tu sa pe o ngaluenga whaatino ma mawinga whaari e totono e mafu ento sina le tangata. Ia wa la tune tasi se lotu e leim se sau fatalo fa ya o e te le to ya asa o le le ya yo ala ta u fo la lo la tu se kale sia mo tangata fusi o e fatalo fa ya o ia e te le uma lo to fia ba fo la te fa e fo le la le mo ma tua italia ma fi lo wo na asa Pero me anda o ele to o ia ile si mangale na itala i fo yo ya o sala o le to ya lui e fe me ora tu pusi mai ya o ma po au fo i mai ai o le sia so o la tu i le fenga lo danga talen pusi ha la lo vale o yo fera la nga o la to so we le ton wo le ton mo la ngona toma Little Ton. Ja, Little Ton e fusia ora tio. Sono fai tipo vai sa ia la fingano. Na, na la tu se silo wa inga e bo fatalo fai fa felo e wala po la ma fatia na tangata na wa ele na pa ia na mra mies na tangata ia se ole ata ole vai la au nga tele most time mo maule na mai tamai ti o le tolu se lau taimi atai le aso tatou matua a tele al se fulu le na mai tala se fulu o le ia lo no inga i foi la le tau mai ai o le matua o le soifua tangata le alu aluanga i lunga lo na soifua ia o le amata foi na ona ave se mai ngona foi le fia wai e le ai a se le uini fit fa fita o le langa ai o na fa fita le ma foi fa vai vai el tangata a matalona mo lo fia a o pule ai le foi le ita o le fa no ya to foi to ta me to no ya mo le nga lo fia la nga to no po kala me la ta ya na to no o le foi la lo ai la su ngai ya o le tangata foi le da te fiwa e fa ata no te lo le la e stanga tarare wa matanto e ina me fola ta o maftanga e já está envolvendo ta tarie já lá te ata e alte me va tupi tele o pe e ele si ale la o mo nei yo le matua la tangata o le fole le faiti ti foi na o le tau de ata
Vai lá, leu ata vai mane ora. Ah, e vai me lau tala, o mafo fau lo loto, va pia, se le mo me mo tabai tele na. Ele te vi te pa tanga matu, ele va pia ata fa solo ato, o Paul me so, peso so era. Imagine wa ga tu su ga le mo no ai. No ai, ele tabula no so na fa to fa atanga te wa matana ma tuane ma to ina. Mo ma tu. Mele te nei no. Nala matana so. Assim, aí você tele aí ele ata. Mas só ni faulo. Foi já? Ni faulo. Aja. E vai mata ata. Oi te mi umai e te vai tanga te ni faulo ata vale lo ni faulo. PC lo manato. Ya sa fo yo wa te vai tanga te sa tale masani ona te fi wa fa tu. O te ia sinta mai tana fo le ono atai. O ka se li. Ai ila mai oni faulo. Ja mana je foi. Me pisai me. Pero so ia montanga tai fa ila na wati. Sole, ia. O te lona le wati tele tu lima vale. A tanga te leo e ono na lima poto lima tamuta. Ia. A me mau vai lima vale. Ono le wati. Ma ni mo ia so ia me tatu mai. Ia tu foi sa le ia la tala na. Asola, o fenga wenga foi le tala vo foi o langa sa mo sa fa ta una la wati vo le foto amaliwa ta yana. Oh, Princess Diana. Leva fitu. Nan fenga no sa mo. Mo la wati nan fa tu I la toka I fitia. E na ta ta yana foto a sawa tu ta ta yana. O fa ta la wati on mo sa mo te ro la. Wa tamata. O me uma pa wa lu fa le o lo vo le tu lo va te no. E fa ya. La tingana umana na tu mai le tene fata o loa ia le fata. Ana woso fatanga o lo ya mane lima I lumo o le counter for le fa lo la ia. Le ma di o le langa ina so e sa le ya oi. Era le tele o bele le ina fa. Ya, le la umata to taimi. Yo e. Tato ma futa pe le nei fo yaso. Ya se ia pa ia la fo ile tu la se martasi ya to fo mai fa fi so fi filoi mo tato ma futa ma tunu to no fa inga luenga ma inga ia tars fu lua fa pongo tala fo mutana mai samo ia ma tato we va to la fo se ia mai al tato to tu ne yaso ia ma lo la ma futa mai la fo se upua tu fa fonga mai ni ta o le lo ma li la tu fa fonga ia o anga la vai o tato pukarame atal taia tato fi fa tasi ia ma ia tau fa ia ata ne yaso yo ata ne yase ata si to lua na e tiru fa sa ngai ma ata si o fa na ai le fi ata ya le fa foi mo mau le to minuto tars fulu Oh,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia, fi lava le tai au. Ia, o lea ua le tātou ofisa, ia le sunga le malo, ia su a Peter Sangato. Ia, wa fo i le whaawino le tātou pokalame pe o na masani. Iai, ia, po on silfia, o le lau fo i pokalame. Ia, na o mātou nei New Zealand, tu la fono le atunu. Ia, ia le manatu, ia, taitutu salava fo i maisi atunu. Ia, o lea, au ngon nei pokalame. Ia, mo tu la fono le atunu. Ia, whatalo whatu mo le nganga whaalo i lau sunga sua. Malo la wal fa malo si le tai au. Fatalo fatu la sunga tasi mayaba. Malo tsai fua. Fatalo fatu fo ile yo le ofisa fa salau le si fonga lo mo I Wellington nei. Ya me si fo ile fa fonga anga si tatu watunu. Ile tupu mai o le atunu. Fa launga I fa le tua matausi. Talo fatu fo I sunga I fa fengainga mo la tu fa tua I so se fata fa taulanga ya. Me se fo ile fio ia fionga piliptelo ma fionga te mai te sa. Ia ai le te tai o ngalo ia le tapu inga tātou tinama, te mama tutua, lo whai ona mo mai tātou whaasalalonga. Ia malpa ia sila vol, whafonga ngā Samo. Malo le, so I fo mau ma langi ma. Ia, malo fo ile malo si le tai au. Ia, ula fo I na o pisi fo I whia munga luenga. Ia, ila mwhai lau fo I ona tu ua ne o nanga ma le fo I pokalame. Ia, wa tā ua mo le tātou watinu. Ia, mese lau fo ia tupu ma tamali I ma le tātou watinu ulau tele. Ia, oe o lo oa mau ne atinu. Ia, tau lau fo I ona sila fia ma iloa. Ia, tu la fono. Ia, tau li mai nei fo I ma whenga I fo ia I le nei fo ia tunu o New Zealand o mawai. Ia, malo, o leo mai tau atu le futa tātou I wheilo I lea. Ma vai se o ngāwa. Ia, o le mama o na umi o na ngalo atu o le siwai ngale sa mātou masa, ia na mātou tal no. Ia. Ele tusa le fisiri la wuri, ia po fisiri la sumat. Malo haptai, ia, lau suma. O leo le anga ia tu tātou le vaenga I le tau malulu ne ia tu New Zealand. Ia iei lau fo I nei vaenga e tau fo I ona longo pui ali I le tātou atinu. Ia wa a o le teimi o le tau mawhanawhana. Ia iei fo I a vaenga e tau e tau ona whaamanatu. Ia o le tau malulu. Ia iei fo I ni vaenga tau wa fo I nofisi le fia le tātou. E mai se lau fo I whiwa inga I lunga awala. Ia I tūlanga I tau tāwana. Ia, tūlanga lava e pe ona masani ai o le vai taimi fo le nei usa uni atu le tunu yo le tau malulu o le vaenga fo ila le lungo le wala o le to e fa mana tua wa o le tau malulu o I pito sini ona o nga itele le ato to o lusa ia o me atu ia me se o le timunga taimi po o ile wala o taimi fo le pongisa ile au lai vaenga umai ele fa manatu tuile ta o le fa o le a to o lo sa ia e sa uni ia vai e moni lava e fa pe a tunu e sa o tu e le fa nga in fa pe o le tupe e alwai ia lo wa ai mala util msalo to telefone ta to tal tonu sina tupe la ti fa nga fa le a to ai lo sa o le sa le mule na o e malo ainga pe afa pe te fuafua I se me ona tupu mai ona lo manatu se fele tamai tupele tu sa pe fa pe mai a fitala pe fia fitala e to fa ngai fa le le sa ia te tawon fa le wa a tupu mai se fa le velave ile na ole a fitala le so fu oltang ile pe na ile na o furu fa fu pe ele fa yo tato fu ina I tupe ia le so fu ol ai me se fu yo fa nau ma ai o malanga tonu le sale ia mo ile ia me se la fu ni tai mo le anga I tau malulu o le mai tau atu le vaso te nei to fo I le siva ngol ta fa tano ngalo sunga su o le o fai tio nga nei ave loli fo ye ilunga la wala me se ia loli ave loli fo ye le mamao a ia malanga ye fa yo ave le o mau tama ma fai lunga la wala nga au kilani malanga mai fo inisi loli Wellington e fe ave inga uta o le o fa ali le fia nei ave loli le popo le ngole a fia la tu so ifua ona o to inga awala fo ie omo fo i ia le tio a tupu le tele o fo le o fa la lave I lungo awala a mise loli
le fa pe ata to wa pule wa le loli el taimi ya le mai tau tu le ti o a fai mala ve i si loli ona ya afio pa u vo i o ta vale a mi se loli ma fai ai le tele o mo male le anga o wana le la pi ona fa alia ele popo le ngona ia ve loli ya i malanga mamau mauta mamau vo ye ya lo na winga fa tu le malo ye i tu langa ia le i nga ala ye moni sa no anga lo tele la fai tionga ona le tulanga lo ye au wala tele ni se au wala tele le malo ni sila lo ye ni au wala fa o tele fa le tonu ma o lo ye au wala o leva ona fai tionga tangata ele fai ye singa yunga sa lo na ole o fofuanga ele yo ye ele fofuanga ele va ai tanga i foi tasi so o ele aveina le tavale pe aveina le lori o e fai le fuafuanga nga i tūlanga lo ele awala e tanga ia tūlava le tala whianga i lau sawa ma le tūlanga le o e te le tau whai lava e tūri lau sawa o le tūlanga na e tau atu i se awala o lo tumutumu o tangata e mo e ai whai mai lai se lau kilomita le tūla sawa e te le alu al se lau kilomita le tūla sawa o le te silatu o le i e tangata i ono tupo i whala mai fa pena fo na le va ai le awala po le tala le tau ava pe mai ai se lau kilomita le tula ava o le tumu le ai sale awala e te fo ile alu lau ta vale me sa anga i tulanga lo ile awala e moni lava la fa tionga a tonu e a fa le mu lau ta vale e saunga le mu ai te tau no a tau fai lava la e tau si lo sa ai tinga ona e si le fia tu le nai fa le tonu le awala e te le tau nuula. Ya tu ai le situ. Tātou te tau whai e sui le mea mwhai on tātou sui le taimi lea. Ele mwhai tātou sui le leanga o le awala. Leo po tātou tau watu iai. Ai me whai on tātou sui le tātou ngā yoinga le la whai wha le mu. Ina ia tātou saunga le mu. E pa ulawa la il tāwale il tangata le wha foina le tāwale. Ia ila ua wa ailena. Waile mwhai on tātou whaalelea le awala le taimi le tātou te atu. Ātong e au ngā ia whautuanga ia au mai ma whaasea. E whai se au se ngā yoinga i le whaalelea o le awala. Le taimi le alwa tuai lau loni ma lau tāwale o le leanga le awala. E te le mwhai ona e whaalelea le awala. Ai tausi lau sawa. Paura ngā yoinga mwhaina e whai e te whai e oe le mea mwhai ona e suia. O le mea lai mwhai o le ngā yoinga mwhai ona e suia. O le whaale mua lau tāwale. Ma ia e saunga le mūli, ia omo ne. Ia wa pe lava o le tele lava o ngā yoinga nei wha pisinisi e ei loli, o tau whai tūli le taimi, tā ua le taimi. Ia uia e sili atu le tuai o lau taunu, ui lau le taunu. Ia nā se so manatu na ia i tūlanga, e moni le ei whai tu, ia whai tionga lo tuane le. Nungo le social media fo ia tu sai mal telo ia ele pa utasi fo se va en oni sila lo ia tu langa ia o te fa maonia mo te tonu fo mo langa lo ngoina ia le fai joina o le o awal o se tu langa te tau on tato fa ia molo o le pa u mai fo i lo tato lava saunga le mu e yo a o lava lo saunga le mu na wata tu wa fa pe wala bela ta vale no lengo le wala ala na e sila fia ana ele mu ma fo la sa nga i tulanga lo ele wala e te sa nga le mula wa mo ile le sa nga so wa ile manatu afa pe o ta itale felo ele loli tu lo fo ia ile wa ve loli lo fa fongo mai wa to telefone ia ve loli langa mamau ai me foi o tatou lava tatou tangata o tatou ia ava pe foi le ole ta te alua tu nei i au kilani to sauna nei to alua tu tau te tau ona tai loa ia vai nga tonua ia fale tonu ile wa te tau mai lo ia o tai lo le e fai asi fale tonu lu matu i tau ona mai ia o tai lo mai tau nei e ave loli mai la tau foi o lo malanga e ave uta ia vai wa pe e pe ona mo ia ile sa no tau ona fa mo pe le e sa ngale mu
O le isi vaenga maseni ana o va ia i le whaasea mai po ina i ia au whainga luenga le ilungo le awala. Ave loli. Mana tua o le loli o le pasi. O ta wari e mamafa toi te tele. E le mawhai ona e whaatu ina si tamai. E le mawhai ona e wawe ona e whaatu ina pe o lau ta wale mamale te alo e mawhai ona e whaatu ina le taimile te mana o e tūtūro. O le loli ma le pasi. E tau fofu ona o le mamafa. E le mawhai ona whaatu atu loatu. E te tau ana isi na vaenga. E ei la tau o lo whaiale a tūlanga le tala whiangai lea. O le ita le ave loli. Na oso le i luma whaatu mana tāware. A le matu le loli. Ia, o e matua te leo le sol tūla whono. O le tangata lea po le lua po le alma fua angai le fia i le ave loli. O na alu lo le tipi le loli walu luma e o te oso mai luma le loli to fa ai taufi. Ia, e mana tua la ele fa pe taufi tu lo le ave loli tu le loli. O le tele lava o le lava o le a fo yo o le sila fia o le ave loli i lana ngā luenga le on tupu ni fa le vela. O le tulanga sa ola. So anei la le loli e matua le anga whaia lava ia tangata ia tonu tāpate. A whaia e whaila le susu e ngā wā le tele o loli le ua iei e me poeta. Le ua iei me poeta whaatatau ai la i la tau ia whaafitau ni nungo le awala. Wa to tele lava le fie whapea o le loli e tele whainga tā ona tipi tua e alu le mu ona whaatea ai fua le oisi. O la e o fo ia loli e ma pasi. O la e o la tu la fono i le sao ai i nungo le awala. E tau sisi fo i la to i ai mo le saonga le mu o le lautele. Le tulanga la le o le sifai tionga la na pasi a le loli mo le ta vale to fa ai mata fo le mana o ia. Wa mantuala le loli le mana fo le ave loli e a faina le tangata le fa mai le winga le tala whengai le. Ona o la iei mai si ton o le fa malama le ave loli. O le ave ta vale le fa le ton a le la fia tu mbal pasi sele pe a fa pe tu sa o le loli. Ona tau foi le loli e fecanga yo ia o ne a faina. Ai matua se o le si vainga. O le uta le itu o le lori. Le lava le malo se o le tali uta. Le ta o ta. Au me solo mai ale uta na mai solo fa uma mai maluma o le lori ato. O isi vaenga o mana e tato te tanga ia. Ai mai se la to ia fa ia le ngaio inga le fa sa inai ave lori. Ma pasino o so le luma to tau tu ta vale ona mana ia tu o tu mole lori le ele tal fianga ave no mole oficial le e sala ta vale le ai so o ila le lori pele ele se insu ai fa le lori ele o la to le la ilo atu ele me poeta le fa nga ele ave lori ele se le ave lori se tangata ma lo fa tai o se tala fia ile mai taimi o le aso maliu ma to tu tanga luengo te lo fo yo lo te lo ni sela le ai ma se soifua na ma le taimi o le vale o le aso maliu ma le to yo se tu le mo la ufe malanga ia mai se yo se tu langa o se tala fia le se tala fia fo i pe atil tilo fo inga luenga al tanga luenga le ai ata tanga fo e avel fa malo il lautele il malo le tunu moi io e mai po le ale to tele le fai le la to foi singa yo in fapia o le malu la vole tunu ule sa fe malanga i vai temia sa tau sisi tu la fono ma ona ia faina sisi vai nga na le na matanga ma foi ona mo mo le fam talanga le wa le se so fo na faina il vai temio o somali o somalo o le fa malo e abe il malu le tunu lo lato tau si tu la fon wa masalo ana fai tau si pe fia ni leo na ilungo le wala ia pe fa lu ina pe fa to luina leo na ana le tau si lava il malu le tunu i tau si tu la fon mal fa te lungo au wala e ia lava la to ma li
Ya fol fa malo o lai fa film tanga luenga le pe fo le ta mai o la tonga luenga le o manuia ai o tu atu o nga luenga malu le tu ule na lai ona fa mawal tu langa le se ya fo le mana to ta u fo le ta to por kalame ne ya sto fi vestitas ya le o telin ave fo le lapta inga le ta to le sunga su ai le ta to tu no fewa ilo pelo se fe mai ini si so ifua wa to telefon ta to tu sa malanga ni se o kilani malanga umi malanga mai fo isi mai o kilani ya imalo longo le asumali ya ole tali to nunga la fo ya ta to ofisa ta to umala mai le nei pro kalame ta tu te tamu fai pe fai pro kalame pena ole to tasi le so ifua fa sa o mai ai ona o ta to pro kalame ole me to asiku na o pro kalame ole me to nga le na o pro kalame pe to tasi la vale so ifua e fa sao ina mai ona ole mafu mai ona o tatu pokalame ua lava te le ma to ele na tau yo pokalame ila tatu lava va ai mal tatu fo wa tatu tilo le e tasi le so ifua mai maudu ai ole te le ole faina le ngata ile ainga fa no fa va ole fa nau o ngā luenga, o whiala, o ai o le a whai ngā luenga, talu ai le whaatamala i tū la whono i o le awala le masani o tātou tau longolongo atua i maru le tunu. Malo wa tai. Ia olo mata noa pia ma le sunga ya sua, ia awa fol tātou pula me tū la whono, ia a whapeise, whaafsili mai ia, wala mai le tono lima lua whaatasi, ia lea la whaawo pia mata tanonga ma le sunga ya sua. Sua o iaini, le waitaimi nei le matanga luenga, o hani sila fo ia masa mai tau e lau sunga o ani sultu la fono lo patstele le taimi nei mamo li atu ai ni tangata o le fai te po le fai po le o le sawai no tina yo nga oi ani ni sultu la fono lo o le vaenga le o le fao limba o le fao limba la male o le fai ona e pule o lo to tama al fa o limba la vale tele in fa na fa inai e mana tu fo al fa o limba a tu ile tu la fono la va o le fa o limba o le tele yo na fa o winga inga o le fa o limba o lo pai a fa pe le ta te fa ta lo fa o ta fa ta lo fa o le fa o limba a le mea e tilo le fatalo fa no le mea wa botalia ele o se mea fa pe o se fai i lungo se ita o le falo ano le fai a le winga na le faolim e te pailo po e te le pai ai ana e tamu fai e pai o le faolim pe fa pena e tatu se si misi a lo manatu na e la tamu fai e la vel tangata o le faolim la valna o le mele na e tele i o le whaawinga ina o le upule whaolima i le tūla whango. Le mafu anga poli na e tele ai la tau e a whaina ona o le si whapea na o tana tua pa i atu iai. A e pa i atu loa pena o le pa i atu iai a ele o mana o iai tangata le na e pa iai. O le nāwa e whaolima. O le tele e a mata mai i sina pai. E tau le mea tua whasia e tua tingaina o naila lo umma o le whaawinga o le upu whaorima ai e se la le mawhao to aina whaorima na e lai no fuafuanga tūla whonu po la whaasalanga a o le a fo il vaenga o le tūla whonu e a fo e mōri ai ai pela o le sol tūla whonu le o lo o mawalunga pel taimi nei o le whaorima e se la voi whaorima pela e tau ia wa le sivaenga le o le whaorima lava le o tutono misa i tutono ainga e sa wanga tutono ainga le e a o le botu ma lalo le o le winga le o le whaorima ma o tutono fo ia ainga le tele ina tele le fale tuno ia tūlanga lava le o le mwhai ona on sai le mawa i tala noa ai mana o le tasi pe i pule atu i le whaorima le la whai ia ai sila fo o le isi tangata le whai ai, po whamatalanga i e whai. O le pele a inga fo. Mi le whapea na e lwatua, e nonofo mai malea, e le whapea, o le pele fo e le a inga la, a le ala e sau whai e lo wha sauanga. E le talo whea ngai,
a fa pe fo sau pele le wan no fo masisi e fa e se fat se in tūlanga fa pe e te langona fo o le fia ia male tūlanga lama le o le fai o misa ma tūlanga ma lafo fa matalanga ma upu a le fa longolongo po le fo e va i el fana o le whanau o mea po e ata umai e matu tua e fo i lātou fa pēr lātou ia o le sa ole lātou te whātai fo i ngai o inga iena lātou ai ma tala ma upu iena e la foina a ona ilu lātou so i fua tuputupua o le lātou ai fo la e leila me masen la o mātou masani ma ai tu atu la i tangata ia e lava le tō whāma le whautanga mai le o tangata ia la e tausitu lava. Ia ona iloa e nā te le o le whaaleto. Wa lona winga a whai o le whaolima lea te le ai le tupu tono a inga le te le ina so le tu la fono le to tele. Ia tau ona yeise vaenga vole le tau ona su e pole ale mafuanga. Ia. O le tele i o le whaila o atu luma o le ofisa o leo pēr whapene e maua se whaamtalanga po watu se tangi o le whape o le whaolima le o le misa ai. Tele la pa su e ngā leo e su e lava po le ale mafuanga. Pe le e fufo le mafuanga ia awane i toi tupu mai se taimi o iluma. Ma la whapena o atu fufo na o le taimi lea. Ai le ilo le mafuanga. Ia e toi tupu fo, mi toi tupu fo. Pe su e ale fatu o tama le e fo. E la se whainga vole le mtanga luenga se fo le pia whapea o mafua o na vevesi ma fia i el tina ma le whanau le tama o na mafua mai tūlanga tautupe. E se saswani mtanga luenga e whailai i le to inga vaenga lea. E avela el matanga luenga leo isi matanga luenga al malo le tala fianga i lato au nanga i tūlanga le a pe o le vaenga le o le vaenga le mau mai le tupi saswani tūlanga pena ai. Una whaile se lipo te leo iai. A wha pe whaia tu fo ia wha pe o le e ala o na misa i tupe o le vaivainga o po le tama o lai wha o ngā sesele tupe po le ava malosi lea lai o na mafua ia o na ave le fo le mawhai o na ave le sosane i matanga luenga le malo lea la tau te baba ai i le fo ina o le whawhitauri lea i el tama le mea ave e ia sosaiete ma i la tau e whautua ina ia le faiti tia o le ava malosi tu pa le na vai to le mele o le mafuanga o me umanei po le tele o me umanei tu o le ava malosi le tama po le sala o le mtanga luenga fa ia uma vaenga ia avianga ilea tanga luenga le me fa na la tu longo ina isi mtanga luenga o mai fa so il mta upule tu so le mta o le ngaluenga le na fai le wa ilo mai ai le tele fa fitaudi ona no fole o mtanga luenga leo ona longo ia isi mtanga luenga le malo le au nanga e tala fianga ai ona mai le la to so malo haftai taua tele vaenga ia wae o lo tupu pea mai o lo ele o tai ya uma le vaenga o sawaina ma vaenga fa olima e lo fo ia le temile le tupulanga tupu le te e le wa mata ona ula vale lunga la wala ona e lo le e mafua mai to tonu a inga mafu ia tamaiti nei mo la to mafau mo la to ula vale le ai ma le la to sultu la fo e mafua mai to tonu a inga ia a e tanga e fo i pata vai fo i le pepe mea ne pepe le mai tamaitisi o la e fia e alofa uma e tangata wai le ingi o na winga leanga po ne winga se o le fisili la o fea i le vale o le pepe lea fia ma le teimi le o matua o valu sfuta usanga palu pe sefulu tasanga o fea i le vale ana mafua na le liu mai le pepe lea mai le pepe mana ia mai le fia anga il tamaititi la vale wa maua o mai mes le anga o le
O fe mo mai le ami o le tamaititi le. Pe a fia mai. O le vā lea po fea o ina tupu a ele tamaititi le. O le tele i o le ngā i ngā tātou mātua. Fo i le tamu whainga mainga o tamaiti o a tātou whānau. Mā tamaiti mai a le tātou te whea ngai. Ina ia o la e la tau e o la fia ma tausitu la fono ma lofa i si tangata. A ele o le o la e fo le o māsani. Pau ale si tamaititi o la e o māsani a la tau ngā o le. So ole me ngoi, so ole me ave ngoi, so ole me. Wa popoto ai tamai ti ma fau le. Wa ele si ma fau ngole leina la tu po e malato. Et ave la u e te fa no pe va ia tu. I tamai ti wa e te tel tonu ele tu po ele pepe o ele lo ave fa ngoi me ma para o vale ma tu la fo. Ele o tangata ia na tu po ai malato va ia le pepe le nei. Le o mafua e ona matua mai le te pepe o tamaititi. O ona ia maua uma ia soltula fono ma muinga se ma whaupunga ma tala mile so te taimi ma le mai taita. Le si mea le na ole si tamai whai atua hoso. Wheme sa ua tamaititi nei mane. Ole vāia o tono a ainga. Ole mea fo le tamu fo le tula fono. Ia le leile vā o mātua ma le whānau ia le tongo a inga wa o mātua lea o ina le whānau le nei tupu. O ta maiti fo ila le nei a lofa le matua ila na whānau ma lofa i le ingoa le a inga, malona ingoa. Ia le leile ia le wa inga o ta maiti nei ia tupu e la tu te whaia ni ngā luenga le lei e tau le lei ai o e lea le matua. O e tau le lei le a inga, tau le lei la tāna. Ai a whapea ele ano i le tamaititi tupu ele le tamaititi o mea se umai le la alu whai. Ona e toi ta muri le o ia tusi lima i ai. Ia al tūlanga lana a se lau whainga lau whanau e tupu e whai tamaiti awala e te mai teite pēr o le teime o tamaiti whai mai ngai o inga e tau lea ngai nai oe. E tau lea ngai nai o lea. Ia. Mana ia tele vaenga le wa sa no isu e tono ai wa e manatu yo so ta ile fo il vaenga no e sta no ia i vai ho sa wa ai nei tono ai ma tu langa len ta no ia le sunga ia to le tai fa muina te vitua vaenga fo isa e tupu i lon fo iso i fua o langa ile va o le tinama tama ai ta ro ia lana ia sa no ngana na fa fo le tu te va ta no ngana lana ia sa no ngana malama na ita loa alu ese loa male alu ese mai loa wa ole umi na o afa pe ita ma fulele ma funo foi pe yo e wa ina i fa tau ina le fa le love ole fia yo tia por lo pe ita ma funo foi mo ina te no funo mai pe no funo mai pe ko titia mariel o lotol mele te na tango e fa mo ona solo lo le tia por na o mon fa tino le mana o tia por solo lo ia e whaina ai oe, o lo mana ai, o mea o ngā luenga le lei na e whaia o le a whaina uma. O levan solo lau tama le ana tūtū iau au tawha. Nā, ia tele, ia. Sao le leile, sao no anga le fionga. Ia, tōle tai. Nā, ia tele le vaenga nā. O tai ei lai vaenga leo tupulanga tala vou ma. Ia, o le vai asun te nei le fo ina lunga la lo me fo i lungo o tala ma televise ma e tūlanga le tupu mai lea o foi le Wesley i le sawaina isi tamao isi tamao ia e fesota ia ma le tūlanga le e mafua mai tono ainga ia mai tono ainga alo no winga foi o le uri i e whaia tawanga e wha pena fo na sawa o la tau tangata matua i le tono le ainga ia la tau pe o masani ai la la to tulanga ele me fa no te iwa lu fa singa yo inga fa pe li masani mai sisi va ngole ola ia ola la le taimi a fia ile o le to inga soltula fon fa pe tulanga la vale ole fa odim ia vale nga ol fa odim o fa matalanga e lafo tinga ai le sistangata fa e fefe ai le isi tangata e fa mata o le isi tangata o so tu la fono o mala mana e fa yo na ave ilu mo fa msino
Wai mo tau foi ona ye ni por kalamia tanga luengo leo ya onga i to inga ile wala utupu mai vai nga fape. Alo ye foi por kalamia tono isia onga fa tau tu langa mele ma to foi tau sanga o tona isa fa mo foi le upule fa palangi o le puli. Ia. Ole fa palangi na to. Ole upule na sa fa onga sa tele foi por kalamia tanga luenga ma por kalamia malo sa fa ye ina ia fa fo ia le fa fitau di le ia olo ia pela ia pro kalamele i tongo a onga tongo matanga luenga is el malo fa fo ia le tulanga le upuale al fa palangi ole male va pe ole fa samo ina eta to le upule ole puli ole fa tam ia fa stamatiti mo ia wa tupu mai o la o ngai au kilani ia ai ele mna tu ai longa isia o sa mai na vai te longa o ia o ele isia o sa mai e pe o kilani le o mo sa wa fa for fam tala ia le o tanga i uma ele ia le tu no il fa fitau ia la o te tu fo la tu no o nga la im fai ona fa ona fai nga luenga ale a onga fo ia le te ia tu langa le e wa tau hoi ona ngā lua whaatasi mātua. Ia le a onga ma vai wapi. Ia wa le leilo e si matua whape o le ami o le leilan tamai o le whare. Ai no po lan tama le fas tamai titi i le i le au. Wal ta ua po ilale na o le whianga i o mātua ma le a onga. Mātua ma whai a onga. Ia la tau i roa ai le tūlanga le i alum whanau tōno le. E pēna e sau notas. E se sao le leilau sau noanga le tūlanga le. O nisi mātua e tala no atu wha mai, ele wha ele o lau tamalna, ele wha pēna lau tamalna, o le ami o le lei tu tongo le mātua, inga wha ia wha au me, talu wai la, ele o iloa, ele o se whasota inga male a onga, ma iloa i po o anga i o inga ale, alom whanau i whai tono le aonga, ele, wa ana i ele whasota inga lea, ia, on malama, ele o mātua, ono no fauta, ele o mātua, ia, fa ye fam talanga ma o tam fautu ye ile yalom fa na we tu sai ma tu langa ye ta waltala no nei fa na sa no fo su tala no vo le fa tala no me fa ino tala ona fa longo mai tam titi ale o tala no o te fo le wana na o te tua ma puni lo ma talingo tam titi le na le lu me le lu ale me se upo fa ngai le toi ole toi nga tala noa foi le tala noa alofa fa mala ele ma fu anga ele ona alu ese mai ma solitula fono ia ma winga ia le tala fianga ole tulanga la ole a tala noa alofa e la ngona le tamaititi ia le fam talanga le a tala noa ote ia ole na tulo tangata pe ona fa mai fo mai ole ma le natural tang fa longo tua se mele fi fa longo ye ma puni lo mtali ia na le lulu me ale ulu le manatul tua la fa longo mai ni ai me se tala sa stu a tala no alofa ia na mo fi fa longo po le fa talanga le watu ia no tua le ia o le momoli ala le o malul fe au fa na ia ma na ia tele le vaenga na ia wa o le tele fo le temine o tava ia tu ilunga o le whaatupula ia o tupulanga tala vaue o so whae ia whale o loa, ngā oi, whale o ainga, ai tu mai tau sanga, se fulu tolu, se fulu wha, se fulu... Ia, te mina o leile hao. Ia. O isi o le telo tamiki e ta, le ua mau e leo, fo le ngā oi ta, vale vaenga wha pena. Ua le mea la leo i e le tusa e matula fono, fo ia le ua e wale me fai, ona tuli e leo, yes, ta vale le tu. Vanga nā lava se solitula fono matu ia o lo a whaina ele soifua o tangata. Se i te whamanino ala vanga lea sua. Wale mwhaina tūlia leo se tawale fo lele whaatua tu ere tū. Vanga la o isi mafua anga tatau. Pa mafua anga tatau la lea pe o lo a whaina ele soifua o sis. Paula le mea leo le fai o le fai le tamu fai fai le vala auisi leo ta amilo sisi o mai le ta vale le ma ta uien mga ana le tamu tu ia tele ia se au wala fa pa 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 fo ia ta vale pa ilona ile masini fo le
toso lunga la wala yo soi ta vale no pa le pa ta vale fai no tu mal ta va se upu vole ya o le la fa fongo mal to tele la of ta vale ye le se me la fa tu de le ona so ona hard one le ato e fa pe le ye fai ya ona fa misi o to le o ya ta fia ai ma fai on ta fi me isi le o la fi me dispito ya mai fai la su en ya fai le su en la le la amata mai al tangata le stala il ta va sa wa ya la yo su en o malana fai mudi a wa le o tu nanga le ye o le o wa fa pe mai le lipoti talu ona ta o file le tula mata tula fono le so ona tulino ta vale o to tele ya vole to yin to miti o mo so fu le o po le o le lungo la wala tu dinga me le ia tu sala le o fa pe le o se fe mai le o lo to miti e so tula fon le to ele fa nga ino tula fon foglia ia le tu engala o le fala o le tulanga la ele fa pe ale tu lona o mai le inal fa ele se nga su a po ele su ia mau o le vai la to e mau fa sala ai ana fa pe tu le taimi le o tu la veta vale fiu che to mai tina ia ele to mau mai le o pe o le ba ingal na ele le mafu anga na lai ona le to na fa le tu la fono le to ona tu lina le sta ele o le tulang wala malam malam foto mai e tu li lola to le va no fo le fa feos fai ni so tu la fono no la wala fo le e ona la vea ila to ia fa me le a tu li ne ona la vea i me la ori la le o le tu li el tanga so tu la fono a le to lo fa ia ile ko na tu la vea feos ona fo le o ni tu li tu so le wingal na tu la fono ala ia isi leo la mo ngo atu e ta itale ba ia ne ta vale no wa so ese au wala le me fai ni ta ofi pe me fai na mo ai le o afia io la to so fu o ile ai la ele fai na sa mai na se sil va nga le e va pe ata ite te o misi o le tu le lo ite va pe le o ta sa o le fa nga pe mo mul muliane ta vale po fe fa tu ia va tu le ta fa o le se songi fo le so e na maua ia la ia le o le su el taifa o le fa o tu langa la ia o le fa inga le mtanga lo te le yo nga luenga le fa ile so tu la fono le mo te le nga lo fa a o si dia tu nga ile mtanga luenga le tele wa to o la tu nga luenga su el su tu la fono le ilo le su o le fa yo le nga yo inga le mo o le tuli e te iwa la veel ta vale umma so fo tamitine tu sala e moni o la fai ngal wangal tangal wanga ile tausino tu la fo ala fo e manu so fo la to ye so tu la fo o luola fa senga ye lo ma fo temile tu mai fa la a o tu dia ne ile tu dia ne ela tu ela bebe ela to so na ye umma ma so fo ai atu ai fai so nga mulu va la wisi e mi al fa ta mi lo le so nga le a o me si le fai o la fe o lo tamiti e mo ya so tu la fono mo le anga la to nga yo inga e fai po va nga na la pa pe o le tu linga le fai ona o la ya fia so fu tangata la le wingo le pela o se nga yo inga le fai le fa nga tangata ye tu le ia fana me fa ko inga o le to inga so tu la fono na matuia ele me fai no tu inga wa le lo pe o te fanga tu e manisi ma fai na tu manisi ko ina o le o tu la fono matuiala so tu la fono matuiala na le va ye e ta wa no fai nga yo inga e ta ofi mai oh ya le la fo fa pe ole nga yo ngale fa la alan tu la so so ele o ko ya fa ngaisis ya e tu langa na ole aingal na a tu li nei o tu la bebe ya pe le an tu li fo a le fa ngale a le la e mo o le wa so tu la fo no le tu li o a le o to ma fo tu ile ya a one ya fa ina lo so fo ya
Mana manino le lana vaenga lea. O ini vaenga foi le faapitoa faapeo le fel poloka le po luma le fel poloka le ini vaenga foi le faapitoa fa poloka pe siakia so siakia e fu e la to I va I tulanga I mangala fo I tile I la ia taval feo. Siakia la e pule ala le pe siakia termine e fu le me fa ia la to poloka. Mo la to fo sanga le mu. Ia wa ini si wa fa ina to il si se o me fa il poloka ia ala ele lo fa ta vali o ia o se o le non la ve le su e si se il manga la fa le il poloka si se le fa ngaio ingol poloka le fa ia umatu lang o e a fo ie saunga le muai le ngol awala saunga le muai ta vali ia o tu ngol awala o me umana fo ai amataina il poloka o ina fo ina poloka mavaenga o le pitunu mo le pitunu mai o le ofisa fo ai la to ia ta ia le tutelias ma to ele o la il sa tin sinia o la il sa tin ia le wasiasi e va ia vaenga o la to mo fa ele fa ia tama ia ngol awala fai mai ngol fa yo pe fa ia ia ma lo fa tai ai ole tai mi ala yo poloka so tai mi ala so tai mi la fa fela te vo la pisi ala on pisi la tai mi wa onga tai mi mana mo nga luenga e fo poloka ile awani fa la bela bel fe malanga inga al malo le tunu wa le si va ngala ele fa pera lo tu le fo poloka na poloka uma le ma fa ina uma tuia ia le malo le tunu ia la to ngaluenga ma to fe malanga ia ele fai fa pena poloka a sau fo le alfa sea e fa ina ia va nga ia fo poloka le si se el mata le taimi male ngala na fa poloka ile wa o poloka ile awa wa e mo la so ele au va nga ia so tu la fono ia ai la ele fa pe so tu la fono o mo le to tele o la lungo la wa ia o le la poloka mo la wala so ngol tasi lua le fa le tonu ia ele tal fe nga ila le tu la ngale ia fai fo ila fa se al malo le tonu io na fa ina fo le ufficiale le ia ma na ia te ia o te mai tau atu ele o te resta taimi ai o le tafisili muri o le o te vai atu le pine na ilo la esua pe e fafa fetu o le ale winga o le fafa fetu na male e iei ni vai hoile le ni tofinga po ni aunga iei le ia el pine o le fitu tau sanga o lau ngaluenga o ngaluenga tasil fetu tu sol fitu e tasi o le fitu tau sanga lana fitu tau sanga wa mau lau fitu e tas ia fa pe lu fitu na u fa lu fitu fa tau sanga ia fa la fa fitu lo no winga u ful valu tau sanga ia ai o le mele fa pi e fa fitu le la mumu ia o le mele na e mo pe fa pe ful fa tau sanga o la ngalwen ai leila se fitu tu wai tu sa ai le o ai le ni fitu no winga ta mai na wo silia tu mat ful fata sanga talu no ngalu to no tangalwen pipi e lo fitu tasi na tangoro le fa o le mealan mu le ma le fitu tasi no winga ful fata sanga ma le fitu tasi fitu lo no winga lo fu tas tau sanga silia lua fetu lo no winga na fa popat fo li fitu lo no winga lo fu va faila sa ola o mai tau atu su ma le fa fo mai fo le tunu o le o fa fetu ia ma le pine mu na ia lo no winga fu ia I po wa fast food lua tau sanga ia o la o nanga I mtanga lo le ia ia la fitu ia fa le lunga ma fu fa le pipi ia tu fast food lua tau sanga malo o le winga ho le o la wa e fo la wa ia ia o le o fa fsile to ile fa fo mo le tu ia e mana ia fo ia tato fo le pe ta ofita to le o ia tato va I pine ia ai va tu tasi pine ia o tamala mala le fo la ia I lo le o le wa le wa lan tau tu on tanga no ia ma lo va tai wa
O le foi vaenga le whaongai no le fusiu o te me whaongai fusiu. Ia. O i start proclame e vai te me o le tau mawhanwhana. Sa le fusiu o sa whaongai. Ia. O na e tu la fono o le vai te mile o le vai te me o tau malulu. O le vai te mine whaongai fusiu. O le tau malulu la lea mata mai pe a sul te to sui mai tu te. Oi, o le tau malulu la. Tai lai te mi la nga ma tai on tau on fai fusiu. A o vole al taimi o to sui luma le tau o tau mafan fan. Ia ona le te fai foi le fusiu. Lo no winga la o mai al taimi nei o le wa amata ona fai fusiu. Pe fa pe o le fa on ale tu le of toning ale. Ia, toning ale le. Ia. A wa man tu to te le silsile il malu le tu o le ilungo le wala le whaangale me o le vest fo ila e se fo ila le ufo whaanganga na wai le whaangai ngai la fusiwa na a fa pe o to nginga e nei ale le e fa tau fo le pe au i me e ia fa lo longa me fa pena ia ai le tu ai fo ila wa fa lo le o futua tau an fa fusiwa te mi uma pe fa lo futua te lo te a le o fula ia le of tino le fa pe ia o te mina fa ngai fusiwa ma te mele fa ngai na fusiwa ia e o te le ia nai ya tu la fono la ti fo ia la ale mtanga luenga a mata mai sanga fa mat a me se la e ina o toninga e tau wa ona la e al toninga e te tau le taimi o le vai tau o le tau sanga lo foi al fengo le pulo me fa pena e tau on fa pulo te mi me tulanga se va na fa pe e matangi tulanga fa pena ele me fa pulo ia al tu la fono la vai ale e ala na o le pulo o le va nga atona al tonginga ele fa pe o tonginga ele pulo ia me vola na fa malo e la fo eu tengi al to tele pe le pin pulo ele mai mau tu pe fa ele me fa ta voi pulo ona to o le ele fa nga o le tonginga atona ia ma lo fa stai tele lo sunga sua ia o fe tau le volta proclame o mai a foi malta tu tem ma lo te foi fa stai tele lo sunga ia tu mo foi le sia no le va se foi te masan ia io fa malo fa tai ta si lo sunga foi me si lo ta to e fe lo ai foi le a to no foi va so le wa to suma foi ta to volta proclame ai mole atu fa malo mo fa tai i la sunga male malo lo fisa fa salau fo yo si fongo la mo e Wellington nei mo le taimi male ava no a mai i vai asu tasim fa yan tatu tal no fo pe ona si le fiel malo le tu na le tau longo longo mal to fa manatu tatu la fa ele fa ele se fa to lunga o lo tu ai mole va hanga la na e o lo tau fai pel tatu au nangal nei vai le si a va ngo po facility o mo se po kala mele lo se singa nga o lunga o kilani lo ye fo yo ya uso to fa fini lo fa ye po kala me langa na sa mo fo o me la tu langa le ye fa tai o le me fa yo na mo le ya no mal tanga lo nga fa ye ta to po kala me ila ta to la nga ma ele o mo se singa nga tu langa le ye ta to te min le a to no e se te mi to yo se singa na fa tai mai ya le o ta to tai mo le va nga ai mo le fa tai tele tasi le la sunga mal malo le tunu ia fa mo mo ta to fe lo ai fo te masang le va sa sa fa ma nui le tu tai tele la sua ia mo ni fo nga venga na fenga ye nei fo va yaso Sunny
asi ulo ulau mua a eva e te eva fua fua e mamalu ona kulenga so se mea e te liso ona fai pelelei Maria pelelei Maria pelelei Maria pelelei Maria o fasito o mate so o le nuku e fa amali e loto e le fai ai Sofia poto so o se mea e te sa o loto pelelei Maria pelelei Maria pelelei Maria pelelei Maria o i maua le mai numero ua ia ana le tumano le ua sa vai si e fa
mai se pati tele na male pati. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Of the 20th century, Western Samoa. Alo bala wina, alo wina. Kato au fa tasle ne yas. Le mamalu o le fono fai tu la fono. Ia soi fua. Wale ato atupe ile fana
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langola. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Tai whawhanga mai le tunu le was 45 minuto te nei le tu la se full mana tasi. Ia i le vai ngale tautua le sifonga le laumua. Ia i lunga le tātua wala le o le tasi ono te si mana tasi wha mo. Ia na wha fia ngasu filoi. Se ia pa ia lau fo i le tu la se full mana lua. Le fo i tāpina mai e tātua telefou. Wha waponga lo na lua. Ia e le tumaita ia ana wha solo le tu la se full mana lua. Ia mai se o tātua tala mai sa moa. Ia o le nei taimi e toi wha malo ma toi wha talo whatu le pa ia maulunga le atunu. Le atou fo i o mafuta mai tono whale whai ngā luenga le nei taimi. Ia mai se fo i lungo au wala le whewa iai. Ia i titongi ngā pili o le nei tai au mwhai ngā whaatau. Ia mai se fo i latou i leo lo mafuta mai tono ainga. Mai se lawa nei o tātou mātua whaatalo whatu nei tina mātua lo mafuta mai. Ia mai se fo i nei tamā mātua e le ngāta fo i tono ainga mo ta malawa. Ia whape fo i tono mauta o tangata mātua ma mauta ngase. Ia olo o tō mafuta mai ai. Ia on sai ele o tō mawho ia on whairoro le tō tari ngā sua le tūla se fulmane lua. Ia ma whaangasolo i fuila fuanga mpolo kalami o le nei aso. Mafuta mai pēr le tātu tautua. Ia ila manatu o lo solonga manuia ia ngā luenga fuanga. O lo whenga iai le tātu o tinu iso o se vaenga o le nei larolangi a mesi fo i New Zealand nei. Ia o mai mom whaafonga mai inisi o le tātu paanga. Ia ma nei o tātou ha i lātou fo i e fia. Ia e mafuta mai i le si ufonga le lau mua. Ia e le ngata le ala leo e whape fo i lunga o tātou wala hata le ni taimi. Ia e iai a wha elemanatu maulunga. O lo o ta ufa i te tusa tātou le nei tai au. Ia i le soifua lau le lei ma le soifua manuia. A o whianga iai ma wha ngā solo i fo i fuanga ma ngā luenga. Ia ma tiute ma whaiva o le nei aso. O whiala fo i se whalewhai ngā luenga. Ia o lo e whaalongolongo mai iai ma e mafuta mai iai e le ngāta i te tonu o ofisa, ia o te tonu fo i o company, ia o te tonu o whale o loa, supermarketi, ia o lo ola mai iai lau telefoni ma e whaalongolongo mai iai, ia i le nei taimi o le tai au, ia whaatalo whatu ma lola fo i le mafuta mai, ia mai se fo i la tōlo ngā lulu i fafo le malulu, ia peona iai, ia le au vaenga vulele, le au faufale, ia o le au valifale, ia o le au kāmuta, ia o le au palama, pe o la tau ia feo i fafo le au fai eletise, ia o i fafo fo ili le fai ia fafo fale maota a. Ia mese fo i la tau le au kompani mua vau, ia manei o le vai atu manei o le tau, sulu mātanga o fie le la le nei tai au. Ia o wa fo ili whenga ia o tau i ngā ruenga, ia i fafo malo fo ili fa malo nosi, malo le ona sai, ia i le fo i taimi, ia o le tatu ia i le nei tau malo no. Ia e mafuta mai pēr i tātou whaafiafianga, tātou eva, tātou talatala no fia le ni tai au. Ia ma whaisi tātou tala mānaia, ia whaini tātou tonu mānaia, ia o ni tātou talatala noanga fia, ia o ni tātou whaasoa mānaia, ia e o ni whailto inga whaasoa voi lele na amata o whaifafo. Wa na amata o whaiti tonu whaasoa, ai umane o whaifafo. Wa ye isi tangata voilele wata mata i mata va ai. Tala noanga voilele. Na mata te fa longa to tali ye. Tali ye tono fa le fainga luenga o tono a inga. Ia o lai tali ye ma mafuta. Sole. Ai o manele se fulu minute. Tava tu va mai va. Na mata o mana ia. O mana ia maftanga tali noanga i fafo. A i te tonu o whale, me whale whainga lunga. Ai umata vai tu lai wao mai whafo ia, au wari ia sa tala no i te tonu o whale. Yon mele, au whaiana nā mea, tala no fia ma whainga luenga fia, ma whainga luenga whaatasi, ma mafuta whaatasi, e mafua fo i ona tawa i misa, tonu ngā luenga. Ona ia tangata whea lo whai fo i tonu whale whainga luenga. Tama fo i pasi atu i o, pasi mai, e umalelei e tā lei arisi moko, la nale pasi atu ai o, pasi mai i, ia ole na, o pe whawhia o whipese se uwhiwhi loi, ua luas fultasi minute, o te ai nei lei tū lai se fulmari lua. Si whonga lau mua manana tau tua nei aimi, o le tai au, tā lua se fulu lua, whauponga o tātou telefon matala mai sa. Mua whatala whatu a tua mata, whawhatai tere lau fo le mafuta mai, whawhia fo i skasua, whawhia fo i lifoanga, ia tini tanao, siva lauvi, tā lofa uso te o tunufi, ma lola van mafuta mai na Amerika. Me tele mo e lo tono le fale ai yuli. Tai me tatou whainga si o tai au.
Sua mo ngā luanga male sunga a sua Felice Mikaele le vai ngo fa fia si filo si fonga la mua malana tau tua le nei taimi o le tai au maru lu nei Wellington ia e fa fonga pea ia I le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia le tātou wala leo ia mai se foi lungo tātou wala ata fa talo fa tu le se Albert ma lola fa foi le mafuta mai fa tai tele le ia manuia foi ngā luenga lo fenga ia fa pe foi le se ta yafi si ai new ia male faltua ia Betty Nansen Tea ia tasi le faltua au le lei nei porua ia faltua ia Betty ia polta ita ia au fa ile le ula fala io e foi la fa ile le ula fala ma la foi pese le ula fala I porirua ni io ia al faltua ia Betty ia malora foi ia fianga I mga luenga malo foi mafuta mai ia male sunga ta ia fi se new ia le sunga Albert ia le la fa o pe fa fia fianga pese ta lo le fururua o le fa uponga o talfou ia le o ta pena mai ai ia le faletua ia le faletua ia le tameta ia ana fa solo le o luas 20 minute o te nei le tu la se fulma le tasi o usa sa fia ia lo tolu I musika kalene wa lo tu e pen le fa ta ia fia a la fia fa fia ta ser me ia manuia ia ta muina Little imatautu Malepeni sun la lai mulinu Etai tu pito ia pia Si yo untau langa manaya Le fit ula fi mai le sami Ota umau fit tu le langi Wasulungi ya umasia unkani A omasa bali bali Le masina se isusulung Iya Samoa lo umatulu Se ifai mafia fianga Iya mana tinge matama Olo sisi vai mapepese Matata lato ulele Na omae mane lalo oleni Na oa umasia upele Tangi mai lewati Olo otumai imatapele Ai omae va masia upele Ta oto ai o pese pese Matilo tino atu isisifo Olo otumai ai le casino Mauna moli paata amilongilo Peito se peramitai ai pupito Le masina se isusulung Ia Samoa lo umatulu Se ifai mafia fianga Ia lana tinge matama Olo sisi vai mapepese Matata lato ulele Na omae mane lalo oleni Na oa umasia upele Watonu matatau le ingoa Wapa ingoa ai Samoa Le teni nau le Pasifika Wapa imamita mita ngaya ita Faapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele le au mai moa ia Samoa
A mai va nei la lo o le ulu na o a u masi a u pele to lua se fulvale minuti na tale o le tu la se fulmale lua e se fulmana io si u fonga fo io tama fana o le tatu tu o tale nia ile pese o le taimile nei so le o le matua to tele ao alo matama fana o le tatu o tu ia e ile tale ni pese ai pe o leo fato ai lo le to tele ina ua na o yai mo me nei o pinga te fai langi pe o le Facebook o le YouTube o vai nga umala fa pena o le wei lo ai o le matua to tele ao alo matama fa na o tatu o tu ia ele mele o tale ni pesi o wa ia ele sa tale ni mele o le pesi ai o te fia o te pesi ai tate lo ai ele sa ele o sa uta ele sa tale ni mele o le pese wa tate lo ai le lo tale ya na fu te lo ai oe e a tangwa u se pese te lo ai o la tale ni o le pese wa to fu tanga ta yam lan tale ni mai le solo ala la tale ni ala tale ni te lo na fu e mele tu ya te oe e mana fu e tu mai sa ko men julunga inge po ala tale ni na fa ngal tai min nei wa ia pe ono fa tu ile sa tale ni mele o pes yo ya ai se yo baba ya tu la po ala ya tale ni tatu tu no le la amata ona tu mai dungol tatu Facebook yo no ilo lo le tai mi ala te comment mai ai fa pe ya tanga pese la tanga tale ya na ya wa peti ya o peti nansena tasi tanga tele le fo di fonga o lan tale ni fo le pese ya te le lo la ile to tele ya le mai mo mai ya po ani la tu tale ya wa ya pe ano fa ya tu ile sa tale ni pese ya sunga tu fu fa no le o si usa tu fu ya la ma ne ya ai te lo fo ya le o santale ni le mele pese yo ya tu fu ya el tale ni tu fu le te lo ya le fainta no tu lungol tatu talnoanga leo to lua sun 5 minuti ona tale o le tu la fu ma lua fa malom fo ima fa talo fa ti le au kuka le au tapena fale o le au vai ta maiti o le au kuka ia o le au leo fale na fa malo fa aftai fo imo le ni fo yaso ai mai se tapena o le maluta ya o nei matua to ino malo matua ia fa pe fo ia la tau maftanga o le uli na wa tu titi fo vela ia malo ai na e ala me ana le ila le pisa o tamaiti ia faile la tau koko aleisa ma la tau ko pai ina fo to nga yo il taimine nei ia ile tapena ina o le la tau maftanga o le uli nei matua ia le lohi pena e alu ave ia la ui la appointment le yaso wai fa ani sina sa we ave ia nei matua ia appointment le yaso vai fo mai ia ma lo mo nanga luenga le tele ia me se fo o na sa tongi pili ia wa waso fa nei aso tofi
ia tele na o el fuito tele tatou tunu e tongi pidi me se lava le au no fale ia na sa o ia na le la fai mai fa tau ma tongi pidi a fa pe ona foi mana ia le tau ia e pulea o le fai ngo se fa na une ia so ia po a fe a fa ta fa wai ia mana tua le tatou apple na ua o ilungo le tatou pinga te fai lang ia malunga fo yo lo telefoni na ua uma ona tu ia ia nga fo ie tala noa i malau whanau, ma siau whanau, ma oi fo i le tau tala ngana sa mo. To i 2 minuta na tā leo le tu lai sifun malua, le si ufonga lau mua i Wellingtone, le wha maloa tu nei teimi o le tātou tau tua. Ia mo le au aisua vai, mai la tu e le aisua vai aso la.
so far, far, far. Now sit down if I so man tell my fire I will oh te ono sai olo o soi fua leli Whawhiawhianga mai le Oski Ben, ia malipese e au le tauola e au fo i le whangota, ina ua e se 15 minuti ana tā leo le tiulai se fulu malilua, ne vaenga o whawhiawhianga su whiwhiloi e le si whonga lau mua i lungo le ala leo whapea fo i lungo tātou wala ata le nei taimi o le tae au, mātango fie, le sulu mātango fie o le lai nei lau mua nei Wellingtone, mai se fo i nei porirua lo i el tātou ofisa whaasara ia ua whitaui le fo i mawheo a inga mafuafuanga o le nei aso, ia mai se fo i o lo whianga i fo i nei whanau, mo le vai aso mo mua o la tau tuanga, ia ua whitaui le fo i pia whape o nai o, ma nei whanau e o po tifanga, ia po o nai fo i ave le su, e wha mata, wha tawhau, ia po se whaenga na fo i wane, vai atu o le mana ia le tau, ia oi, nei taimi o le tae au. Ia ai pe ona le na mai tau atu o le o na pole na lipotia i le vaenga le News Hub. Ia i le pōna pō o le sunga i a whaalongo tana umanga o lea ua vea nei ma whiriwhiri nei e a vea ma whaia onga o le au o le moana Pasifika ia pei ona sa ia le sunga ia Aaron Major ia lea la na whaalia na pō ma mai na pō ia le vaenga lea le News Hub ia o le sunga ia tana umanga ia o ia lea o le a vea ma whaia onga ulu o le au o le moana Pasifika i le tausanga fau. Ia, o stara fia, i le ngata mo tātou Samoa, ia meise fo i Pasifika. Ia, ai meise fo i o le whiunga ia whaalongo, po le sunga ia whaalongo.
ia tana umanga ia wai pe o to inga tangata ia fo ile malama le wingo tanga tama Pasifika ia ma tu manga ma tama Pasifika le ala ua ia o fitau le fo ia wai pe o le aule al mona Pasifika pe to tele tata wala fa Samoa ma na ia lotonga ia misi fo ina fiti ro ia ia o fitau le fo la male watu tana umanga ia ma sani le si o manga la le o tama Pasifika ia si tatu mata itu wina le alunga tau sang fo ia watuai na uma do ni tau sanga si tatu baba ai fo ila ia ile tulanga ole ia le mona Pasifika tau sang fo i wa pe ele o se ele o tulanga le sa ia le tau sanga le nei ile taita inga sunga ya Aaron Major ia ona na le tasi ale manu malo ile talong muni ia ole talong uma mata sanga ia fa ia ina uma ia talong al talong muni ala le ama New South Wales Wauritas le na manu malo le mona Pasifika la talong muni tau sanga le nei ia si tatu mata itula ia tau sanga fo ia po o ia tama vole lo asui po ini tama ole atoe fa popo atu tonu le au le mona Pasifika ia le taita inga sunga ia fa longo tana manga ma nei atele o toi se fulu 2 minuti ona tale o le tula se fulu male lua o le tau tuone nei ma fa afia fianga se filoi ale se fonga le la mua i Wellington ya amalia se pese e va viana e moe ia pe fa o tatu va ai ma sani wingo meni o pepe fo ia le tau fa moe e ma lie lo se pese ia moe lo mo pepe pe ia tatu ia so la fa moe tatu e na tatu tina e usu pese allo matua e tati ia lo ta moe taimi o tatu la iti tatu travo mo pepe tatu ia pe ama lie se pese
tama o le Samoa iai Masio tina o le papalangi E ai tara I le falawa whapata O te ai foi I le fali fufai Awa e lua o fasino manga I le lalolangi Pele o lo fa chuchua ana iau matua Ele mawhai o na ngalo ia te au lo o tau tau singa Le aua mawai lau taleni Ua whai nei mawhamana tui a te au O te whangota pe ai le sao Ma se I whai so tae au Pe au te ono mea Samoa I say oh fai vai le liuloa Pele o lo fa chuchua ana iau matua Ele mawhai o na ngalo ia te au lo o tau tau singa Le aua mawai lau taleni Ua whai nei mawhamana tui a te au Pele o lo wha chuchua ana iau matua Ele mawhai o na ngalo ia te au lo o tau tau singa Le aua mawai lau taleni Ua whai nei mawhamana tui a te au Pele ala ufatu O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Hey
Le penino tia fau sa o sa vali masuela uhani ia e maua loa hani a talo malis fululua ia usi mai alfa afonga ia tatou telefou. E toi whatalo whātua le whaupoponga o telefon mai le sifofonga le lau mua mo le niwa e ngā le awa uli. Ua tuina mai ni whautuanga a le au whaito whao mea tau mafa, I mea ai e le te tau na tau mawhaina o na e mafua ai le kānesa. O sanuisi e whao ngā ai le crispy bacon I to tono le whalawa pae po le white bread, ma le awa mālosi, nisi o tau mafa na maua e le mo le soifua māloloina. O ripoti lata mai na whailo ai, ua whaaluaina le numero o tangata ta I 55 tausanga e whaamaonia I le kānesa. Pea whaatusa I le 10 tausanga taluai. Ua wala au le whaala putuputonga e nafa ma le suesueina o mata uputau I le kānesa. Ina ia tau fia le whaonganga o artificial sweeteners, po o suka whaafolinga e whaasua malie ai le tea. Ona o lo masalomia o le isi le mafua anga o le kānesa o le carcinogen. O mea ai le salami, bacon, sosisi ma ham, isi tau mawhai mafu ai le kānesa pe a tele lona tau mawhaina. Maolo o lapata ia ina ia lalo ifo o le fitu se furu kalama o a ano manufasi e tau mawhaina I le aso e tasi. A oiai pea le atunu uma le whaititi o numero fo mai fale mai, ua ripotia mai e tamaitia o ngā olo o ngā lulue whaataitai oni midwives po o whaato sanga. Olo o langona le mafatia o whanawa o ngai fale mai, o na ua tele na ngā lulue o wataimi, ma o e whaatumua wanoa whaingaluenga aisi, o na o le toai titi o fo mai whaato sanga. I se whamatalanga haia talavou I lungo le leitio New Zealand, e whaapea o le lava o le malolonga, ma le ova le whaingaluenga ua mawhauwhau ai e suianga luenga e fia o I ai. O le tele o vai aso ia e whai ai placements po o a onga whaataitai atupulanga talavou e ave le whaafoma ai ma whaato sanga, e fesosoani ai I fōma ai matangatanga sengase e au noa ma se totongi. Olo o talosanga ina e le asosio whaato sanga le mālo ma le te whatuora, ina ia sila I le whatupeina o le vaenga o le au nanga. Ia tōsina mai ai tupulanga talavou e ngā lulue I le vaenga o le soifua mālolo ina. E le ima whaiona tali mai le te whatuora ina ua fesilingia I lea mata upu. Ua talosanga ina e le komisi e suesueina mata upu mo tangata ua liitaia, le matangaluenga o le MSD po o le matangaluenga o le atina inga o anga feso o tai. Ia toilo ilo le polisi a le matangaluenga mo mata upu whaatatau I mata upu e au fia ai tangata matutua ma e ua penisione. Ona ua reportia le toatele o tangata matutua na a fia I mawhatianga o le mafaufau. Ona o le mawhaiona maua o se whaai unga vave o mata upu a tangata penisione e o atu I le matangaluenga a ofeanga iai ma le amatanga mai o le COVID-19. Isu engana whaia mai le luafe lua se fulu I le luafe lua, vai taimia o lokaina le atunu I le whaamai, na whaailoa aisa wa aia nisi o le au nanga a le MSD o whaia ni whainga e whaamasino pe e lea mana ia ni talosanga na whaao o atu. Sa tau fia pe imenia I lātou e maua le supa anueta pe a lua se fulu ono vai aso o malanga I whafo atu o le atunu se iwanga na ua iai se whaatangana mai le pule sili o le matangaluenga. O isio I lātou na maua whaasolitu la fono a lātou benefiti ma penisione, na toe tusi I ai le matangaluenga ina ia toe vave tutongi atu tupe, mai le lua se fulu ono vai aso, e tusalea ma le valu a feta la ale tangata e to atasi. Inisio whamatalanga tangata na malanga I whafo atu le atunuu, o si inga mai, nisio mafua anga na laiona o ese mani usila. O le lua afe valu se lauli maiva mai le 5 afe fa se lau whaavalu, o I lātou na tau fia penisione, sa mawhaiona toe tutongi atu, pe ona maua I whaamaumaunga le matangaluenga le MSD, I le masino te sema I le lua afe lua tasi. E tusama le ono se lau ono fitu ta avalei au kilani, ua whaalea ngā ina pepa mo siaki o le saunga le mu, po o le Warrant of Fitness, ona o whainga whaasolitu la fono o siaki a se tasi o pisinisi. O le vai aso taluaina la foai se tusi ale waka kotahi, ia I lātou na tuuina I ai e lea pisinisi whaita avale Warrant of Fitness fou, ina ia toe whaia siaki fou ona ele o saunga le mu ma le leile siaki ina o ta avale. Na maua I ripoti na tuua ele pisinisi inisinia lea le atunuu, I le masino te se mai le lua afe lua, maolo o whaia pea sa ili ilinga I lea mata upu.
E siliama le luafe tangata New Zealand ua talo sangaina sitiseni mo Ausitalia, talo le swinga fau na amata whaamamaluina i le aso mo Iulai. O le tulafono mo swinga fau i le whaangai o inga o sitiseni mo Ausitalia, na amata whaamamalu i le aso mo le masino Iulai le tausanga nei, lea e whaafai fie ai e tangata New Zealand o loono no foi Australia mo le siliama le whatausanga, whaapea tangata New Zealand o loo umi aina le visa whaapitoa po le Special Category Visa, ona whaingofie na tarosanga ma maua sitiseni. Mai le luafe ma le tasi se o mai le aso mo Iulai, sa whaafengatana whaangai oi ma whaia pe panofo mau ma sitiseni mo tangata New Zealand i Ausitalia. Ele i maua tangata New Zealand ua lewa o nanono foi Australia, nisi o whaamanuianga le malo, ona o le whaingatana whaia o pe panofo mau ma sitiseni. Olo o iai se nau ta inga i tangata e maua le ngase o le suka, ina ia whaatupeina le malo le masini lea e mawhai ona whaapipi i le tino le tangata, e fua ai le maulunga po o le mawalalo le suka. I se whamatalanga me le whaamek, olo o iai le whaamoemoe ina ia mawhai ona whaatupeina e le malo i le whaaiunga le tausanga nei po o le amatanga o le luafe lua whaa. O le tau o le masini le taimi nei o lo o tongi ta e lua se lau tala i le masina, ma o se tau e le nga fatia i le toa tele. E tusama le lua se furu lima afe tangata o lo o afia i le type 1 po le vaenga mua o le suka e ao ngā i ai le masini. O se tasi o vaenga e le i ai le masini e le popo le ai le tangata i le fuanga o lona suka. Ua whaamaunia i suenga la tamai, o le ata o le vaila au pitosili o na tāua mao ngā i le olanga o le tangata, ma ua whaamaunia e o la fia ma umia i le soifua. Ua whaamauina i le awata mamai, o le ata e whaau sofia i hormone o le fia e iai le serotonin ma le endorphins. I tūlanga maasani e whaasefulu na ata le tangata matua i le aso e tasi. Peitai, o tamaiti e whaatolu se lau na ata i le aso e tasi. O nisi o suenga na whaalia i le tamaitai o Ross Ben Mosh i lunga le porkalame le TV tasi i le pō ana pō. E silia ma le ono afe tolu se lau tangata whaingaluenga mo le soifua malolo ina mai fafo, ua atoa le tausanga talo na avea ma tangata whaingaluenga i totono New Zealand talu mai le taimina toe tatalai tua oi o le atunuu, mai le wha mai pe ona saunua le minista o Whemalanga inga Andrew Little. Na ta ua le minista, o lo oa fi ai tau si soifua e to a lua afe 5 se lau, ma le silia ma le lua afe 3 se lau o tangata whaingaluenga i totono o whale tau si ai tangata matutua, o au nanga i tau si ai tangata e iai mana o ngā whaapitoa, whaape ai ma tangata taitoa tasi e mo omia ina le tau si ngā whaapitoa. O tangata whaingaluenga nei, na awala mai totono New Zealand i visa whaapitoa o le Accredited Employer Work Visa, ma le visa lea e whaingofie o na mawai le avanoa i le nofo mau. E walu se lau isi tangata whaupopo i atunu i fafo, na talia ina la tautalosanga mo visa whaingaluenga le Accredited Employer Work Visa, o lea ele i taunu mai i New Zealand, pe ona whaalia ele minista. E whase fululua fe tala le tupe a se tamaita i Queenstown, na ngawi whaingatau whaavalea, a wala atu i se fe autus tusia na whaafolinga o se fe autus tusia mai le whale tupe a le BNZ. Na whaalia le tamaitai, na ia maua le text o lo o whaapipi i mai ai se link. Sa whisiri mai mo lana upu whaalilo po o le password e tatala ai lana teo ngā tupe. Muli ane whaafeso o tai atu le whale tupe, e tusa ma le whase fululua afe tala, ua whaafeo ia i mai i lana teo ngā tupe, i se teo ngā tupe ua whaingo aina o le wise. Ua toila pata ia e whale tupe tangata lau tele ia mata i tu wane, a wane i tu sina ngofie i ia whaingatau whaavalea. I taalonga, i le lumana i ai o le sailinga si amupini a tamaitai, mo le taamilo sanga soka o le ipo le lalolangi le FIFA, le ai talima aloa i New Zealand i ni naiva i aso o lumanai, o le a talima aloa i le a ai o porirua i le awa tamaitai mai a Ferika i Saute. E whai aia la tauto le ninga i porirua, mai i le aso 20 Iulai i le aso 20 Aukuso. O le amalanga wha taamilo le ipo le taamilo sanga, ma o le ama whai o naanga i atu i ai le mamalo le atunuu, e pue ina ata i le whale taalo, a le Te Raupara Arena i le aso tofi aso 13 Iulai, mai le a 12 i le lua i le awauli. E iwa taalonga o le atali maloa i le a ai o Wellingtone, mo lea taamilo sanga. Talafouia ma le sifofongo le laumua mo le neva e ngole aso.
Langi mamama soi fua mau alo tātou tunu nei foi whao poponga on tālai meolo tutupu ilo tātou tunu i Samoa. E tolu se lau tolu se fulu mōlianga wa io ine se tamaita e tolu se fulfitu tau sanga le matua na mōli mau i leo loi lumal whaama sinonga o ne sori ngā tū la whonu wa wha maonia au a vea aile tamaita i mastanga te whainga ruenga o le whalitupele and said. O le tamaita i a se ira malifa o lo mōlia lelo na ave se o le tasi tesi ma le 5 miliona tāna. E pei o ne ia ioi nai lumal whaama sinonga. E luas fulma le 5 mōlianga wa wha lea ngai na le whionga le whaama sino e a whipulea ai Amperosa Roma mai mōlianga a le tua leo leo. Ai o wha maunga i le mōli mau le tua leo leo. E wha pe o ni no ngā tupe wha fōlinga po ni fake loans. Sa wha atino i le tamaitai e tala i tua se leni. O le mafu anga leo o le to e se o le se leni mai te tonu le whalitupe. O le tausanga taluai na ripoti ai le nei mata opo le whalitupe le ANC i le matanga ruenga o leo leo. E bea na wha mauni e mai e le sui komisina o le matanga ruenga i ampapali i Mona Lisa tia i keti. E so enga le matanga ruenga e valu se fulua se tino i tupe na amata mai ei mau. Peitai na i uane ma wha mauni e le tasi tesi ma le valu miliona ta la. Wa whatulanga mai e le wha masinonga le aso 5 Februari o le tausanga fau. E vala awai mau a le tua leo leo. O le aitalafu e 5 miliona ta la le company va le Samoa Airways na aitalafu mai e le wha la poptonga le UTOS. Le o toi whaafo i atu nei le malo po o te tongi le malo. Ma wha maunia mai e le fionga le minsta ia le atinu Wayne Soi, ialo. Sau no le atinu o le 25 miliona o lo tu tongi le company va le Samoa Airways le taimi le nei. O tupe mo mai le felele a ilo le tato va le i le vao atinu e lua Samoa ma Amerika Samoa. Lea o lo tu tongi ai le aita lafo. Tau le fionga le minsta o le 4 miliona tala o lo au mai le malo e pei on fola sia e le tala o le tupe ma tala no ina i le palemene i le teminei lea o le afesoa swani lea i le tutongi no la fonga tangata whainga luenga le company vaa lea e le i tutongia o le tau o le swau o le tula o le ele o le vaa ai meise o le toi tutongi natu leo se leni po pepa malanga sa tu i natu i le mamalo le atinu. Sau no le fionga le ministeri a le atinu, o aita la futu ua na le tutongia, e 2 miliona ta la le tau ato tickets po pepa malanga na tu i natu i le atinu. Au le ito e whaafo i le vaa lele a Samoa lea na au mai ngata i Australia, ai ua lea i foi se 2 miliona ta la tau tickets na tu i natu i le atinu. Sau no le fionga le minister o vaenga i o lo tau tutongi le temi nei. E le mamau atu na whaeloi foi le ofisa silo le Samoa Airways, le si tia i le tau o tutongi o nisi o onanga o lo whaonga aina po o lo rente le o onanga le vaalele. E au fiai ofisa, telefoni, o le letise, whaperfela ua inga o lau whinga ruenga le vao whaleo lo mawhanga lee. Na tau mawhai se awa noa mo le pule po le ofisa silo le Samoa Airways le fionga whawo whatu tielu, mo sona whina ngalo le tūlanga i aita lafu, lea o lo ta ua le fionga le minister, peitai, o lo tua ngie fontanga. Ua whaudu atu le ofisa o leo se tangi a le sa avea matete fono le komiti whaafoe, o le malusi anga wha elitise le a fionga a fi ai le toa Pepe Christian Fruen, e whaasanga le pule whaatono le regulator, le fionga le matua ngisa fuatai Purcell, whatasei ma le pepa a le Samoa Observer. O whaamtalanga na sauno i ele pule whaatono e whaapea, wa te tau ana tuli le taite fono mala na komiti whaafoe, e leo ami o tonu le whaatinonga o lato tiute. O ia saunoanga na sauno i ele pule whaatono, na whaasalalawina le pepa le Samoa Observer, le ua mafuai le tangi na whauru atu e le sa avea, ma te fono le komiti whaafoe o le whaalapu tonga le malu seang whaelitise le EPC. E toi tōlu pō le whaamasinonga le nei le mata aupu le aso se fulma le fito le maasina nei, o le ato e wala au inai, mai tu ina mai ei foi se tali a le tu o tua ia. O tustu singa ia na tu i lunga o pengta whae langi, na tu si atuai le pole whaatonuanga i le Minister of Sota Inga, e ato e lupe o ne semo,
E na ia whaamuta pe tuli lole te whono malana komiti whaafoe, ona ele o amio tonu le whaatinonga o lātou tiute. O ia tustusinga Natalia nei foi Pepe Christian Fruin, e na ia whaatu ese atu le pule whaatonu le komisi, e tusa malana tusi wa whaasala lo wina le Samoa Observer. O le temi nei e le o manino mai se au whae se le ni uatangi e nei le awhionga fi ai le tōn Pepe Fruin, e luma o le whaamasinonga e tatongi atu le pule whaatonu, ma le newspaper le Samoa Observer, e tua inga wa whaasanga ia te ia. Wa tauli maina nei le whionga le minister ia olo a whawhiti wha ai, ma le matanga ruenga o ngā ruenga mātina e te tele le atunu, se tusi tālusanga me le company wha alele le haiko hanan se mai saina, e tālusanga mai e mo le toe wha awa wino lātu malanga tu sa o mai Samoa. Lena toe tāo fia atu e Samoa i lalo se wha ai unga, e pe ona fola sia le whionga le tamai tai pāre me te tonu le pāre mene. Pe ona sila fia e lua whai ngā malanga ia sa ma whai ona whātaunu uina le māsinan te nei, ai e 5 whai ngā malanga sa fuafuaina. E lalo tu la fono ma ia ingo malanga tu sao, e nā o le lua whai ngā malanga tongi pau i te tonu le lua sifuluvalu aso e whātaka ina. O le tālusanga le neina whaai loe le whionga le minister ia olo a whawhiti wha ai te tonu le pāre mene, ma ia whaamanino mai ei o le company wha alelele mai seina, o loa whaatūlanga mai le tūlanga lim mai le Skytracker i lalulangi. O loa whaanga solo le temine le matanga luenga le whaanga i o ino pepa, e mawhai ona whaamatu le pēmi tai wha wau mai ei whai ngā malanga tu sa o lea company wha alele, a ngai mai Samoa. O tātou tala fōwia manuia le ni yaso, wha soifoia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua.
lusika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Le whawhiwhianga nei teimi o lea huli ina ua 25 minute o te nei lei tū la se fulu male lua. Ia, toi whamaloma, toi whatalo whatunu lei teimi, le pa ia maurunga lea tunu, mai se rau whafonga. Ia, o ila tau ia o lo mafuta mai lei teimi o le tātou tautua, a le si fonga la mua ana whawhiwhianga se uwhiwhi loi. Ia, o le ele manatu na o lo o whanga solo foi, ia matau mawhitanga, mamalolonga, matawhaonga foi, nei whanau, ia o lo whata whawhao inisi o mātua, ia ino whaanga, ia awa foi, le whianga iu lātou, ia malinei foi teimi o le tuanga o aonga, ia ai o le tātou tautua nei teimi, ia o lo moli atu nei whaafia se whiloi, ia tau whaingo fie foi, ia tau mawhitanga o le auli, ia nei mātua, mese foi lātou o lo whianga i pia mga luenga, ia o lo whaawa o pia lātou ngā luenga nei teimi talu mai na lewa ana i le aso ana leila ia nisi o lo whaawa o pia lātou ngā luenga nei teimi
ia ai olo o mafuta mai fo inisi ia fa malo a fa yo na tenga lu e tono fa fa nga luenga mai mafuta mai le nei vainga le tautua le sifonga la mo ia mo le atu fa malo le on sa i tiute ma faiva ia olo o fenga ia nga luenga tono fa fa nga luenga ia mai se fo ia o i nai matu olo mai mo mai pe lungo TV i nei taimi ma tari de sua ia malo la fo i tapuai ia a o anga i fo ia i ngā luenga ia le toa tele o whanau, malo fo i te talo ia o loo whea ngai pia nei whanau i ngā luenga ia ai o loo pui pui pia a o lofo le atua ia o le mana au te talo o ele matua nai te talo ni taimi ia ai mo le ato o loo whea i lunga la wala malo ale whea wai o tango tale penisini ia ai malo ale wha mai mo penisini lunga la wala talo hatu te sunga le ria ia e lira lo uta talo vai lia malo lava ai o whainga luenga ia manuia ngā luenga lo whea ngai mautou ia fa pe foi ia le fatua ia Natalie Pele Pesamino tai lava Natalie mafuta mai ia fa fonga mai foi ia ta mui o to ai o fento tari nga suam tau mafta le oli ia fa pe foi ia Erika Maoi ai wa vela Erika Maoi la e mauti no ale matango fie mal sa sala manongi o lana kuka o le nei oli ia awa foi ia on ta pena foi le awa foi se kuka na ne fatali ai foi ia o fa nga luenga ia ai mona i matu o mafuta mai ma pisa solo mata mai ti tonu le fale ya auare ava tamaiti o na fo e pisa tamaiti ma fia pe ya ona mai nei tatu telefo e ta ua telele ata ta ua telele ata ia ma le lau fonga fia ia mo ai fo ile soifua malolo ina ma le fa siringa malosi ia ma toi fa popo i pe lo au le pe e to angai ata ia fa pe te fa u me le tai ao na lava te fa u ia ametele ata ilo le taimi nei fa sanga nei tangata na te rua fa sanga se ata ia tu sa pete rua le masani fa pe na te rua no foi tono le pasi ata ia yo tono le train ata ia tono le tauranga fa tau le fa lo te tele na te ferwa ia ana te pina te fa u nei te mo le u se ata se to angai ata ale se tupele lava tupele card ai la tu foi sulu atu le card al tamale ai nga ile aso le nei ave tongi pili sulu atu le il masini ai pe to fiti mai tua ia ata pea au te fari ata pea ia ai o te fari langa lai fainga luenga sta ma i pole foi fainga luenga tina o ina te alu siaki le card ala la siaki atu le card foi lele ai fa pe o tongi o tamale ai nga pe ono se la mo tu vai aso ai o te mua le te watu ai sulu atu le ka tonu ai vai atu pa le ni fa se la mo tu ale na usul tamale aso nga fuaso ruaso rulo stofia safari el vaston te ai a pe lo mo ma fa po fe le sa yen tanga tari ale e lu haso le mai ta watu le finga wenga ale na usu ai le aso nga fua tau le safari fa tari awala te vili ia ile tamale ai nga te mine nei pe afa pe o le fainga luenga ia politina fo ai nga le fainga luenga le taimi nei ale wa e te lumo le masini foi lele wo e lo le o ele fainga luenga tina poltama le so for ile le tene a wala te vili le taimi nei la na le fainga luenga tu se sau le fale tu se sau le fale na lu tala no le le ma fesidi ai o ele na usu ale so ngafua so lua stofia for ile ale te watu sia ki lau card ele to o tu la fenga lu fesa yai fesa yai so o te auto ri pe o te tomito pe ana tu ti o te tomito a wal fa vesia le uri a ole ale me va pe watu le wa sui lo va ai o le pa le ni o le tongi tamale ai ngole to no tongi masani ai awala te fa vesi ale o te fa video yo se e ale piki mai na nei le ma na va yonga nuenga ia na mai lo le lu tal no ma FCC ai por an me o fa le to no le tongi ne va yaso elia ia le ma sani le se o so elia le va nga fa pena to anga ata o le te ni ia la va nga na finga nuenga awa pe yo le o ma sani te le tato e ma sani te le tato el watu lo e sulu atu le ka le vai atu ele o to le tongi o te male ainga portina le ainga se i mai lo fa fo mare ka vili lo wala e vili atu le o afris furulua le ya la pe a vili atu o la e o malolo
A le vidi atu la leo la le ima lo si auto o lua tu lo wa mai le tau na leila no le tere ngā luenga le pisi ai. Adu watu malau vili o le titango o te ngia atu le ato le tongi. O le matua wha mamafa a venga la to inga mea pena. Erika, Natalie. Hawal va vili se imana ma mai na nei an faile o tato fainga mea o le fale. Au lea ua, tea la fars fulu lua, ua toe luas fulu ma le 20 minuti ana tale o le tasi. Ma futa mai pei wha afia fianga si filoi, ia ue te hita e whanau longo ma le pese le sali o tuana. Misia oe, pese ai au ngā ponele wha ato file mua i lou ava u tongi to ina nei au. Ya wala ia. Awala e te pisana e te uto ina lo wat. Wala ia nale mi matua misia o estoi. Ia o tau whafonga la iai. Matua misi a o tau el tama. Tama la whainga lueng. Nā la tau te reilo a tulu tau awa awa ule a tolu tongi. Ia la matua misi a o tau o le whainga lueng. Ia le mea la tau te reilo a. Ia la fo e misi mai o el tina le a inga la te awa awa o tulu tongi. Malo le wa.
Malo le mafuta mo tata tunu ule o to luas fur minu te o te nei le tu la tasi le. Se fonga la mua mana fa fia fianga se filoi. Ya mo mo atu. Ya awa fo ila fa fonga mala mai. Ya ili tatu to tu le ne uli tatu musika. A lava le musika a le ista mo ftanga se lanchu na vele ana le la tayao. Mafuta mai la ia le tau tu se fonga la mua mana fa fia fianga se filoi. Fatalo fata angelea. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua. Follow
Whawhiwhianga o leo to esfulu iwa minuta na tāle o le tasi, ia o na tātou whamawai fo ilunga le tātou wala leo le frequency le tasi o na tesi ma le tasi whamo ia ai whaawo pe le tātou maaftanga ilungo penga te whailangi o le Facebook mo le YouTube mo ilatou ia lo mai mo mai ai. Mane te le fresilia le sunga ia solo malanga maa whawhia pe a mana wātu ngā luenga ia ai leise mea ai leise whaatau o whaia au le lopo fia wa luli tupe ia o le tali na ona e whaia iai o te alofa tere ia te oe e whaamanuia le atua i ta ainga mai matata mai mai sawa ia o te alofa talu ai whai whapea iai vai talu ai ona o le ana tātau tō ilu mo le atua o le tawhai poiponga e ui lava lai na o leo te mana wa mai e leise mea ai, e le i whaia se whaatau, a lea ua whiu e fsiri atu po where tupe, a ua e lea ua e alu lafo i nei o mātua, ia i Samoa, ia o le mea lea, ia o te alofa te rea te oe, a tau fuafua lau lafo. Malo lama le mafuta mai, o le tani lana, wa e fiu do e su e po e whai po, wale e te vai atu roe le se fa ata o faia le i lopo fe o le tupe na i lo le o la wana fo na matua ia na fe lo le i vai te alofa te rea te oe e no o le tata utonga na failu mo le atua ia ma si tau fa misi lau lafo i oe e le fa pe e poto ha o e fo le o fenga luenga ai lafo o matua ia fai ma lafo sina mea ma na yo matua fo fai fa pena ia o fa o lo la tu le lise me lise tu pe lise fa tau fa long mo no next door o tau nga alunga me ala fa tu te se fu 20 minuti ona talo le o le tu la ta si o pese la le e o lo fa tu ai mo o le na le la e mana matu le te mo o to inga wing to inga la ngona le na o le fa no pe la tu le fa se fa tau ala wa la fol tu pe sa mo i matu o se to lua ia pesena le o lo fa tu ai mo o to le la mo ai la ngona ni Natalie ya e masani fa ana mo ai Natalie la ngona fa pe malo solo le fai isi ya le tenia arieta ese ton wana e fa no file mo i lo loto yo pesela i pesela na te vai te la ngona le leia u por pesela ele umia e vai tu tangi lo to e alana
Fonga Maria la fai pese le fai isi ma le pese Arieta ia po Arieta ia o ingo umane na vai mana ia pese o pese ao le pese a fa le ese ia ula ngona e fa longoina pe a fa pela le te ru fa sanga i ma fo le malau ma sia umana me e pese la ile umana me le pese dia te vai ele ia vai atu puno lalo to e fiu to e foi le to e watu ala puno wa ila no ma utiro lalo foi la ula ngona upo la pese le te pese tu ai mai sia la le fai upule le fai mai le fai upule le no wa atu nei le tama futanga na tele ai upo tangata ia sa le ia te no lo ma futanga sa tele i tala tangata ala u matu atu e tali tonu tangata ai misi anu uvo ile tato nu sa mo tate luatu lo ma sata uvo ile oka tate savari atu lu mo le fale komiti vo le lo matu la langa ye tonga le ima se si emo le ima se si tate pasi ai o malata pa anga vo ile ya la ya utilo le fainga la tala pe ina upo le pese le fa tu fo ya o le fo le o le tama futanga na tele ai upo tangata ya o le ala le mela wel temine ya la va ai la la ai i lo fa ma oni fo ile se uta utonga le la fo tupe ne ona matua ai le la fo tupe se na yo matua ta lo penina ta utua se o tatu watinu o le matua ma lo la ta lo fatu mareta ona ina tasira vai no fia no via tangata wo lu fia le pese lea wa mata ona sangi mareta mata u ye fata sinoti ya o pese au malulu o te lo le ya ta o le ofia ngai malulu yo to inga pese ana e popo to le malulu le Jamie ya ma fa fonga mai ai ya e malo lava malo ya uma lona ma alili ya alieta ya ai fa afu mo lona tato pese le tu ai o te le le tu atanga te ele o sisi Nena no fai atua i olo i teimo tātou whaafiafianga teimi whapene. Matua whai leila whai leo fua e siva. Ia leo te vai tau, e tangata le siva mai i afu. Rono winga le tua i runga taru mai ana leila, lea la usi siva mai i afu. Anterea, sole. E tangata le te vatu le siva mai solta el.
Lava fiang marsunga ya te nari tautua marsunga ya vaipa patunia mo tale nei taimi o le tātou tautua wha fia fianga sui filoi o le o tolu minuta na tā lea o le tūlai tasi ia weil manatu mana ia le tātou wha tō wha mua i si vaenga leo lo wha langolong mai le leiti ono leo le amahe a le tātou tautua i runga le ala leo le tasi ono te sima le tasi wha mo ia le tātou wha au pia i runga le tātou Facebook me lea mo i lātou umalama o lo wha ngā mai le tātou leiti o wha langolongo mo le atu wha aftai tele i lau whaafonga mai le nei aso mai le fitu le tāona le la, se pa ia mana nei taimi le tātou tautua. Ia, e whaamarulua te fo i se upu wa le longo maalia i lau whaafonga mai, e malu ave whali o tau whina ngala whaamangala se leo lau whai ngā luenga mo le au. I le nei aso, ia ai tātou toi whero i tāiau le tūlai fitu. Ia le la tātou pesen nei, ia mai le penino tia whau, ia ona tātou whaamawai lea mo le sivaenga lea, ia ai tātou mafuta pe ilungo le Facebook, mo le YouTube, pari si whonga lau mua. Ia mai le tūlai tasi pe amae, ia tātou telefou. Tala mai Samoa. Ina poisa la faina o botu, te parila tua sibio polu peo te ino atu, e la ona au ne au le dono. Peo le la au e sua mari, peo le suka mai silie, o tupua nei e pia i tatanu o le whare mari. Stay my darling to whaoi, tini leo tia le hanoi, le ngalo la wami o whawhio loto. To allow master, tell me the farmer to meet her here to far. They all are fairly taught us. Security, they always say more.
E toi whātalo whātua le whaupōpunga o talafo mai le sifofongo le lau mua mo le nivaenga o le awa uli. Ua tuina mai ni whautuanga a le au whaito whao mea tau mafa. I mea ai e le te tau na tau mawhaina o na e mafua ai le kānesa. O sanuisia whaonga ai le crispy bacon i to tono le whalawa pae po le white bread. Ma le awa malosi, nisi o tau mafa na maua e le mo le soifua maloloina. O ripoti la tamaina whailo ai, ua whaaluaina le numera o tangata ta i 5 tausanga e whaamaonia i le kānesa. Pea whaatusa i le 10 tausanga taluai. Ua wala au le whaala potopotonga e nafa ma le suesueina o mata uputau i le kānesa. Ina ia tau fia le whaonganga o artificial sweeteners, po o suka whaafolinga e whaasua malie ai le tea. Ona o lo masalomia o le isi lea mafua anga o le kānesa o le carcinogen. O mea ai le salami, bacon, sosisi ma ham, isi tau mawhai mafu ai le kānesa pe a tele lona tau mawhaina. Ma o lo lapata ia ina ia lalo ifo o le fitu se furu kalama o a ano manufasi e tau mawhaina i le aso e tasi. A oiai pea le atunu uma le whaititi o numero fo mai fale mai, ua ripotia mai e tamaitia o ngā olo o ngā lulue whaataitai oni midwives po o whaatosanga. O lo langona le mafatia o whanaua o ngai fale mai, o na ua tele na ngā lulue o wataimi, ma o e whaatumua wanoa whaingaluenga aisi, o na o le toai titi o fo mai whaatosanga. I se whaamatalanga haia talavou i lungo le leiti o New Zealand, e whaapea o le lava o le malolonga, ma le ova le whaingaluenga ua mawhauwhau ai e suianga luenga e fia o i ai. O le tele o vai aso ia e whai ai placements po o a o ngā whaataitai atupulanga talavou e ave le whaafoma ai ma whaatosanga, e whesosoani ai i fōma ai matangatanga se ngase e au noa ma se tutongi. O lo talosanga ina e le asosio whaatosanga le mālo ma le te whaatuora, ina ia sila i le whaatupeina o le avaenga o le au nanga. Ia tōsina mai ai tupulanga talavou e ngā lulue i le avaenga o le soifua maloloina. E le ima whaiona tali mai le te whaatuora ina ua whesilingia i lea mata upu. Ua talosanga ina e le komisi e suesueina mata upu mo tangata ua liitaia, le matangaluenga o le MSD po o le matangaluenga o le atina inga o anga wheso o tai. Ia toilo le polisi a le matangaluenga mo mata upu whaatatau i mata upu e au fia ai tangata matutua ma e ua penisione. Ona ua ripotia le toa tele o tangata matutua na a fia i mawhatianga o le mafaufau. Ona o le mawhaiona maua o se whaai unga vave o mata upu a tangata penisione e o atu i le matangaluenga a ofeanga iai ma le amatanga mai o le COVID-19. Isu enga na whaia mai le luafelua se fulu i le luafelua lua, vai taimia o lokaina le atunu i le whaamai, na whaailoa aisa wa aia nisi o le au nanga ale MSD o whaia ni whainga e whaamasino pe e lea mana ia ni talosanga na whaao o atu. Sa tau fia pe imenia i lātou e maua le supa anueta pe a lua se fulu ono vai aso o malanga i whafo atu o le atunu se iwanga na ua iai se whaatangana mai le pule sili o le matangaluenga. O isio i lātou na maua whaasolitu la fono a lātou benefiti ma penisione, na toe tusi i aile matangaluenga ina ia toe vave tutongi atu tupe, mai le lua se fulu ono vai aso, e tusalea ma le valu a feta la ale tangata i to atasi. Inisio whamatalanga tangata na malanga i whafo atu le atunuu, o si i ngā mai, nisio mafua anga na laiona o ese mani usila, o le lua afe valu se lauli maiva mai le 5 afe fase lau whaavalu, o i lātou na tau fia penisione, sa mawhaiona toe tutongi atu, pe ona maua i whaamaumaunga le matangaluenga le MSD, i le masino te sema i le lua afe lua tasi. E tusama le ono se lau ono fitu ta avalei au kilani, ua whaalea ngā ina pepa mo siaki o le saunga le mu, po o le warrant of fitness, ona o whainga whaasolitu la fono o siaki a se tasi o pisinisi. O le vai aso taluaina la foai se tusi ale waka kotahi, ia i lātou na tuuina iai e lea pisinisi whaita avale warrant of fitness fou, ina ia toe whaia siaki fou ona ele o saunga le mu ma le leile siaki ina o ta avale. Na maua i ripoti na tu ua ele pisinisi inisinia lea le atunuu, i le masino te se mai le lua afe lua, ma olo o whaia pea sa ili ilinga i lea mata upu.
E siliama le luafe tangata New Zealand ua talo sangaina sitiseni mo Ausitalia, talo le swinga fau na amata whaamamaluina i le aso mo mua Iulai. O le tulafono mo swinga fau i le whaangai o inga o sitiseni mo Ausitalia, na amata whaamamalu i le aso mo mua o le masino Iulai le tausanga nei, lea e whaafai ngō fie ai e tangata New Zealand o loono no foi Australia mo le siliama le whātausanga, whaapea tangata New Zealand o loo umia ina le visa whaapitoa po o le Special Category Visa, ona whai ngōwhie na tarosanga ma maua sitiseni. Mai le luafe ma le tasi se o mai le aso mo mua Iulai. Sa whaafenga tāna whaangai oi ma whaia pe panofo mau ma sitiseni mo tangata New Zealand i Ausitalia. Ele i maua tangata New Zealand ua lewa o nanonofo i Ausitalia. Nisi o whaamanuianga le malo, ona o le whainga tāna whaia o pe panofo mau ma sitiseni. Olo o iai se nau ta inga i tangata e maua i le ngase o le suka. Ina ia whaatupe ina le malo le masini le ai mawhai ona whaapipi i le tino le tangata e fua ai le maulunga po o le mawalalo le suka. I se whamatalanga mai le wha Mac. Olo o iai le wha moe ina ia mawhai ona whaatupe ina i le malo i le whai ungo le tausanga nei po o le amatanga o le luafe lua wha. O le tau o le masini le taimi nei o lo o tongi ta i lua se lau tāla i le masina, ma o se tau e le nga whatia i le toa tele. E tusama le lua se furu lima afe tangata o lo o afia i le type 1 po le vaenga mua o le suka e ao ngā i ai le masini. O se tasi o vaenga e le i ai le masini e le popo le ai le tangata i le fuanga o lona suka. Ua whaamaunia i suesu e ngalata mai, o le ata o le vaila au pitosili o na tā ua mao ngā i le olanga o le tangata, ma ua whaamaunia e o la fia ma umia i le soifua. Ua whaamauina i le awata mamai, o le ata e whaao sofia i hormone o le fia e iai le serotonin ma le endorphins. I tūlanga maasani e whaasefulu na ata le tangata matua i le aso e tasi. Peitai, o tamaiti e whaatolu se lau na ata i le aso e tasi. O nisi o suesuenga na whaalia i le tamaitai o Ross Ben Mosh i lunga le porkalame le TV tasi i le pō ana pō. E silia ma le ono afe tolu se lau tangata whaingaluenga mo le soifua malolo ina mai fafo, ua atoa le tausanga talo na avea ma tangata whaingaluenga i totono New Zealand talu mai le taimina toe tatalai tua o le atunuu, mai le wha mai pe ona saunua le minista o Whemalanga inga Andrew Little. Na ta ua le minista, o lo oafi ai tausi soifua e to a lua afe 5 se lau, ma le silia ma le lua afe 3 se lau o tangata whaingaluenga i totono o whale tausi ai tangata matutua, o au nanga i tausi ai tangata e iai mana o ngā whaapitoa, whaape ai ma tangata taitoa tasi e mo omia ina le tausi ngā whaapitoa. O tangata whaingaluenga nei, na awala mai totono New Zealand i visa whaapitoa o le Accredited Employer Work Visa, ma le visa lea e whaingofie o na mawai le avanoa i le nofo mau. E walu se lau isi tangata whaupopo i atunu i fafo, na talia ina la tautalosanga mo visa whaingaluenga le Accredited Employer Work Visa, o lea ele i taunu mai i New Zealand, pe ona whaalia ele minista. E whase furulu a whetala le tupe a se tamaita i Queenstown, na ngawi whaingatau whaavalea, a wala atu i se whe autus tusia na whaafolinga o se whe autus tusia mai le whale tupe a le BNZ. Na whaalia ele tamaitai, na ia maua le text o lo o whaapipi i mai ai se link. Sa whisiri mai mo lana upu whaalilo po o le password, e tatala ai lana teo ngā tupe. Muli ane whaafeso o tai atu le whale tupe, e tusa ma le whase fululu a whetala, ua whaafeo ia i mai i lana teo ngā tupe, i se teo ngā tupe ua whaingo aina o le wise. Ua toila pata ia e whale tupe tangata lau tele, ia mata i tu wane, a wane i tu sina ngofie i ia whaingatau whaavalea. I taalonga, i le lumana i o le sailinga sia mupini a tamaitai, mo le taamino sanga soka o le ipo le lalolangi le FIFA, lea e talima aloa i New Zealand i ni naiva iaso o lumanai, o le a talima aloa i le a ai o porirua i le awa tamaitai mai Afrika i saute. E whai aia la tauto le ninga i porirua, mai i le aso 20 Iulai i le aso 20 Augusto. O le amalanga whata amino le ipo le ta amino sanga, ma o le ama whai o naanga i atu i ai le mamalo le atunuu, e pue ina ata i le whale ta alo, a le Te Raupara Arena i le aso tofi aso 13 Iulai, mai le afol 12 i le lua i le awauli. E iwa ta alonga o le atali maloa i le a ai o Wellingtone, mo lea ta amino sanga. Talafo ia ma le sifofongo le lau mua mo le neva e ngole aso.
Langi mamama le soifua mau o lo tātou tunu nei foi whao poponga o ni tālai meolo tutupu i lo tātou tunu i Samoa. E tolu se lau tolu se fulu mōni anga wa i o ine se tamaita e tolu se fulfitu tau sanga le matua, na mōni mau e leo loi lumal whaama sinonga, o ne sori ngā tu la whonu o wha maonia, au a vea aile tamaita i mastanga te whaingaruenga o le whalitupele and said. O le tamaita i a se irua malifa, o lo mōlia lelo na ave se o le tasi tesima le 5 miliona tāla. E pei o ne ia i o ina i lumo le whaama sinonga. E luas fulma le 5 mōlianga wa wha lea o ngaina le whionga le whaama sino e a whipulea ai Amperosa Roma, mai mōlianga a le tua leo leo. Ai o wha mau maunga i le mōni mau le tua leo leo. E wha pe o ni no ngā tupe wha fōlinga po ni fake loans. Sa wha atino i le tamai tai e tala i tua se leni. O le mafu anga lea o le to e se o le se leni mai te tonu le whalitupe. O le tausanga taluai na ripoti ai le nei mata opo le whalitupe le ANC i le matanga ruenga o leo leo. E bea no wha mauni e mai e le sui komisino le matanga ruenga i ampapali i Mona Lisa tia i keti. E so enga le matanga ruenga e valu se fulua fesetino i tupe na amata mai ei mau. Peitai na i uane ma wha mauni e le tasi tesi ma le valu miliona ta la. Wa whatulanga mai e le wha masinonga le aso 5 Februari o le tausanga fau. E vala awai mau a le tua leo leo. O le ai tālafu 5 miliona tāla le company va alele le Samoa Airways na ai tālafu mai e le whaalapo ptonga le UTOS. Le utoi whaafo i atune le malo po wa tutongi le malo. Ma whaamau nia mai e le afionga le minsta ia le atinu Wayne Soi yalo. Sau no le atinu o le 25 miliona o lo tutongi le company va alele le Samoa Airways i le taimi le nei. O tupe mo mai le felele a ilo le tātou wa alele i le vāo atunu e lua, Samoa ma Amerika Samoa, lea o lo te tongi ai le aita lafo. Tau e le fionga le minista o le 4 miliona tāla, o lo au mai le malo e pei o na fola sia e le tala o le tupe, ma tala no ina i le palemene i le teminei, lea o le afesoa swani lea i le tutongi no la fonga tangata whainga luenga le company waa, lea e le i tutongia, o le tau o le suau, o le tūlau ele ele o le waa, ai meise o le toi tutongi nātu leo se leni po o pepa malanga, sa tu i nātu le mamalu o le atinu. Sau no le fionga le ministeri a le atinu, o aita la futu ua na le tutongia, e 4 miliona tā la le tau ato o tickets po pepa malanga na tu i nātu le atinu. Au le i toi whaafo i le waa lele a Samoa lea na au mai ngata i Australia, ai ua lea i foi se 4 miliona tāla al tau o tickets na tui nā tui lea tanu. Sau no le fionga le minista o vaenga i o lo tau tutongi le temi nei. E le i mamau atu na whaeloi foi le ofisa silo le Samoa Airways, le si tia i le tau o tutongi o nisi o onanga o lo whaonga aina po o lo rente le o onanga le vaalele. E au fiai ofisa, telefoni, o le letise, whaapewhela ua inga lau whinga ruenga le vāo whaleolo mawhanga lee. Na tau mawhai se awa noa mo le pule po le ofisa silo le Samoa Airways le whionga whawo whatu tielu, mō sona whina ngalo le tūlanga i aita alafu, lea o lo ta ua le whionga le minista, peitai, o lo tuatuangi e whontanga. Ua whauruatu le ofisa o leo se tangi a le sa avea matei whono le komiti whaafoe, o le malusi anga wha eltise le awhionga a fi ai le toa Pepe Christian Fruen, e whaasanga le pule whaatono le regulator, le awhionga le matua ngisa fuatai Purcell, whatasei ma le pepa a le Samoa Observer. O whaamtalanga na sauno i le pule whaatono e whaapea, wa te tau ana tuli le taitei whono malana komiti whaafoe, e leo a meo tonu le whaatinonga o lato tiute. O ia saunoanga na sauno i le pule whaatono, na whaasalalawina le pepa le Samoa Observer, le ua mafuai le tangi na whaauruatu e le sa avea, ma te whono le komiti whaafoe o le whaalapu tongo le malu seang whaeletise le EPC. E toi tōlu pō le whaamasinonga le neil mata aupu le aso se fulmal fito le maasina nei, o le atoe vala au inai, mai tu ina mai ei foi se tali a le tu o tua ia. O tustu singa ia na tu i lunga o pengta whae langi, na tusi atuai le pole whaatonuanga i le Minister of Sota Inga, e atoe lupe o ne semo,
E na ia whaamuta pe tuli lole te whono malana komiti whaafoe, ona ele o amio tonu le whaatinonga o lato tiute. O ia tustusinga Natalia nei foi Pepe Christian Fruin, e na ia whaatu ese atu le pule whaatonu le komisi, e tusa malana tusi wa whaasala lo wina le Samoa Observer. O le temi nei le o manino mai se au whae se le ni uatangi e nei le a fionga fi ai le ton Pepe Fruin, e luma o le whaamasinonga i tatongi atu le pule whaatonu, ma le newspaper le Samoa Observer, e tua inga wa whaasanga ia te ia. Wa tauli maina nei le fionga le minister ia olo a forfiti va ai, ma le matanga ruenga o ngā ruenga mātina e te tele le atunu. Se tusi tālusanga ma le company va alele le haiko hanan sa mai saina, e tālusanga mai e mo le toe wha awa wino lātu malanga tu sa o mai Samoa. Lena toe tāo fia atu e Samoa i lalo se wha ai unga, e pe ona fola sia le fionga le tamai tai pāre me te tonu le pāre mene. Pe ona sila fia e lua whai ngā malanga ia sa ma whai ona whātaunu uina le māsinan te nei, ai e 5 whai ngā malanga sa fuafuaina. E lalo tu la fono ma ia ingo malanga tu sao, e nā o le lua whai ngā malanga tongi pau i te tonu le lua sifuluvalu aso e whātanga ina. O le tālusanga le neina whae loe le fionga le minister ia olo a forfiti va ai te tonu le pāre mene, ma ia whaamanino mai ei o le company va alelele mai seina, o loa whaatūlanga mai le tūlanga lim mai le Skytrack li lalulangi. O loa whaanga solo le teminei le matanga luenga le whaanga i o ina o pepa, e mawhai ona whaamatu le pe mintai whaa wau mai ei whai ngā malanga tu sa o le company va alele, a ngai mai Samoa. O tanto tala fōwia manuia le ni yaso, whaasoi fōia. Fica y de música guapa, oh.
Anga, au lo e ta alo ane yau pa
Ia, o le bese o le whangusuka, mai le maitai po le whanatua ia Melania Fido, ia e loa tele i lungo o penga tawhailangi i lona suafa e whaingoina i o Pouki. E le nā, o po le bese, ia tango i lau whangusuka, o tā ua lea ua uma, ia ua e waaira le mele ua tupu tā maftanga. Lele la ua nā mua sua mane maftanga. Ua nā mua sua ia le maftanga. Ia ona lea, ia ole nā. Malo whaftai tele lama le mafuta mai. Ia. Ai, toi whamano tunu le teimo le ua awha tonu lava le tūla tasi. Ia, toi awha i tūla. Ia, ona tātou whamawai loa lea mō le yaso. Ia, ai mō le atu le whaftai tele. Ia, i le mafuta mai pēr i tātou whaafia se uwhiwhiloi. Ia, ale si uwhonga le lau mō i Wellingtone. Ia, le teimo le tātou tautua. Ia, malo la fo ile on sai. Ia, i tiute mawhaiva o lo whianga i moutou. Ia, mafuta mai pēr i le tautua nei ale si uwhonga le lau mua. Ia, i lungo o tātou wala ata o le Facebook, ma le YouTube. Ia, ili nei taimi o le awauli. Ia, o lo maa nei a pēr le tau, suru maa tango fie le laia i mātou nei Wellingtone. Ia, mai se fo i nei poridua le vaianga lo i eili tātou o fisa whaasala lau. Ia, leo lo o tu ina soa o tātou whaasala launga. Ia, tātou mafuta i pēr. Ia, se ia pā ia le tūlai lua. Ia, ai mo i lātou lea fo ua. Leo toi mamau fo, ia, e maa nama ngā ruenga. Ia, le vaianga le maa nama le tolu. Ia, e mo si vaianga lea na sauni fo i o lea sauni fo ia wa fo ngā ruenga o lea fiafi. Le amata le tolu, ia. Tā pena lei ma fo i le ma ia lava le ma lolonga. Tātou fo ia ile fale. Wa o le temine o lea ma atu ua o ngā nei whanau. Ia, nā eto tila fia le me fai. Nei tangata fo ia le fai ngā ruenga le po lea fiafi. Nei tangata nā o lea ma lolo le temine o lo manau mia lava se lava o le moe. Ia, a whapela o le pisa o tou tina mata mai titono le fale lai moel ta male ai ngai anu na nei le po le fiafi. Ia mana pe ai fa fo i ve ai mata mai. Ia ai tu ta mase i faisana mana ronga postina. Ia wala fo i anu ia na nei le po. Ta la fatu le risati ia solo, mala solo, ia yeru, ia malaki. Ia ma Erika, ia ma vai uma lava le no ma futa ma le tai mo tato proclame, ma lo fo le on sa inga luenga le yaso. Ia stemi fo i ma na vanga luenga. Ia fa manatu lava ia ona ua le misi ase aso ma le whalonga tuitara la vele ta avale aso lua le na la vele stasio ta avale le na mai reporti ia i lower heart upper heart se vaenga na le aso lua ia o le whamtalanga o le whalavela vele o si tama talavou na usu le na ngā luenga ia le whalavela ale mena tupu ia ua toi titia o ia si atali ile o ngā luenga i le whalawhai ngā luenga ai la vea i lo manana ta avale feto ai malesi ta avale ia le ropo o le mea ua tuli le taimi ia ai ua faisi pisi o la awala ia ai la vea i lo le ta avale si tama lea si alo lea ia ma talo fai i nai ainga na wha ta puai ia ai saulitala ia na maweli so i fuo si alo lea ia i le whalavela vau ta avale le sa mai le sa vili mai le tasi o tātou paanga le na polo kaila wala le asolua o le whalavela vela na ia na maweli so i fuo sta matala vau lea ia ina na usu e whai ngā luenga ia wala vea ilan ta avale o feto ai malesi ta avale ai toi titi a whamei wo o a i le whalawhai ngā luenga o le tuli manua le whalawhai ngā luenga ai la vea ilan ta avale si alo lea ia i le pisi ai le asonga fua ia ai maa lo lava whaatai tele lava le mafuta mai ia taimi ma na vai ngā luenga e pisi le awala pisi mga ala ia ai whaamanatu lava ia whaamua pēl tātou saonga le mu ia tangata fo ia pe ia ona fautu atu ma watu ia le tu alalo le sunga le malo ia sua pe tele sangatu taimi tātou pokalama le tulafono o le tulafono ia aua ne i tausisia lo tātou sao lunga le awala awa ele avea le tātou sao ma le sao le tangata lai se ia e tupu le whalavlave ai ia whaamua le sao ngale mu ai aua le tausisia lo tātou sao lunga o wala ia malo lava le mafuta mai Natalie whaatai tele lava ia whaawat pēr whaafianga leo toi 2 minute ona tā loa lea o le tūla e lua ia fai whaale leina mea leo o mo pointa mai melania
o le whangusuka ma ua manua sua i ma le maftanga. E a le fo fai mai le sunga tailongo i pule. Ia ma se i tau fai whale ni nā mea. Ia pepe se moni moni e olo whaanga I re pene ia te o. Pese moni au whai tutusi.
Oka. Yo na, wau ngā malulu. Ya, solo nelo fonga wala wala tangi asiva maljato pese. Richard Parker.
Le si ufong Maria le sunga ya Richard Parker ma le pese ya o le aling o le pese ri tasi wa le mafai lo lo fai ati oe ye sa oe lo pe te lo msu meo wa tawa una o so elo lo fai ati oe wa ngalo ila fana ta mole atu no pele ma mole atu le nganga fa afta tele le tatu ma tanga le yaso ya fa malu lu tu foi ona wa o mal taimi le tatu tu fa ma e nai ia mole ne yaso mele mo mole to le nganga fa afta tele fa afta fo si siva mai o yana si siva mai le tele o yana fa longo mai le tele o yana mai mo mai le tele o fo yana mo moe mai lungo tatu pese le tele fo mole atu fa afta tele ia fa malu lua tu fo ia wa sala fo singa ngana le ne yaso ia fa mangalo mai se le o fa nga luenga ia il manatu ia sa fa mali ina la fa fo ngala mai mo mai le ne yaso tatu tua Taiao ena, tātou tue whero ele tū lai fitu le tai masani. Taiao la, ia e umi ele tātou tau tau lava le lima ile a fiafi. Ia nei taimi ia, manuia lava ia fuafuanga, whea lava se atunu o lalolangi le te mafuta mai ai, Amerika, Hawaii, Amerika Samoa, madu se tātou tunu o Samoa, Australia. Ia meisi fo inu sila nei, mule atule nganga whaftai tele, whaftai lau mafuta, fia mai le tātou tau tua, ia tātou tue whero ai taiao le tai masani le tū lai fitu. Ia ai mai le si fonga la mua le fengo le pule ma le fai ngā luenga mai Wellington e New Zealand. Ia mātou te whaatua whawha so i fōre mamalo le atinuu ma ia wha manuia tele lava le atua isi o tātou atinuu mō le nei aso. So i fōia.